Jo Samoa, tasilima I vatolu a mo, Samoa I manuia le neaso. Talimaya o oilo uau, seifa amalu ai lo umafau. Fa'amalu ai fo ilo tuina nau, malo utau wanau. Safai o e mau o anana fifo imale aso, nai o inga fa'amawalalo, ele fa'angalo. Afai e telefia alofa matau mafai. Afai foi ele ai pelea se itali mai. Uave pea oi iloanganga o oi funga fai mauanga sala. Peo se avenga ua mamafa ilo unei olanga. Answer me, oh my love, just what sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh, I fight for Elei, Elea, se Itali mai. Ua vepea oe ilo uanganga, anganga. Oe kuna fai mauanga sala. Eo se avenga ua mamafa ilo unei olanga. Peo se avenga ua mamafa ilo unei olanga. Ilo unei olanga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso.
matua e le tupu o te whaane e ia te oe. O te whamanua tu fo'i i lo suafa e whaavavau lava. O te whamanua atu ia te oe i aso o malava. O te vivi ia tu fo'i i lo suafa e whaavavau lava. E siri lava leli i e tusa ona matuavi ia o ia. E le mawhai ona suesuaina lona sili ese. Lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lava oe i le nei tai hao o le tai hao singsengi ma le tai hao manino o le safoua e a mai. Mua o na mātou pese malanga ina o vi inga le nei tai hao mātou whamanu ma whane e i ante oe mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. E fo uma i ante oe o mea na e whaia. E le ai lava ma se tusa ma oe, o oe pule hao i mea uma lava, o oe o le atua ma mana, o le atua siri ese ma le matautia, o le atua e soifua ma le vavau, e o lava i le whaavavau. O le atua oe la e le vi inga o le mamalu o le atua oe, puru le matango fie. Ta mawha o te tele lava, lau mea lofa, o le ola fau mātou maua nei tai ao, o ai ea mātou te maua ai le ola, wana o ai lava. Whaftai lo walofa o le ua, tuta fo i manu fai ngā malolonga, sa tofa whai o tangata, a le ua, ma le fo mai te pa au maa inga wa, ala fai fo i whangunga le lei, wa auna, i ore nei fo o mātou, whiala mai mātou marififia, o le mātou pese whaftai lea i ante oe, whaftai ta mālau pule lea, o e whapopo nea sa fōru whi te wino aso, la sui fōra tunu mara mātou wola, le nei wa mātou o lia, le nei asfa reile, wa tolu se furu ia iaso la masino me, le mātou wholonga le nei tu sanga, fo i lava vi inga i ante oe, o mea uma lava wa e whaielo mātou atua, mātou te ori ma mātou fia iai. Ia, ole mātou savalingo le nei aso fōlo mātou atua, wa mātou tu inatu o ao whamone se i tau tai mai, e le malanga a whai nei, o le tia whaiva le awhengai ma le tunuu, le nei aso fau e mai, wha manora lātua sui fua tautua, e le nei vai aso antoa, aso muna muri o aonga nei mātu whanau te mawha muna mole, se maru tia i lātou le paolo, o lo walofa, a o sa eri le poto, e ala ia o aonga, wha muri e foi, e whaiva o lo awhengai ma lim tamata e whai aonga, i o lo ngafa ma lewa o ina, nei mātu whanau, ma tau te nofo lava ia tino mau, e mana tua pea Samoa le tunu e pele i le loto, ia iai le manuia o oelo mātua tua ia Samoa e whaamai i ate oe. Alofa i te tai o le tunu, te tai mara tonu mara mi ngao, e tusa lo lava whina ngalo, manuia nei o mātua ainga, mara o mātua tangata umalava, Samoa, ia maso se vaenga, o le nei lalo langi o lo alalam papa ao ai, o le nāfo te talo mo le nea tunu ni sila lo mātua nofa mama wai, ma le nei lalo langi atoa, mātua wala aure nei tai haolo mātua tua, o ai lavo tangiatu fia maula wha malo longa, o na ngase mai o le tino lo wha ata o toli aitono a inga, maso se maota ngase, mātua wala aure mana wha malo lo, o ke riso, ia pa iatu pa iane pa ifo, wha fo sia le malo sia, fo i lava le vi inga i ate. Oi, maruia le, tu maru mo panga mara tapo inga, nei mātua tua asen sino le tino i malo maota malaora ni yaso, te tolu aina pe la tu le mawhana o lo walofa, whafoisia pela lātu se fua laule le tino se sili le nganga. O me o malawa lang wharu mātu whaia, i le neia sa fau e mai, ia mātu whaia lava, i neia fau i le vi inga, ia te oe, ta mā wha manu mai, i le tautua, i le reidi sa mora ni yaso a toa o mātu wole, mātu wala au i nei mea malawa, e ala swafa mana malo, i usi ki risolo mātu ori, mora mātu wha aola. Amen.
Tua mama nai ole vi inga ole tua langina la fai pesalo televau le kane sia meto tisi mai whangatongo America Samoa. Toto mo already Samoa Svalima, Eva tolu a mo tato no le July ono. In this update, it's been a rough night for some across the country with a tornado hitting part of Hamilton. An active weather system brought severe gales and thunderstorms to the upper North Island, with unsettled weather expected this weekend. Civil Defence Waikato confirms reports of tornado damage, with about 100 properties losing power in the suburb of Norton last night. Images on social media show flipped barbecues, broken trees and a trampoline caught in power lines. A harder line is set to be taken on school attendance, prosecuting the parents of repeat truants. Associate Education Minister David Seymour says the ministry is contacting attendance service providers and schools to ensure parents of repeat truants are referred to them. Here's senior political reporter Sophie Trigger. By the beginning of next year, schools must have their own attendance management plan, which clarifies the roles of schools, boards, parents and the ministry. David Seymour says 10% of students are absent for 15 days or more a term, and it's at this point prosecution's considered a valid intervention. But it won't affect students who are absent due to chronic illness or disability, or who genuinely engage with the school. Proposed changes to the Resource Management Act are set to remove roadblocks for quarries. The government's released 3 discussion documents. Aggregate and Quarry Association CEO Wayne Scott says existing national policy documents have some undefined terminology. Has been defined by hearings and the Environment Court, which hasn't been helpful. So this is going to clarify it considerably so that there will be consenting pathways. It doesn't mean that things will automatically get consented. It just means that there is a pathway for them to proceed. Trains will be offline in Auckland and the capital over this King's Birthday long weekend. In Auckland, the pause starts today and will see critical upgrades made to prepare for the city's rail link completion. In Wellington, the shutdown starts tomorrow, so Kiwi Rail can carry out repairs. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, world number 1 and top seed Yannick Sinner has cruised into the 3rd round of the French Tennis Open in straight sets, ending Richard Gasquet's career in the process. Gasquet's retiring at the age of 38 after his 22nd Roland Garros campaign. In the women's draw, 2nd seed Coco Gauff, 3rd seed Jessica Pugula and 7th seed Madison Keys have advanced. Lydia Ko sits tied for 35th at 2 over par through 15 holes, 7 strokes off the lead during the opening round of the US Open Major in Wisconsin. A double bogey 7 on the par 5 10th has proven her nemesis. And Ryan Fox is tied for 8th at 1 under par through 10 holes of the first round at the PGA Tour's latest event in Ohio. He's 4 shots off the pace. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Bobo nei tai ona o whaatalofa mo whaawheloa i mo whaatulima fo I lewa tele lava mara whaaloalo sa mola watu no pele. I le pa ia mara mamalo whaafonga anga mahalo lava le suifua maruia. Whaamalo fo le tunu fo lau o mai esi o tātou panipatia ma avele vi inga o le tātou tua. O lele ua whaai fo mai langi manu o nei tai ao o le aso nei o le aso fau o whaia le tua tātou te oli. Ia ma tātou fia iai, tātou panipatia langa le lei o le tātou tupu siri le langi. Le nei vai aso a tolo tu si fuara nei o tātou iai. E le aso muna nei vai aso I tuti ma whaiva mo to telo le atano. Ia fo I le vi inga o le tātou tua. Ia, a fia mai ma, tala mai ao su mai le mano le tunu tātou whatasi le tātou pakalama nei tai ao, whaftai le tua o tātou pisi le whae I lumo le nua, le o tua le nua manua le o mala e le nei fo I tai ao fau. Ia, o manatu fo I whaatu lau, e tupu mtamali o whai launga lau fula loa mtu le toa Samoa whai lolo lau whai ngarwenga le tua, au o na tofi o le tātou patai le langi. Ia, o lo whawhale le manu so se vaenga New Zealand, ia, ma so se tafara nei ke lope o wale tau tuaino le tua mola na whenangalo so se kāne sia. Ia lo fa tuna pa uli ai maruia lava le alo atu mo sauninga o fa unga o nei fo I va yaso. Pata lo fa tara pakalame e le fa fo mai fa tu matausi sa o ama tu matai malo so number fa nau o lo tara fa tasi nei fo tai fo le manu o tai Radio Samoa ta lofa lava vi il tatu tu ia le neu tatu o le nei fo ia spoile o tolu se fu ia so me o tara foloa
o le lua fe lua se fulu ma lima o smaila fa fa o le proklame ma le tai help the radio Samoa for lima iwa tolu a bolo to ona nei tamai meni so sone mai fo insinio on tato Facebook ma YouTube o radio Samoa se ro tasi patea ma le feo nga pesta Aljo lo sio ia wala tu tuaina o le pa ia ma malo Samoa i le tala proklame o le nei fo i tai fo ma lo fola mo le tunu ia lava le lofo le tua te le ame tupu le nei lalo langi ia usuia inga fo le tau lo tato iai ai leila se mea en faina fatia seina i tatou mai le lofa tu nol tatou tua ala ia Yesu ke riso o tatou bawai ia le nei fo i tai a fo ia le malo le tunu o si mai lau fa fonga o le lu tau o le aso Lui tau mo le aso. Aua e te tau ana wina le isi tangata. Lua te whaatino le mea e se se. Ke nese, lona mata upu e tolu, o le foi upu e ono. Ona vaaia tu lea o le fafine i le la au, e le lei lava pe a ai ai. Ma ua mātango fie mai. O le la au foi e ao ngā, e maua ai le poto. O na tango ai lea o ia i lona fua. Ma ua ai ai. Na ia avatu foi i lana tāne, whaatasi mai ia. Na ai ai foi o ia. E ese le manino, e ese foi le malamalama o whaatonunga le atua ia a tamu ma ewa i le amatanga. Pule i la au uma o le whaatoanga. Ai tasi le la au e awane i a ai ai. O le la au o lo utotonu o le whaatoanga. Ai ua tau a nau e le ngata, ma tau wha oso le ngata ia ewa, la te whaia le mea se. Lua te leo ti a pe a lua a ai i fua o le la au. E pupula lua mata peini atua. Ma lua i loa le mea e le lei, mai le mea e le anga. O le ngā luenga lea satani yaso uma ilo tātou wola. E tau a nau, ma tau wha oso i tātou. Tātou te whaatino le mea e se. E tau a nau foi oe satani. Ia whai oe matangata, tau a nau. Matangata tau wha oso. I le isi tangata, e whaatino le mea e se. O se whaafita auri onga le nei i o tātou waso. O tangata tau ānau, ma tangata tau whaososo. Tātou te whaatino le mea e se. E tau ānau oe i tupe. E whaososo oe i mea ai. E whaole oe. I whanua masuafa. Aua le se e tia ngō fie lautofa i le mea e se. Aua le se e tia ngō fie lau whaautanga i le mea e le anga. Aua fo i le tōsina sau wha i unga whai i ta ngata tau whaase. Se toi sila ne a
i le whaai unga o le nei vai aso. Po o tau anau oe se tasi. Po o tau wha oso oe se tasi. Lua te whaatino le mea e se se. Ai ha, pe a se i e te e atu ia, i le tangata tau wha oso, ma le tangata tau anau, tātou te o, e matua i fuli, e whai le mea se se. Tātou te tāro. Le atua alo whae, lilingi mai au whaamanuianga i tautua ma au nanga a lau le itio, ma lau televise whaasalalau i le radio Samoa. Whaamanuia tautua ma au nanga o tangata ua ala usuai i le nei fo i aso fou. Whaamanuia le mai moa, whaafonga, sila, alou atulu. Lui tauina pea Samoa i lou fina ngalo pa ia. Le atuai, a oa o maia i mātou i le nei aso. Aua nei taua na wina i mātou e tangata. Mātou te whaatino mea e se se. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua nei. Amene. Ooh,
tu mayai. Oh yeah, wa emana tu mayai. Ola pese e wha maori loa lofa ma loa pese le heart of worship le nei tai au wha mai ai le tātou porkalame lui tau mo le aso ia mo li whaafte tele sunga le whaafengainga Reverend Eti Sone ngafa wha malo whaaftai mo le te perina lui tau mo le aso le ngata le nefo iaso le nefo iaso a toa sifuru fitu le o tiare tulai hono le whaafonga le porkalame malo le tai le radio sama sifuru lima i wa toru a mot ai minunta musika su i fei filoi se i whaafia foi o le nei tai au ia ma whaasivai ma o le nei tai au ke ai ma lili ia mfa mara si au fo le atinu ke o ko fa vai vai anga o marka ko vai aso to ko ta fitu ta nei o ngaro ya to eta wo lungo nei vai aso le porkalame a reto o le mai pasta la fa le copa a wode MC ta porkalame na ole tato maro ta fa le nganga na ia mo nei fo yas railen fa mai ai ta to vai aso today in history ta ro vai parliament tupu la so tolse fulo me e le telo to sang va vai ta ina fitu i le ta nei fa po ta fo le ngara ta nei pa ta fitu o porkalame na amatai ia le tātou tai au. Ai se mo bon tātou vavai po amai ia rungo na wala ora nei foi tai au fo. O te vavai atu i le camera le yo lumba. O le mawhai o nei lo ai ia le soonga o ka avale lungo na wala. O le manai tai au e le o na pau ar vai ngalo tu va le mu mai nei vai ngalo tai au o le va Albany ma Rosedale around the North Shore city bound northern motorway pau ana vai o isi vai nga la sama mai State Highway 1 le ba Papakura mataka nini ya o isi vai nga umala bala manai la lan me matalo no winga la flow di le ya le traffic ele se vai nga poloka i nei foi vai ngalo tai au o lo usu mai nei ngaruenga matawina le faimpa o le timu ia malemalo si for civili ni se vaenga au kilani so o le alau te fa manatu atu mato foi o le vaenga telen fo tuina le ngara proletania drive to the conditions meaning o lona winga ia fuale malanga o lo sa ia po lau tavale i le tulanga o ia le tau ma se ele wala tau na fua ia le sawa te malanga i mo saunga le mufa pena fo le vai mo le tu lesta vale a savili io na fo tau na fua ga ia ona i vanga nai runga wala ni time o tai au mo ile anga ia tona tino e tu te mafai wala ni foi tai au fo mo ia foi le tona liu ia inga ila tau sanga le lue ile pona po Moi votu. Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. A papea o nai te nopo mai tau mawhau po a neo mea a whaine nei aso e fuanga i le tau i a whaafonga le mai o le vainga matara nei le tala o le tau. I le nei taima le tai amo tātou i au kilani tama ki makaurau. Le ngawhanga whasalonga radio sa mosfuli mono il manu lūri nei vainga o le tai au. O winga wha wino le tau le so o la whasolo na awawa e pa o nai wanga ni so taimi. La whasolo tuaina langi le lei le tau. E le taimi angi malosi mana sa vidi mai sauti si sifo. Se fun marvaro o maurunga nai o il maru lufa ma wina mo au kilani. E le nei as wharailes for whanona ma wanalo tai au pe au lia. E le lofo le tua a la whasolo na awawa langi le lei le tau le te le waengo au kilani te tusa le lei al maru lua nei matai au se whawalu. I lona maurunga o le waenga yon tuantu le aso mo yuni le sa. Le alangi le fo tau as for valu mo ngol manu lu no wenga tu sale le ya le aso muli i ngai ma le aso muli o me taiao ia ma le aso mo yungi na sa nga pawar me o le audia ma le aso fua o le aso le fa manatu e tanto le aso se fo tupu a o le aso fo le maro ka ko a ka fefe ma kwa banga ia fo e langi le ya war me nga o le vanga fa ka pe ya ma le aso fua langi le ma langi le sfulfitu maurunga na maru ea mbona so fua o le aso lua va so fo la faso na awa pa uti mo tela vaenga au kilani aso lulu mana stoffi ora na vai so mana ya vai ina ka mai o le va au ba ai kau e le nga kanga ko ro kau ngai ai fa penga foi makai au mai sia so lai lu ma ko vai aso fo
ia ele lo ka ko pe dia ka ya a fa ga solo po kala be malo tai ala fo intara pa pai tula ko il tau tula si mai ko sila ma pera fo tau sa mo mani so pai nga ole kelo pe pai ga bata na tala tau nei tai au fa te fa local Pacific Finance I wina tole tala tau radio sa mo Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua lua fitu. lo so malo lo chale tula ono fa malo fa tele tino I lau mai mo malo fa fo mai le pol kala me malo le tai au radio samo so lima mo tolu amo o mai la maka masa sa o a ye tala ina tar fa fianga tai au golden ali special sui fa if you like le tino anga ju te manga wenga o nei tai au malo la bole usu mo dia fa nei aso se le mo ai Come on.
Lavanga pagpak oi ia fa mo ko pakin nga ia lele ia lavanga fa mo wa maruru ka ya wa fatoru le July hono no fa fogol pokala malol ta radio samos for mai fatoru amo o mai oil nei ta ya o manu mai oil nei ta ya fo wa e male fo mai male lotu fie mal fa fatai le tuo wa ka ko mo fa tasi le ola nei ta ya fo ya ka ko va ya so fo i wa uma ma lo fa fatai fo la fa tasi mai male maru le ta ya e le nei va ya so atoa ia a o le masinga fo ia le fo ila o mo fo mar masinga ia o nei e so o male aso muli o le masina lona lima o le lua fe lo suma le lima o ka fi le aro ka usanga ri ka fi ia o vai aso fo ia ma lo fa fatai o lo ke ngofo mo ma fo o por pesele a o kol pepe lo o punga pepe se fo ia o ka mai e sa mo ai me se ala le lenga le o motu le vai o le so le o ka ke falongo ku la so fa mai o mo tu le vai o le sainga o italo ale ala le sa o kongwa le o por pesele ia ngei o le moku le vai o le senga ai pi e kau make sense a kuranga la ka falongo lo o pese o ka mai pepe se ia so o mo tu le vai o le sainga o ko so le
Ya mo ko ba sa ngala kele ko per sa ngar ko anga uso fa nga pisingisi. Matala fale tara bakalabe ele telo pa anga o fa tala fa mai lunga ole tanto Facebook mari YouTube ni fo taya for radio Samoa. Alo titilo oka. Kwa ko kele fo ka ko wa ngar ni kaya hori. Ya wa ngar read miwe fa mosa malo lava se fo mari ele ni fo taya fo. Ia Pepe Mangele te lo lefa fo mai o America Samoa ia malo lo fatu mo tanto umod motu oi America Samoa sa wana fia stasi fo io o tau songa nafi fo mai lefa fo mai asu ki nga mai o America Samoa ia Cousin Luisa malo lava malo fatu mo to inai America Samoa fa fo mai friend go Celia malo la versi fu amori nei tai fo pam a what coffee fe ele oleleo mani le aso pam o fai nei aso coletta wire malo la versi fu amori nei tai fo manongi efu sis malo la fa tel fantas mai nei tai fo fa dusa solo wa muli malo la versi fu amori nei tai fo sorte fa ya kuri ko ke ri ka ko wa ngari susi malo ngalu ole la ma ga susi kaya malo la ngalu Westies ia esele whainga ruenga pō mara losi sole si papa sa wili mare mara se fua manu ia nei tai au o whea o wiri manu kau ai pika ungu waka ako ngi le ari kako li ki ori le whafonga mai ia malo lava se fua si papa ia mama maru backledge malo lava se fua manu ia nei tai au fau tusa kalo whaisi ouso ia whawhika ia whakalo whamarnge kai au fau ai alu ngale malai whangari ia vai a killing ka birdies ngai aso wai lo ala fatu la uso na ia pa Facebook ka longa ngai fo ia for rele oh no sunga la wow pa tau na maneta tu pa tau malo la se fo maria uso long time of time maria ia fai vo nei aso na mi pama so mayaba Simone fa so ma so cafe Caroline tu ala mal vai nga male ia le ole to tele na pa angal tar pa klamo fa tsi mai nei tai ha ke no la ke ngo fo o fa tawa po ke ngo fo mo ma fo faule mene o me le tala fe ngai ma le o pa le ni ma me o le langa nei ta to ti ai o fa tawa le article na tu si le news talks it be ni sile hero na fi to la langa mai ai le tu la fono le na pasia le leipa ilalo te te inga Helen Clark wa fa maleono te lona matel no fa male fe on sa so le ya Peter to fa po le sio le vanga le e te lo ta mai ti uma fa na mai after ia po luma mai le lua fa maleono ai le no fo maola to matua e kusa stateless meaning ele a foi ele avela to onin tangata no fo mau tonu o New Zealand, even though e ui o leana whana nau i ele. Malau whanua o New Zealand, o koe ngawhanga pō whapea, so le oka e siki leo le whale Kongo le koe ngā tū la whana whapea. Malau inga la te tala. I loo tel tonunga o kiri lo ia oe. O ai e whanau i le ele. Matanu ai lona puti ele tu loua o po masani e whaonga tātou. O lona, o si o mangara nā. O lona, o lana wha maniangara nā. Ia malona ele le nā. Ai a fua kular kula fongo lea. Lena pasia, o la tamaiti uma e whananau i luma mai o le lua whema leono. E whananau New Zealand ai ele nofo fatula fono la to matua nei New Zealand. Ele no fo maku se le o come que ele sixenga tamiti. Ona no venga la e matu ane tamiti nei. Amba o fola to matua o overstaya ala ko ki poki samo. E wa ko uma mana fanau ne fanau tonu o ele nei ma nei tu no lo tanto yai. Ko nga fonga po fa pe o sole se mo kwa kile fa le Kongo le ko nga tu la fono fa pe o le la te lo na fina winna
O lena o te tonu fa mai niso te mali o le tunu o sa matu tal no mo foi. O lo ye pele ava no e fina wina ia le tulanga lea. E te mantua le mamao tu nei el ka mai kiki inkia se fulu varu tau sanga na whanau i nei o na matua le no fomau. Ai te ua ave fa mai le immigration in New Zealand. La koe ki poki o inkia. Ngā ska mai umaya na mau el ka mai kiki whate dali le toe fo'i ai o le minister. E whai mai sana whai unga. Ai na tani mai le minister lango lango o immigration. E no fola tama lea e a fo'i. O le e anga ai e mole lango le na whanau nei. Ai a veo na matua tu e wha fo'i i o intia. O no fole mo fa pe e pe ia le window le po le fa to ale te tau on fina wina tatou. A wa a fa pe o le wa foi. O le o manuia le ka makiki se furwa to sanga. A ele aila o le fa ko ala le te tau no i tatou wa nga le fa pe o le asi ile ska makiki a fa sa vari le ska makiki le ai ka wa asa pa ia ka makiki nga fa na nei sile sa pai uma. Pe inkia pe sa mo pe sainga po o lava. Wa lava ma to el fa malama lea ia pol fa to lea e fina wai tanto e ai la ka fo ngo maunga ia ma to fa na nei e luma mai lua fe maleono e ka roi on kula fo ngo le nga pasire le o ko ngo fo po fa pe sale se lo ku fa le ko fo ngi ko nga kula fo ngo fa pe ka ro sia ia o te le lopo fa fo mai ni so matua e a fie la lo tu langa le ale o ma to na po to fa to na po e fa ya ko e la langa e awa ke awa ko e malanga mai lunga le vanga le tau tue tala noin ma awa nge o ka ko ngofo langa ka wan fina a o ia sisi fa mai o ia ko o fai vai o nga nga fa sao man ka mai kiki nga se fulu balu le ki poki ai o inkia e fa ka lo fa pe nga fo tweet fa pe nga ma ko mai ki o le la ke va vai aku fa mai le fa ungo le article le no fa tau na po fa mai o le me tau na fai ia fa tai tanto ia Australia ma Britania o le fa punga fa Britania o me fa ia tunu ia Australia ma Britania if you have been born here if you have lived here for 10 years or more ia wa ngo fo mau Australia la nga ma New Zealand o le la fa mai ala va nga len tu sia ariko e ka fa penga fo makako inge New Zealand sorry ko la nga se mele ko la nga se mele ngi aso wai pele o fina ule tanto to fina wai e kwa ile make sense anga me o fanga o komakinge la to matu overstay ai le ngila ko ngo fo bau a de ngo fu ko fana na tono le ele ya kai lo ai to los full minuto lo talo le to la fito le fa fo po kala malo time rede samos fo lima i todo amo se mai kolisa vai maua se fa wa tano fa fi fianga de fo tai ao pese fia nei
O soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai e inga whaapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vinga o papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ne o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Oliver, ainga lata mai lunga la wala nei time wala tai au whakarila so ki kira whale iaku whakari a lai manga le flow le traffic nei kamera kai au ele ilonga na pisi se o wawa ia tu peia ia nei vaenga ia ua fo'i wa matana mumu mai lunga le awala o fea ia le lei o vaenga ia ua matana mumu mai nei tai ala no winga wa matana poloka nei time wala tai au tātou malanga mai le State Highways furuono malanga mai si sifo Angal Taulanga Kilani, Nama Gaya Flow Maya, always Kate Roy Rowling can road Tiara 2, Fako Apo Loka, the Pasia to Western Springs La Link, it is Furono Anga in North, State Highway 1, Papena for the South, State Highway 1, Power Angal Vanga, Kavakure Mumu Mai, Oishivango, Kaka, Emily Mumudo Kikirok, State Highway 20, Mangaya Flow, like I say. Poloka nei time le tai Fako Aka Poloka, le Pasi Mai Lambi Drive, le Mau with Marcaco Likio. Ngai o Rainbow's End ia pawangal vanga le Facebook kan ne vanga ta o isvanga mana wala sek ko a seki pa lengi anga ko ne vanga ta malol foile tino ia mo ia pe masanga le muna ngai atu na tino utu ma faiva fai ora ne foi ia so to mo re samos folima e wa tolu a moto se fut fa il fitu o si mai la fa fonga le tau lunga le ia so le taro proclame a reto o le hola Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tinu ia mai tātua polkalame o le Amritoleola o oe whawhonga ma mai moa mai le aso le nei alo lava le soifua manuia o le Isaia whaasfuruiva a le whai upasfuru lima ma le sifuru ono I ina I upu whapea e ngalo ea I le whawhine lana tama ua susu na te lea lofa I le tama alona lava manava ai lava e ngalo ia te ia ai le ngalo lava oe I le tua Yeah, o le upula mo o le aso le nei whapea. E le ngalo oe I le tua. God will never forget you. E foi tau le nei o le folfolanga whapete suesue iai o le folfolanga le tua.
molo na nuu Israel ui vai tau fo i o whatawhea. Ia na manatu ai nisi o i latou ai longa e toi manatu mai le tua ia te i latou. Lela i folfolanga ia whai mai le tua ia e whapei o na le ngalo i le whawhine lana tama na whasusu. Tama na whanau mai lo na manawa e whapei na o na le ngalo i le tua i latou. Ia o folfolanga la folfolanga mo Israel lea na whapei ule se wha moe moe. Ai o te manatu fo i le asole nei o le folfolanga lava le tasi le tua mo so se tasi e whaatua tua i a te ia. A tonu e whea ngai ma se whaafita uli i le nei vai tau po se wha fuli whao le o langa po se lui tau ia ua umai lo wha moe moe ma ua e manatu i fo ai longa o toi manatu mai le tua i a te oe ma ua kele lo whaafita uli. Manatua le mea le nei te manao e manatua. A whai o e manatu whapena. Te manao ia e langona ina le upule nei a le atua. A wana whapena umalava ia le manatu na o i tangata fo ia whaatua tua ma whaalango lango pe i le tua. Ua na o se potopotonga o na i tangata na whaalango lango i le tua i le vai tau. E ta ua i le whapertania o le remnant. Remnant o se kulupu i titi o tangata sa latou mafau ma whaatua tua pea i le tua e ui i na whaata whea i latou mataia i latou e nu ese ua whaata ape i latou e sa iaia tangata na latou vava aipe i le tua matangi i le tua lea langa au mai i le tua le tala le nei ma le wha moe moe e ala i le folofolanga le nei vai mai e ngalo ea i le whawhine e ngalo ea i le whawhine la na tama ua susu na te lea lofa i le tama alona lava manava. O na tali leo le tua lava ia whai mai. A tonu ai lava e ngalo ia te ia. A o oe e le ngalo lava oe ia te au. Vai whai mai. O le whawhinge a whaasusul pepe le whawhinge e sea unga ngalo. E le ngalo wa o le kama whanau mai lona manava e pele ia te ia. A whai mai ia whesilia le tua. Whamaka i se kaimi ngalo i whawhinge lan tam. Whai mai le whitala i ngalo. A tonu ai se kaimi. Po le alo ngalo whaila na tama, a konga i se kaimi ngalo ila na tama nga whaasus. Ai whai mai, a o oe, whai mai, e le ngalo lava oe i a tia. A se upu mana i a tia. Wha mauni anga o lea wholofolanga lea tua mo hona tangata. Pio tama fo leo Iosefa, a te le tangata e, pio tama leo Iosefa ngwhal pui pui. Ia e te eua wha matala Iosefa le miti a le si ali inga tautu waina ma le tama fo lea kuka le tupu. Ia o le singa whamatala Iosefa e whasioki ngai le tupu. A o le singa whamakala Iosefa le winga o langa miki mwha Iosefa ia e whaia inga ngai o le tupu. Koe whiengi ngai aso, whaia inga o le tupu. Ia lea langa whailo Iosefa le li ilea tautua inga nga whaia inga vai. E whaia ina nei o le tupu a o lau kalasanga. A whape koe whaia inga o le tupu mai koe ngā lue i lumo le tupu. Whamole mole ia e taua o le tupu. Ka ua ku ia a kongwe soangi mai le kupu lo popo ngā. Te lofe mai taratuspa ia pea ma le lua ma ono tupu tau sanga. O makua ngalo i le li ileng wha maungu ia inga Iosefa. O ele ika ua le li i le kupu. Ai te loa. Na whaia la vele tua le awala e ala i le miki le nga whaia Nebuchadnezzar. Nga maua i makoe mana tua le li lea. Ia Iosefa o le wha matala miti. E lola. E le o le kauku wainga nga mga kua Iosefa. Ai o le mea na whaia le tua. Nga mana tua le tua Iosefa le whale pui pui. Mana whaatupu le miki a Nebuchadnezzar. Lea nga ala tua Iosefa i le malo. Ma wha manuia i le tua. So o le upu whaila mo o le aso le nei. A tonu e ngalo o e tangata. Pe ngalo ni mea le leina e whaia. A te loa. E le mawhai o na ngalo o e i le tua. Po whele kulanga o e iai. Sa e ngalue mo le tua. Ma kuulo o langa i le tua. Ke vai ua vea ma mea pe ua. Ese le me ue anga iai lea mana ia o e tangata. Ia kuri o e kangaka. Po lea se me ue o iai. Ia o le upu mo o e le aso le nei. E le ngalo o e i le tua. Le tua, whaafitai, mātou i loe, whaamaoni lava oe, pe ngalo i mātou i tangata, e le mawhai, ona e whaangalo i nei mātou, whaamanuia lau atu nuu, ona oe Yesu. Amen.
While voicing out kama e whaparingia kui orsi ufonga mali Annie Grace wal peselo matau le fia fa mai ai le tara boklame areto ole ola mai le sunga whawhengainga pasta la whaile kopa moli whafte tele lava pasta la whaile kopa malo whafte tele moli te pereino tātu areto le ola nei taia man newe aso atoa lo whafte tele lava utu pupu ina pea e le lofo tātu tua ia le suifua wal tau tuaina o ne kanesia ia mese fo le tara boklame pe ona iai lunga redi Samoa I tai haute. Tasi tau tua mora redi Samoa sfolima I vatola moto tolu minuto lo tolu talo le tula fitu telefone ngal protania pe tal fitu I le tai nei ola so tolu sful nei o me o ane mena tupule nei aso tau sanga mabai ola so tolu sful o me lo te tilo atu mo tanto umba fe pasia I lunga la wala la papale le Harbour Bridge le konge ki au ki langi mano shore o le aso tonu ane na te tala ila wala la papana tau sanga a feib sanau lima se fulu maliva le vana tala no ina ni awala e le ef so ta inga au ki lani mano offshore ai fale le tau sanga na faina wala la paparanga le ke pasia solo ai so o nau e silfia o le aso tonu se fulu me tasi iva lima iva o le aso lana tala ila wala la paparanga Harbour Bridge aso tonu se fulu me o le a feib sanau iva sumo le ono fama wina te tonu lava New Zealand na suia I le system le New Zealand Royal Honour System. Ba mai nai Institution of the New Zealand Order of Merit e suia le British State Orders of Chivalry. So le asora nei suia so tato umole maua ia pine tawalo folea ia o le asora nei na fa mai nai ma fa ta wai nai le New Zealand Order of Merit e suia il vainga na se lalo ulenga Portania ia mawhai ngoi nā fo ingoi nā so manga ia wha maro mo elantou ua whapenana tau au ina ia mamaua ina fo ia pine tau aro pe ona iai I tau sanga te tasi nisi nā mena tupu nasa tolu se furo mele tila tu sanga mawal tau tua mawal reda Samoa sfolima iwa tolu a moto minute fitu telefone ngal Protania pe amai a tara whasalanga wha business ne Whaasilasilanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fōu.
Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu le tai awa ngai le ono le afiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tafa ne o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta reino fo I mo le waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o le amos electrical I le o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. In this update, it's been a stormy night in the Upper North Island. A tornado hit the Hamilton suburb of Norton, downing trees, flipping barbecues, throwing a trampoline into power lines and leaving about 100 homes without power. Parts of Auckland and Northland face thunderstorms and gales. Met Service meteorologist Lewis Ferris says while there's some more bad weather on the way, things should improve over the long weekend. High pressure is building, so generally through the weekend the weather will be settling down. Optimism in the housing market is at a 14-year high. The latest ASB Housing Confidence Survey shows a 28% of respondents think it's a good time to buy. A slightly smaller percentage of people think house prices are going to increase. ASB Chief Economist Nick Tuffley says international factors could play a part in that. We're also seeing the environment this year be a little bit more uncertain as well. So people may just be a little bit more wary about what's happening overseas and what that might mean for New Zealand as well. And the average first home buyer is getting older. A Cotality Westpac report has found the average age of first home buyers has increased to 36 nationwide. Trains will be offline in Auckland and the capital over this King's Birthday long weekend. In Auckland, the pause starts today. In Wellington, the shutdown starts from tomorrow, so Kiwi Rail can carry out repairs. Lorde won Single of the Year at last night's New Zealand Music Awards in Auckland. She won for Girl So Confusing, a collaboration with British pop star Charlie XCX. While accepting the award, she alluded to the Treaty Principles Bill debate this year. Watching from overseas this year as Te Reo Māori is defended in the way that it is, so inspiring for me, so beautiful. I'm so grateful to everyone in this room doing that. Are we going to honour that treaty or what? I'm Kay Gregory and that's news. In sport, top seed Yannick Sinner has cruised into the third round of the French Tennis Open in straight sets, ending Richard Gasquet's career. Gasquet is retiring at the age of 38. Controversy during a first 15 rugby game between hosts Nelson and Marlborough Boys. There's a little trick play off of the tee, looking for the try. Oh, that's amazing! Are you kidding me? A first-half try to Marlborough stirred debate. A penalty kick in front of the post led to the kicker chipping the ball towards the sideline, where a try was scored, while the opposition huddled near the goalposts. However, the laws state a genuine shot at a penalty must be attempted. Marlborough won 28-26.
That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Malolo fa se whamaria le tunu le nei vaenga o le tai au le vaenga lata mali nei. E le tulaga ilunga la wala se o vavai atu wherka ko whafanguari ia sosomai i whafangua se o kiki lako po a mai lunga la wala. O le manga i sona lunga la wala. Soro kwa e siaringi kai a ori lau kiki lako ori ngā paua na vaenga lau te vavai atu le mumu mai ilunga ngā whakisiri whiaka ko Kala Coats. Na paua na vaenga le mumu mai nei tai au o vaenga le North Shore. I le vā Glenfield ma Northcote. Pawana vaenga lau te wawate le mumu mai ne vaenga tai. O isi vaenga umai lunga la wala. Lae lanu me mata, malan sama-sama, mantua foi la a lanu me makam sama-sama. Lae manga ia lae flowa. E le poloka ai amu mulo, wa poloka loa, foi le wa monga o kuma whakarakari pura le teimi koi mingo iei vaenga nei luma. Tulanga lana o iei ia lunga la wala ne vaenga tai hau se ma loa le onsa i karsi iei whapenga na wala ngi kai hau a koa. Vai e te me faisi maro sio savili martimo so fuare malanga o losa por sa sa o ta bale e le tulanga il tauri nei vai on tai au ia mai ia tu mau sa ngale mo ia fe malanga inga la tino e le fa ona nei va so tatu yai ole di poti lata mane nai no wala nei tai au Talofa Samoa o Jerome Gray le nei te o ti e lau ta vale po e fa fonga mai i lo mota ia tu pele ni lo lau le tio le 15 iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ia, o le vaenga lata mai le nei le tala o le tau tātu o mata mai Samoa lo te wawe atu le mana e mali suruma o le lai Samoa wala o te elevalu i Samoa a la elangi le mali tau Samoa nei tai halo su tololo i le vevela. Le ba o le tai fōringa mana atu mauinga langi le o le tau Samoa i le nei aso e awa i nisho taimi o la whaina o le tolu se fulanga le tolu se futasi degrees Celsius mo lunga o le vevela o le e Samoa nei aso lo se fulma le ono i lona maualalo e lo te mount atu tala no fo i Samoa i suil wele Samoa e pia ia le whianga ngal mana tu mana bao tanga vai tipi tanga vai o na moi fo le atuanga e le ngata whalau te reino ni sio meolo tupu i Samoa ia whapena fo tulanga i le tau Samoa e le nei aso male ngatu i le whai unga vai aso paanga o malapana maru o le taia Radio Samoa o whafong mai le tunu pele i Samoa ma lolava ia le soi fua manuia se mai le talo le tau i New Zealand nei tato amata mai le motu i saute. Good morning, paanga le tarapu kalami so se vanga motu i saute timarua la langi le leile tau pa unai wanga ni so taimi se fulu ma le limba le morunga le Malulu Queenstown la fason awa pa utimu ni so taimi se fulu morunga le Malulu fa mawina le so lo te baba ya langi le leile tau Nelson kai Corolla langi le leile tau mo o tau le nefo yaso Dunedin la fason awa pa utimu i ni so taimi se fulu ma tasi morunga le Malulu leo te baba ya te fo'i la fason langi le leile tau Alexandra so tasi morunga le Malulu Blenheim ona langi le leifo le tau mo o tau awa o ni so taimi se fulu baru morunga le Malulu le efa mawina le so ma le ayo fungala au le ayo keriso le ayo keriso karai stete good morning ma lola fa se fo manuia langi le leile tau mo o tau le so pua o ni so taimi fa sono pa una wanga ni so vaenga il awa uli ma le fiafia nei se fuma tolo morunga na o ile Malulu fa mawina mo karai stete ile so se mai le talo le tau le motu matu pi tola vedunga le motu matu bol pito dunga New Zealand kai taia se fulu iva morunga le Malulu e le so la fa solo langi le leile tau pa una wanga le fa solo tu le awa uli ma le fiafia nei ngi malo si ma savidi mai sau sifo ile la mua Wellington good morning ma lo la fa sifo maria pa nga jar bakla me le mua fa solo na awa langi le leile tau o savidi fa solo ngi malo si mai saute fa solo nangi mai matu i sifo ini so taimi le town esi fitu morunga le Malulu le efa mawina mo Wellington ile so fa solo pa utimu langi le lei tau ranga de so tau po la fa solo foi ina pa una wanga nei le tai hao awa atu le tau rotorua la fa solo ina pa una wanga langi le lei tau mo to le so fulona morunga le Malulu le mo rotorua ile nei asforele Palmerston North fa solo na awa pa utimu le so fa solo foi ina awa pa utimu ni so vanga New Plymouth
Napier, ala fasolo lang le tau mo to le yaso, Masterton ala fasolo fo ina pa una wanga lang le ia le tau I le nei yaso Forelia wa tātou iai, e le televanga o Hastings, ala fasolo lang le tau le nei yaso, fasolo lang le tau Gisborne, kiri roa, a woi le sifi, a wa o le tau mo to pa una wanga le fiafiana nei, sport valu maurunga nal maru do fa mawina mo kiri roa ine so, tama kiba kaura wa kilani no fanga fasalonga Radio Samoa, oka, ala e pongi sa afa fori I mala ma sort kafefe le au sur malai ba ai se si I ma fulu I for marulu a wa kimu marulu fa le le pongi sa afa fo spuli mo le marulu a kilani nei va ngor tai hao tu ma wi ngor tau le so le pa uti mo ni so taimi le tau la langi le o so vile tu ma orangi malosi mai sau te si fo se fun bal balor mo ngor marulu fa mo wina mo au kilani le so tai hao pe audio la fa so na wa olang le tu sala le al marulu nei ma tai hao spul balu lona maulunga fasolo lang de daily aso sa la so mobora na uni lang de lei fo ile aso fua la so malolo awa ola so lua pa uti mo la so lulu mo la stofir ba aso lo mana pa bongo na ba tau tu na mai nei va ngora tai ona tunu ala na papa au ni so va ngora kilope ele tel tunu ngolo mo via mani tau mo to le nei aso fo tato olia Ua loa le tautua le Pacific Finance I nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval sa lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu Malo ko tele tunu ile mai moment fa mai ile nei vai ngora tai au on to mo re samos falima I watolu a mo in was futasida wat nei ia le to la fitu so longa le tai au pe se me ma fa lo ma fa ngi ka au e ka lo fai vai kukusa umaka ko ele fa pe e fa fika o le sereng fa fika fa vita o le e kusa o maka ko e ko fu maka ko fa fita o a vai ia one I pu le le mafo fa fita o le fenga mai tanto le matango fio le asore ne wa mai le tu mo tanto o la wingo le tala se e a apatu ia Yesu o lo fa mai o ma o nei tai au ma se I a ta ile tua tatu mafo faunga mana na tunga ma filfilinga ma me uma tato te whaira nea so to fi mali ele tai hau a wake so onga vevesi a o iei po se me o lo mana mi o mawhatia lo mawhau wa ai o lo fesiri atu ma lo sa ili atu ia Mosef Sasani e maua ai a ngā o lo ngofo ar mea ngai ke iai e le mesau mea whaia e o fwor kakalo wa e le kakalo whai e le se me le leili nā mea ai so se me mana mia tantou e o fo ia o man mako wai ai se me manga o ai ia aska ku ngai u so mana tu fa fin o nai wo ma wa so sangi ma wa e no se me hanga lo aska ku mo se so sani ina o e ma fti fo o le lava lau ka ngo lima fo o le ka ngo lima lau fa so le tai ai ia o ni ave seen na mele le mata ngo fio le lo fo le tu ka ko mo ngi kaya bueno o fa mga ko nga mo ni ta fo ai a fa pe nga ke fia man ngi ka ko ari de ke de o sole o le nga ka ngai ka ko happy ya le o mai lau au le super rugby o le ya lau au po walkie po wa le se fa mo ya le vai o au ye e ono pito ilunga awa o le talonga muli o le round muli la fai nei o aula e ono pito ilunga o la tona le top 6 ai lucky la au e lua i le fitu male valu o au the highest points in o male round robin e o mo le valu mo quarter finals e pe mo tamal sanga nei o le sifia mo ki ngoa so host la ko le quarter final o le Crusaders mo ki ngoa foi o le si host nga o le si quarter final Brumbies e mo ki ngoa foi host for la ko le si quarter finals pe mai tamal sanga the weekend nei ma le Hurricanes o le tasi dua tolu farena o le lai lima mai le Reds ma le ono mo ana o le top 6 nga mo temini nei o le Blues lai fitu ma le Waratahs e valu le pingi o fe ka le ka mai o ka au o ka au le udi ke ala for fa ka alo le uri ia a ke va ia kuai
e awanga ke ua fo o ile ai e va ka fo le blues e alwa male ako ai ai se u mai ka longa ke le ska ko kala o ta longa le super rugby ta longa super rugby mo se fina tino feo e ka longa sore se mai numa ka longa se o ki kira o se ke fo o se ka me maka la uri la ala e fa ngala ko au ole sole ke fa according o le ona nei ile lima chele fitu ta alo le Highlanders ma le Chiefs Bay host le Highlanders in ta longa le o le fefi fo na nei le to lusu lima se fulu e ta alo le Brumbies ma le Crusaders son manga ye mo i ka longa le Bay host le Brumbies ta longa le ta yaola ta longa bombo ta yao e ta alo le Blues le au Sampingi o le Super Rugby man ko fa nga le ai valid le Sampingi o le Blues le fa pe o la ku fikunga le ala valid le Sampingi o le Blues fo le se longa o mo le final Super Rugby ko sanga ngai ya fa pe ke ko malo fo le Blues i longa minga la ko Sampingi fo a se va ngala o malo se le Blues to sanga ngai ya ka fa o lo Sampingi al makolang buang al ka mingi ai ala na le Sampingi ma ka alo mala World Task o Eden Park Hurricanes ta alo mala mona ka sila ka lo mangai ia le lei kirifi ma ka ko kamo no mia ma ka ko kamo manga le lo fa ka fa le mali mona io a orso nga fa ya kama fa mo mole lima tali fitul po ta yao ia mal talong mo muli o le round robin o le Super Rugby lua filo suma lima ta le Reds ma le Fiji and Drua e host le Reds ta long hale ta long na Super Rugby ko manga ya so manga ne se me fa ne con wai so o ki kiro kwa e awa nga ke ia wa fai maria kwa le Blues mo ko yo afo ia ele merenga ile ka sanga ngani ki ngi na fo kala ngosi se le me ale fa ko saka kala la ki le Blues ko kala ngoi fo nga ia pula ko mang ko kala fa ko kala nga lo fa ngai o le afo NRL o ta alonga le NRL to sanga nei o le weekend nei o nanda is fulka aloy le Dragons ma le Newcastle Knights ia so ele ma le ta alonga ta ya de limba le fiafia ta le Titans ma le Storm o le afol fitu port ta alonga Cowboys ma le West Tigers o le to los fuli ma le full port ta le Sea Eagles ma le Broncos ia na so ele le sa le fa le fiafia ta le la piki ma le Warriors ia male lima te leono le fiafila santa alo le Panthers male Eels male talong male muli o le kwata te elevadu le po le sa le Roosters male Raiders ia o ka alonga nga mone fai ungan vai aso ia wa foile silfila tunu manguia lau au vai a le malo lau au nga usupene le loku fa mone a le fa pe a fa inga lau au nga le arwa le loku vai se I fa yengi me le fa mone e nge weekend o ka ko yang sful fitu tele to la fa fa po kala me malo ta re sa mos fa le ma to rama
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You've heard the expression, live and learn. The two should go together, but sometimes we just live. We all make mistakes, but it's the wise who learn not to repeat them. In a way, our life's like a ship. We can steer it by the rudder or by the rocks. We can learn to read the signs and avoid trouble by making the right choices, or we can learn the slow, hard way by continuing to run into problems from our wrong choices. So if we want a good life, we need to be a good student of life and realize we can learn something from everybody. Some people even teach us by their bad example how not to live. A smart man said, we should learn from other people's mistakes, since there's simply not enough time for us to make all the mistakes ourselves. Someone said, I've learned silence from the talkative and kindness from the unkind. So our different teachers can include both old people and young kids, friends and enemies. We can learn from good books and our memories, from winning and losing. A little boy said, I've learned that if I'm in trouble at school, I'm going to be in more trouble at home. One husband said, I've learned I should never praise my mother's cooking while I'm eating my wife's cooking. An old woman said, I've learned that 6-year-old children are the only ones who think it's neat when their teeth fall out. One guy said, I've learned that loaning money to family and friends causes them to lose their memory. And a young adult said, I've learned you can do something in a moment that will give you a heartache the rest of your life. You see, it's when we stop learning that we start getting bored. We humans are made with tremendous potential for always learning and doing new things. In fact, it's when we stop learning that we stop living. A successful businessman said, anyone who stops learning is old, but whoever keeps learning stays young. How about you? Are you just growing old? Why not ask Jesus to take charge of your life? He'll keep you from getting bored and teach you His ways every day, so you'll never stop learning and stay young. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Loa se folo maltolu lewa te aile tu la e fitu o aso whareile wa iaso te tasi o lo taulunga ili tātou fisota ingai Samoa. Ia mara sui Radio Samoa i piele whionga ngan mana tu mara waho au tanga vai tipi o tanga vai leo whata simai. Ire nei fo i tai a fo, ia, mahalo si fo maria lau whionga lero le tai a fo, ngan mana. Ia, sai fo maria te vai, mahalo leo wai upe ua ngasi tau tanga pea. Ia, wale ato to fo manosi ia o Tasha ia leo wanga o ka oi fo ka por kala mengi ka ia. Ia kasi ia kauru ia va fa poesia ia le. Tai. Le fa poesia le sai fua o kausala wanga luenga foi pea. Tai malo. Fa te tele mole to mai le tatu ngaruenga nei tai o fo ia mar le nei foi vai aso ato. O le upu masani o na ngana I le whionga le tu e whaia o e me sili ia ma e mangu malo. Ia, ngā. Le lei e a fwoi, ta amata nei le ta e ao. O le mene o le pasi o talo le tupe te tono pa le mene Samoa. Pe ia lau tilo atu e leo se me fau o le winga le whamtalanga. Na e foi tau sanga o mawai, na tupo e foi nei whapea, ngan mana. Ia, o whamaumangana le iai. O le pea paia inga mua le tu sanga le afe iwa se lau parulua. Okay. I le whainga malo te whaia tupola efi. Ia po le whionga fo I le tamainga ia tupua tamasese efi. Lea satu la ima iai le lafo leo na te enai le tala le tupe e tira fia poi. Na so ale a piwa se lau baru tasi le na lua e so te ea nga te whainga runga le malo ma le a piwa se lau baru rua. Tena pa ua e lo le whainga malo tu pola efi.
i le lafo fo'i o le fa'atuatuaina o le tala o le tupe ae o mai fo'i le valu lima ia o le tulaga fo'i lana iai le teimi o le faigā malo o tofi lau eti alesana o le tala fo'i le tupe na te'ena paula lona ese'esega o le te'ena o tala i o le tupe sa fa'auaua le malo aua sa suia le fainumela fo'i lea ia maua le numela fusia ia fa'auau e lesi vaega ia le faigā malo e le'i fo'i e faise e faigā palota a le tatou mataupu la lena ia i le asolua o le te'ena o le tala o le tupe i le faitauga muamua o le tulafono tau fa'aofi e matu le tala o le tupe e na ona avatuā fa'atū le lafo pasia ia fiolole palemia fautuaina le o le malo e fa'atape e mawhai la na whaauau le malo pe ana whaapea wā le tūlanga na le sa whaamanino ho'i e le palemia le mātou whiro inga nei vai as lua sifuru le vaenga o poipule lei o le whaatuatua i le tua sa mo o tasi lei le taitai ngā lauri sifuru walu lei i le tua ngai po le vaenga whai puipuia ia tau tangata ma sifuru lima le o le kapeneta le i le palemia ma minsta e te fuala iai e mo ia lus furu ele o ia ile nu mela furusia le maternity wa tauna maua le lufu fitu e fu ele le papela i le sfuru valu ai ana tu fa atasi le sfuru valu ma le lus furu e te ena le tala tupe ai ngaru lue loe e o mai e fa au le malo o te loe fa au ia a ole finu ngalo le tamai tai palmia te whaintaio na tupu se mea papela le te mil nei awa e o la esi i mai ho'ole a o le si piko si aku le lima o le si pito o na winga ele maua se au kisinga o na winga paule o le tūlanga lelei o le fo'i lo e toi whaifai ngā palota pe a whautua ina loa le a o le malo pata apel pal mene pe o nai ese senga na o tūlanga i e le te eno le taro le tupe ia le ho'o wha mawina nei pai inga o le lua pai inga skurpito le pal mene te bai o se pai inga ia esa oile sa no ho ia tai o le tua ngai na ua tali foi tau ho i le sa no ngal pa mi na ua mo le tali o le talo tu pe o tena e o se pa inga siri nei na i lana ia va ai talu na ve foi pu se pa inga siri ona fai ngata ia ta tu ho ia tu le palo te lo o ta a mata mai ina fai ngana na makamar fai ngata i ko inga sale ia Whainga tā mai a ngā kaimin kong whai e fo i po ai e taunga arwa koe. Tau haber malo o whamasinonga umi o koso tua ia. Ia anua ia tātou fo i lo walu le pai ingal paramene me wha ngā solo pule ngal malo. Ia e tau lia re te leo isi fo i whamasinonga na ave ia i o isi matau. Ia le tau lia leo le pai inga mua al whatu i le tua sa mo o tasi o se pai ngā malo. Ia le uta to e tu ale umar tau sanga limo pai ia le wa bate e na mai tala o le tupe mulu le pai ina ia le o te lo ana ma po al pati pa pai e le ia tu ranga tu lai mai ia le ata tu te lo pe ale na am tama te ni ko ina tu lai mai ai le ve singa le ona le musu o le fai pura nganga i ho manga tolu fa ma vai ma tu fiminta pai lo pai umar pa mia fa muta sa mutalo tofi ia ina le na amatailona na solo mai ale ngase lea e loto i whane o le pati pa utwa e si o mai a ina tula i mai tulanga le o i o le mai a pa inga lima tausa tala noa la wa le la ua tula mai nei le malo tausi po le caretaker government le wa i nei ia le safa pito ma la toia sa aven bin star cabinet fo le o lo fisiringia i le vaenga lea pe ai sea e a ofia i ma le fonga fetalai ma le sui fonga fetalai i le malo tausi le olo i nei a mana o te loa e sa o leilo ngalo te vai o lentau wha atata mai a pea na isi la pia le mele ua tupu i nei ta whilo inga fo i le ngā tonu le vai asa ia a le sa le la fatua manino mai nei e leila e le singa yo inga le ko ile wata pe me par me le salua e la sa no ile ko ile tu sel fono
E ave le tusi le o le lipoti e whapea le lipoti le na ave le au malo. Ia e longo fo i ei tūranga le wa i ei e le tautonga le wa i ei le palemene wa ave le tusi lea. E le i whaata ape ina le palemene wa le whatoa whaata ape le so lua o le vai aso pau. Ono winga la e mo ia le ua te ena metara le tupe mo whaata ape ia e le i ei tūranga lo i o lai whai pulea ia le vaenga lea e te mil nei. Ia o i la le sa longo i le al malo tūranga ho i ei koi numela le skulima le le kapeneta o le skulvalu le tuangai ma le lus skulula o i si vai nga to tele le fatu tu le tu sa mo tas pe na la le pe foldinga mai fininga lo pa mi o le sa tau i se tu la ho le ma ko le pot o lo numero to tele le i si tu pe foldinga mai e tau na ave i le malo tosi e fata di e finga palota e pe o i la le bala la le ai o le fu e ali mai i le UFC di mai malo tosi o le i ale profetalai ma si profetalai ia e fata ia fo wa le fu o mai le finga lo pa mi fa ma mai pina tupu le buafes fu bono il temina ia to tupu nei le luo mo tasi na ua anga ia tu fo ia usul fo no le so fu fa me ia na local fa fo no tala ona era fong fetalai sa ia na te mi marki o fo o fai tu o fo le la o ma o mai nei lo sa i foi fa mo kapeneta o mo pai ele ai o la o ia ile tu langa le malo te si o email fong fetalai ma si fong fetalai e fa au ai pe o balala ia le ave o lo ia si dia pa le mi malo te se fa mala mai po le atonu le ma ko anga wala e mo i o la i mo ia ile e tu la fono le ordinance al parlemene lai le tonu waia le tulanga le al tulanga ho le awa o la wa le te ise fono usu fai po na un pa lota ai anga ia tu fa tulanga le te wa fianga mo al parlemene io ngarwenga umai fai le fai le tu sil fono au fai tu la fono e le to ia fia i fono fitalai ma su fono fitalai o risi pa inga sa ia pe o bala la io le fia fa manino ai wale wa mai fininga le te mai te palmi o le malo tusi no winga la le ki fuor va ngala o le winga le o le ti i le FOC o free of charge ticket ya ai ta ti ai o la nga lu elo ya si si ta o ba ta o te le ta tu tele no i me ni ma ma le tu a wa ta tu no fon chip le ta tu pere alu e pa ti no mai me nei a fai la le te enga tala tupe ia wa le wa ta i le fa so wa na le musu lima pasene le ia fa vai o le fua na fu ia me tala tupe le fa ngaso e me fai na fa nga e fa wa winga le malo tosi ia fu la ia do te ena a le ia mai tu danga tofi fa pe o le fa wa le malo tosi ia ina na ta tu preside te fu na po ile pa ia ingo po le atura mai me se fa malo le atura mai o wala la ia te un si le fu ia te una fu ia changa ruanga okay le ngalo mana mo mai le tang so chang ia o te ma watu le se tanto fo ia le no ma watu e so no le lipoti al falo tu sul fono le na ave le al malo o fe tonu ale va ngale fa pe na la pe le lipoti le o fe o ai va nga tonu le fa pe na la pe le lipoti o va ngale na la pe ai o le na watu le lipoti le tu si le na ave le al malo e fa ilo ia ile ko ingo numela ono fo ale ia i parmene o lona winga o le fai le ngai winga le fa pe me ngai winga le na fai ngai winga le fa tino pe fa to o man fai nga palota okay e ma taulia na le wata apel parliament o le o le malo to si fa o le pu le ngal malo se o le palota le ai inga le o le tu la fono le na fa nga e pe le tu si fono e pe na fa lo mai el palmi e le sa o le inga le fa nga pe o mal palota le alwe aveli poti o le malo longo ia o le parti le akamalingi ko ongo suru la to tu suyo la tu tai le o le vai no fa pu fai le pai stofia o ira le o yenu me fusia o ira fa pe o mena fa i le tempo le o mal palota
Okay. Pe ina la le fa pe mai te te malo tusi. O nai ai le lape nai le i le bala nai le ta penanga le na fai. No. Okay, le ngon man na e le mai ngor so no ngala fiong le sa fa pito no maua ile asolen foi na le pasi ele talon tup. O le vanga foi le lol polenga ia il fenga palota va vona fai. O le lola palota matanga ta restala foi le ola sa sila le tulanga ia le ngalwenga lo nga famale. Vai ngale ola o fa te ele ta fai. Ia e tira fia fo sa ia ma nga na fia fa fo ia tatu talo ne ia so sa ma fero e mer komsina fo nga palota. O le fina ngalo komsina. O le sa fa ta o la to ta penanga war palota to sa fo ia aperila. Le na no fo le stala le fa so wa le to le stala ma tanga ta palota tu malo di matas. So no o tia o ki topo wa ta puni wa mai. Ia na fa nga so ele o isi ta penanga pe te wi le ia ma aperila to sa fo. A tu langa le no fa te ia fa fose. Ia fu tu lo ta penanga ia ta o to ele ta yo i si ba nga e ta pena. A le la fe mai le fa ba e ta una fa i pa no te tonu tonu basina. Fu tu la ia ta penanga le ia. Ele fe a wa ta. O no winga e mo mi la se te fa popo. O le la ia ta penanga le ma ko a me fa msi no nga e ta sanga ina se fa tenanga fa tu la fono e mo wa se te mi fa popo fa ia ta penanga. Al tulanga ia le stana le fanga solo. Sabai. Pe pai aku mo le babe le tumu Yeah. E fai la mo lu. Ia o tumalo ma fio anga la e fa solo e nga lu nga sabai. Mo ko akumbu to te le tunu le wanga ia tu e fai ala tu le stana. Ia tal sia ia o ho ine ia ru i tulanga ho e ali mai i le nga lu nga a se nga lu nga tauna fanga solo le ho fai lo mai komsina salo le ba so fo yo la ia ini si swinga fo ino fanga fo ele stala ina ia tum fo ye fa na tinati ma ia babe ona mo se au inga to tele wai fa mo mo le se lo su fitu afe lo se lo no su lim tanga te tau ona le stala mo le palota i tau so fo al te mira ne na lima su lo pa sene ilo na tu langa au tele le wa uma ona le stala. Ia, ale foi mai fina ngana hir pare, mia o atu ngalunga na. E tilo foi lele ia i tūlanga, le fato a 5.2%. E tauna o se pasene maua, lunga tangata e le sitala mo le whainga whiwhiringa. Awa o tangata e whaia le whiwhiringa. Saolei. Ma lo fa tele ngamal mana mo le fa mani no o le tele nei banga ia mo le fa fo mai le tunu le nei fo ta fo o le tolu o le tu mo le tunu pe ta valo la batu la no e fa i fo pani so banga o te pena i fa mo. E ono ba ya so fa popo le o mana mi ai ta penanga wale palo ta tele o le alo atu ia ta tu teno. Ono fo sala ile to ese ta no malala se ali mai fiti ono sori tu la fono le umia o na koti. Sfur tolu fo mai fo o fa popo le ngalo fa fo mai. Ia ma le lua sfur fa o fa mo tu nei. Mo le ta mi sanga la kapite to fitu e fa ilonga ile se lauto sanga o kala pula kapia le fio anga mo ta. Ia o tala ia fa ai o le vai aso te vai mal fa con fonga si tatu tino o te lunga fo ile o nga luanga ia tatu malo lo ile tatu walo tatu tu ta si lava ia so malo fa te tele lava ai tatu le fa to fan nei tai ao o le aso si la tu fa fo o to le le ta usa mo la fo se tala la vai ta Io le vai mai le tala le tau ile so ele o ia ni fa tuanga mani la pta inga winga lo wa le tau o fa manu sia mo sa mo le terminei ai o wingo le tau mo le asforele o su o sa vidi e fiololo le malosi o le mata polu o lo o fiti ai ta tu mo tino mai au mai au mana i timu e fi ai sa mo i ni si o temi ia o le tala le tamaina le tau o le wingo le tau ngan mana fa mano fa te tele lava to mal ta to ngar nei ta mo le va so to mo yo fa va nei so mo ni fo ile ano tu mo le fa mo va yaso. Ia, fa pena foi te vai, manui fo ile fa ingor vai aso tatu mafuta fo ile na vai aso fo. Ia mal na ma sina fo mo mo. Le ia fatu ia se fo ia. Ei fo. Ole afionga ngan mana tu mara va tanga vai tipi tanga vai sui already somewhere pia mana tu tua e le nei ta fo ora na ua fa ailo ma watu molo silfia tanu tala fa lo tele. Ya taru tala mai samo pe tala valu i le tau. Nei tau jobo ro samo sfolima e wa tolu a mo fa mne ngas fa na ora nei. Tai au.
whapna ngas whana o lea so wharoile nei lea so tolu se fulu o me ua matala le telefoni pe a whapea e mawhaiona e whaangaina le telefoni tolu fitu tasi lima i wa tolu al tātou emaili on air radio samoa.co.nz lungo le tātou Facebook mari YouTube ara radio Samoa awana manai whaina o mai lau whamania ngot nei fui tai au fau o le tātou telefoni nei tai malole so i whamania ia whaptai tawai malole so i fua malo hoile Watanuino tiuti nei aso. Ai. Ia avere nei avano e watu i lo whaanga. Whaamanuianga i lo kweni sainea le lile o matoka. Ia matoka o base furu ono nei o tausanga. Amoe moe o lo ua iausu fo i la onga. Alo whangia le li i lo maalosi mai tupuai mai e fia i le li. Whataunu u awa onga ina yama wapele koto ia e maisi. So salia oi malolo manai ya lo fangia le ne yaso le lo war tau ya me se foi a wala i lunga i le fo ai le lo tatu ya alo fatu lo anko fu mo e lo silia lo fa anga o tu fa fine ya niu tasi el fiu ya fa pe fo ta mai tai fa ya silia lo fa anga o matua o no linga ia movilisoni ia e afe lo whaanga lo pampa le lunga te koni o matoka manuia le tiute tawai whaftai mo le anganoa toka whaftai mo le wala mai mani fo ia le nei tai hau o leo te wawa ia tu o le whamanianga leo te wawa i tui lunga le tātou Facebook whamani atu le asu fo sio o grandpa mangele fiu si sifo a mai iwa isa vai o le soe ato ai lona valu se furu tu sanga o lona sui fua whaftai pā mo au ngaruenga de deisa e whaia i tono o le sio tātou ainga o le nei ua mātou ai e wa mātou manu iai le nei atono alofa mo oi pā he le uma mai e ato pati fei Eliana mani tele lava ia lo waso sui fua and that's from Taupati Mangele mani ele sui fua o le whamanianga mai le tātou i meli. Se i o wawai atu, o le whamanianga mai le meli. O le whamanianga nei mo le aso soifua le atali i Macarius tai au fau alo. O nei atu lona lua tau sanga whaftai le tua. Mo lana pupuinga malana tau singa i atu oe. Macarius o le mātou te talo ia fua i mai le tua nisi tau sanga se tele mo oe le atali i. Ia wala wala tupua e i tonu o le tātou ainga. Tro anga pēa e ula vale. Alo whaanga mai o mātua. Reverend Nelly ma Ella Palmer alo o grandparents Lea and Tahiao ia ma vei le ana o grandparents le ana Tahiao ma vei alo o uso Joshua Fafawina Caleb Billy, alo Jofine, Abigail, Elsapeta alo, your auntie Farosa from Japan, mai se your uncle Awi Matangi le sa lani alo, ia ma auntie Shalom. Mori tele lava ia lo wasa whana i le so. Pe ia whoringa mai o tātou whamunianga umana o le nei tai au se nganga o koe kiro kasia koe ke i whoi wa yese whamunianga pa o ia tea o kako i meli. O Simoni ni nā, kako i meli, lunga o tātou Facebook, na nei tahi hao, o sore ai, kako umalawanga, o tātou whamnianga nā, nei fwoi tahi hao fau. Ia, lea tino o, ma le, o lo whamnatu tō wasa whanau le so, mani o tele lava, ia, Macarius, tahi hao fau alo, le la peselo anko, whamni ilo wasa whanau, whapena fo ia, asa whanau, maso i fo le tino nei aso, mani o tele lava, i le lofa malanga leo le tua mali purenga mara whenga wenga radio Samoa mali tarpa kalami manu le tai au i no choice se fulu mali lima i le valu Sulu mai ma o mana tua ai la u Samoa le nuu o te nofo ai pe wha pe fea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina te fia i ai o solela susulu mai ma o mana tua ai la u Samoa le nuu o te nofo ai
ai Hangi mai se matangi E momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa Matalasi Hangi mai se matangi E momoli atu ai Ho ua lo fai la Samoa Matalasi Solo la poia o na paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea ngalo atu oea ita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matangi Memori atu ai Oh, lo fai la Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E memori atu ai Oh, lo fai la Samoa Matalasi Matamofie, le afi, pe asa vali Lona la lele, ma folinga e whilanua I Pe wha pe whea, na ngalo atu alo wingoa Samoa, ole penina oe ole vasa loloa Se matangi e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi e momoli atu ai Oh, alo fai la Samoa Matalasi Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Vai tu ngala wala nei vanga cha la ma ngai ya la flow le ya le traffic nei vanga cha sem kwa ma ngai sole na pau vanga le wo mu mai nei vanga cha ya o le link o le so o le state highway lo se fulu anga I le southbound or the state highway 1 so pau na vanga lo te va tu pasi mai Puinui road fa solo mai Lambi drive ya ma le link o le lo se fulu anga le tasi southbound pau na vanga le mu mai poloka on the State Highway 1, city-bound. Whaisipora ka la jijia manu kaua ngā te irirangi, pasi atu te irirangi, flow la pisia la flow le leia, tātou poloka pasi atu ia tip-top kona ngā Mount Wellington on-ramp, pauna vanga do te wawatele mumu mai fo I mo State Highway 1 la tau. Au isi vanga omara wala, kua seki pālingi ale mele i eiso, māneia, lelei, mana tuana anu whamanatu afta wale, sila tulanga o ilunga la wala, na pautimu ana pomana I tai au e olo masa se ni savanga na wala so le leile silsilane ia fa mole ia ma ia saunga le mole anga ia tu te manga wenga fa pena fo temi
e mo mole nai whanau i le onga tautua mo Radio Samoa Sfali mai watona mo to iwa le wanu. When you shake her, I'll bring you some more. Lua lua mai, washi mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa, tasili mai watona. Radio Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa, i mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusili tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu, extension numera lua. O fia whātau sau tā wale, po iei fwoi sau tā wale, olo e mana o e whātau atu. O e mana o mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tā wale. Whawhiso ta ine loa le kāneo. Tanga i ane, i le mātu pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. Whaasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I so nā loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngā I le asto nai. Se fulu I le tai awa ngā I le ono le afiafi. So atusi Tassi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngā I tonu lava ma le KFC ma au tawhani o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātu wha mitoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngaina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātu direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātu account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātu au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātu la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātu o fise tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. E whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo teimi. Ai sili atu na whaasawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O laupa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Toi ono mino tolo tōna tāna le tula e balu tāro tala mai Samoa. Tau nunga whanau tala mai Samoa pēr tāna balu le tāia nei. O ingarun mo manga la sope oa. O ingarun mo manga. Ia. Ele leila oso. Meaning, sala popo ang yaw kalo. Maloa le usun mo manga.
Richard Parker, le mga tautua mo Radio Samoa sa lima i batolu mo. So le songa fai por banga le mako blues ali ilanga loko kelale blues. Pengai matafai. Ana uso Dr. Tusa musikau lova tusa le tayau. Mai alorga ko sumpor tayau. Tau dungo taru tala mai Samoa pa mai. Kubai dunga anu mana ko. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whātalo whailu tātu o tunu o le taualunga o le ngā ruenga le nei vāiaso tala mai Samoa. E ono vāiaso lo tāru sanga ina aire whaamsinonga i le ofisa o le komisio whainga pālota e wha au popo i alatu tāpenanga mo le whainga pālota tele o lo manei. O mafua le tālu sanga o na ua whailoa e le komisino whainga pālota o le tolu masino lo a ia ia le tūlafono whaavae. E le lava o na e le i mai ale ngā ruenga o to e le sitala umai tangata pālota, mo lola i tū malofa pālota e limas futasi. Wa whairo mai e le komisino whainga pālota, le fio ngā tuia whelolo Alexander John Stanley. O le asfareile le whai ungo le niva iaso i Samoa. Wa tu ina atua i le whaamsino ngā maa walunga le tāpenanga, a le loia siri le malo ua tālo sanga ina i lea teimi whao popo. O le amatanga o le masino se tema e mai ai le tolu masina, lea lo a ia ia le whaavae pe a fua i le aso tolu o le masina fōua iuni, e whaata ape aloa i ai le paia inga sfurfitu o le pāle mene, ai a talia le ono vā yaso ua tālo sanga ina, e te tau na mai ai le sitala o tangata pālota ia o ke topa,
Maanga ilo ia November e tapena le sitala o sui whātutu. Ma taunu o ilo i se teimi po le whaai unga o November. Hanga i atu le amatanga o December. O le tausanga nei lava e whaatino ai le whai ngā whiriwhiringa. E toe sa ili ai sui usu whono o le pāne mene. O le teimi nei taru maile aso lua o le vai aso nei. Fato a maua le ono sfuru afe ma o na tupu o tangata ua maea. Ona le sitala. Peita ia se lau se furu fitu afe. Lua se lau lua se furu lima tangata e te tau na le sitala. E peo na whaalia le komisina o whainga palota. O whaalia fo i le komisina. O le tasi o tāpenanga tele o mea whainga ruenga ma tangata e whaatinoina le whainga palota. E manino ar whaawai hui le i lona maenga ona wha il whaawai nei whapia mai whatapi rol parmen. Ia e tau whaatino palota tolu o le tolu masina. Mai le ason whatapi parmen. So a whakuranga la mele tolu masina au tanga vai e kuso yung o Julai au kuso setembra. Lungo setembra kaung whai ia. E le kaung sili aku e whaingo setembra le whega whainga paloko. Ar te leo ngā ruenga kāpenga. E kaung kāpenga le ofisa. Le ngā kau ngā ruenga furele o le whaio o ngā ala tangata whai paloko. E awhi lua salau, awhi kou salau makai mga unia. So swanga le ofisa whakingo ngā paloko kere le la whai. O me le ofisa whailana ngā ruenga. 5 salau laptops. 5 salau huimo tablets. Ya, 5 salau pusa palota. In fact, yafi pusa paloka mga mia nang kai pusa kongo fale. Fale paloka. Ya o tau fonga o mara fa imea na. Fa pena foi lá mo tau fonga ta vale mo mia wai. Se foi balu sumo mo tu puta vale mana mia se ave ele foi palota. Se o inga. E fa pena foi lá no station vi mga mia. O me umanga e tau for whainga. E o stai atu la fo no tupe. So, a foi lá in policy o tau fonga. Ia o le kolmasi ngā whakua. Ke renga award. E foi le award i whare mea. Mai la makanga ke minga. Na ka penga le tenda ma kuurunga whaasalau whalau i tele. Ia uma whai evaluation. Uma whai ave foi la i li tenders board. E ko kongo al kolmasi ngā whakingo mai nganga ruenga. Ia. Whakua uele le supply mime. Wal kele au ngi mele mawini. Ka vale, le kele ka vale Samoa, ka vale ar tangata. Whaila ku ka vale. Ia o meu laptops ia whaonga, ia ma tablets ia whaonga, i se numero kele. E kai 5 salau le whaonga. Ia me umamai whafu. Ka longa i asa pisi singi o stock se 5 salau i laptops ili. So, o kapinga nga umalanga do ofisa e kele, a mai foi masinia. Ia mai foi le configure le au whainga ruenga. Ka maka whainga ruenga, ia wha mawhai o ngā compactable o whakasi mako system le ia te il mele ia. 5 salau laptop se whainga ruenga nga. I le kapinga nga la le ofisa le kapinga i mamisa kaim whapopo. Whapopo se swangi le. I le kapinga ngā ofisa o leu whafu se ia po botu mai luman palo ia mo miska im whapopo i tolu masi ngā tāle whenga i masa whina ngā lo a le whamsilonga fo i lo whapenau na in fact o tapena ngā ofisa lawa iai leu mantua ngā lue ma le ofisa o le loia siri. O le teimi nei ua whaailoa e le fionga tui e whelolo Alexander John Stanley le komisina leo whainga palota e 5 vaenga po teams ale ofisa o le komisio whai ngā palota o loo ngā lulue nei savai. E au fiei mai la tau o loo ngā lulue le ofisa i sāle longa. Ma ua mōni mauina suinga i le tumu atu iai o le atunuu mo le whai o latu le stala. O le vai o sa fau i upolu o le a iaini no fuanga wha o popo mo le whai a lava o le stala. Leo le a wha o ngā ai le whale taalo o le multi-purpose hall i tuana i mato ma le whale taalo tele o le taalonga soka i le Pia Park. O no fuanga ia e ese mai le ofisa autu o le komisio whainga palota o lo imuri no. E ono masina ua whaasala i le whale puipui se ali i Fiji e wha mautu i Amerika Samoa. Ina ua wha mauni e le wha msinonga mawarunga le tunu ulona i o ina o le morianga o na umia ma le wha uru whale mai i Samoa
O le pauta whaasaina le nā koti o le aisa, e tūsalo na mamafa ma le o tesi ma le iwa kalama, ma o Rupeni Luvu e ngalue le ofisa o le tā longa soka i Amerika Samoa. Ai na taunu i le malai vaalele le Regional Airport i Faleolo, i le aso lua sifuru o mati o le tausanga nei, ma le wha moe pu e ai le isi ana vaalele, e malanga atuai i New Zealand. Peitai o le siakina o le na atopau i le masini wha anta i le malai vaalele i Faleolo, na mau ai se tanga pepa i ila la ititi, o lo o whawhao ai le aisa, wha pia fo i ma se paipai ula ai, le ana maua fo ila na ato. Sa iai fina unga le lo ia satu la i mo Rubeni, mo se wha asalanga tupe, ai leo le whalipui pui, e fua lea fina unga isi fo i wha asalanga o le umio le aisa, na wha asala tupe. O le tasi o ia wha asalanga tupe, lua awhetala, na whaia se tama i ta i Filipaina, na malanga mai fo i Amerika Samoa, hawhi ai le malai wa lele Faleolo, ai mawai fo i o ia au mai le aisa e tusa le mamafa, ma le o tesi ma le valu iwa kalama. Peitai o le sila le wha amasino, le fionga le i atau o le Sardero Clark, o le wha salanga le vai o le solitu la fono, o le umio le nakoti o le aisa, le au wha vasenga i le A po le Class A type narcotics, e pe o le aisa, o lona wha salanga lava le whale pui pui, pe a wha maunia. O le ono masina, ua nofo salai Rupeni Luvu, 5 tausanga le matua, ua to e se ai aso na nofo tau fiai de vai ngā leo leo, au wha ngā solo suenga i le solitu la fono. I le sefuru whante usanga tanu na whatuina i tutonu o le Universitea o Samoa, le au auina o le tomai whaafoma i le medical profession. O se tasi le o puna vai o le poto au auina umawhai ai nei, o na whaau nisi o alo mawhana ua le atunu umauru whalea tuloa, e ngā lulua i le mtanga aluenga o le soifua maloloina. E doa sefuru toru fo mai fau, e au fiai ali me tama itai wa amataneo na ngā lulua i le au nanga tau soifua maloloina. Ina ua whaatino ai ala tautonga, i lumo le pāle mia masui o le sosaiete a fōma i le tunuu. I le tau au fianga o le fono whaale tau sanga lo na fitus furvaru o le sosaiete na amatalia, i le asotofi o le vai o sonei. Ua wha popo atu fo i le isi se furu mo na tupo fōmai, ua mai ale lua tau sanga sa ngā lulu e wha masani ei le mta ngā luenga, ma ua mau atu sipasi ua wha mautua i le vea, ma fōmai ato atoa. I le fono whaale tau sanga sa te tala aloa i le pāle mia, le fionga fia mena mi mta afa, na wha alo ai fo i le sosaiete, i sui e toa iwo ni fōmai ua siria le fitus fulu tau sanga o le soifua, ai o lo au au na pea. Ua siria le lua se lau awheta la tupe ua maua i se iri ngā se leni ma mea lofa, ua tau au nei e le kalapula ka pia le fio anga o motaa, a wale wha moe moe i tāpenanga o le wha ilunga ina o le se lau tau sanga o le tālunga le kapi, i te tonu o le no. E peo na fausi ai ma se maota, e avea ma clubhouse, e pine wha mawai de se lau tau sanga o le a wha ilunga, i le masina fōu iuni. O le asunga fua asau e umu sāma ta tala i lea ngā luenga, ua fausia nei le no fuanga o lo i eile malaila ka pia motaa, lea e ui atuai le awala e tau le whalitali malo lau i loa, o le tau Messina Island Resort. O le sarua asau e whaatino aise sa vali au la ka pia uma, o le atau sini o le tāme usanga la ka pia fitu o se tasi o porkalame tāua, o le selau tau sanga, leo le a whaia le tau langa o pia, ma o le a sau no ai ma le tamai te ipāle mia, i le sau ninga i ruma mauta le malo i le fau, pe a tau nuu lea sa vali. Taimeni e ua au mai whafo whamamia, ona e i whaalau ino ina tātou tua ia ma ia ai le Italia tupea, ia alo i ele awa mota a mai a Kilani, ia ma le awa malisi mai Hawaii. O au lana a leo mauti noa au i e rua mai whafo. Ia a sa iei awa tutuila sa whapea na nawa malanga mai. Ai salo na lai faz cantar no lai faz tanto sama suli mo eu tuila terminei e ia o ia pe o fiti nei e tunu ia tatu foi para mai la fiti tu Italia tu le uma falo le ai ana fa pea e man ofiti o mai pe ni fe o tau sama mai fio mai fiera ni au tua fo ina nei e se mai nei au ia e lusu fa ia roba mo fa mutala fa au lo i au e lusu ma fa apena fa tu taimi u fan so se taimi ola fa lo no i la lo po kalame lo fa tatia le tatu tamu sa
Fena malai le foi no tai kona. Ia, le tapena ia malai te minei o le malai le I le amota. Ia, ai a whapeini swinga ale a whainei swinga e fufu ale tātou tau. Te minei ti munga le ia. Ia, o lo whapena o na ti tilo rama mamutai le alungo. Ia, peia o telo tulu manso. Ia, plan A, plan B, ma plan C. Ia, wow, masandi ai tapa sang whapepi. Ta aloha tiu po awha ilo. Ia, moni lau. Mo le sifia fo I nā o mona wha ilo ia wha ilo. O le lusfu wha a le au e manu malo le ipurka. E se fulu awhe tā la. Ia, ai o lo whapenana tā pena ma ngā lue komiti temine. Ia sa vo se taimi nā te msalo e leo tamu mao na whalau ilo role o lo whapenana ngā lue komiti. Ona ele ngata o whainonga tautupe. Ia rei fo ma in kind fo ia ma isi company o penana lo fa mai. Le whaatonu o le tāmi usanga le kapita I tō fitu, o le se lau te usanga o le kalapu le kapia motaa, le sunga whale pāunga Filipo Saena. O le langolango au tu o le se lau te usanga maona por kalame, o le kompania stasi o tama whanau o le nuu walau I loa le rulangi o le lakapi, le sunga la auli Michael Jones. Manuia le whaunga le vai aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Tolo to mau na solonga le me o mai ngana wala nei te mala tai ao na o vai ngale na lipo tia mo mo fo o lo o mumu mai lo winga la poloka o le link o le los furuanga I le State Highway 1 southbound o lo te baba ya tu mai la vai o Massive Road on ramp fasolo mai e Puinu Road off ramp papena fo mai on ramp fasolo mai Lemby Drive ia fasolo to le link ngai o I le State Highway 1 southbound o ba nga poloka na nei vanga tai ao Lungo State Highway 1 city-bound, le vanga o tai ao. O lo te vavai atu a whaisi poloka lai titi lava pasi atu o East Tamaki Road off-ramp, Fasolo Dry High Brook, tip-top corner, Mount Wellington, Papinafo, Ellis Lee Penrose on-ramp, vaenga poloka na ne vanga o tai ao. Pasi atu loi oi Green Lane, slow a life flow, ia le traffic se pa ia le taulanga ia. Kilane o isi vanga oma, so le lai seki merkai ao, so le kwa maanga ia mo ia di kai ao ri. Flow le telo isi vaenga o wala. E te mara tai au, o le tala la tamaina nā tūruanga I lunga na wala e le nei fo I vaenga o le tai au whong. Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Maria whaiva nei asal purenga mana whangaruenga Pacific Finance ma lo whafte tele o tau whaalo longa lo mwhaina au ina tuali talo le tau Radio Samoa vaenga la tamari talo le tau lua se fulu ma le ono lo te wawai atu waile vela le e Samoa ne vanga le tau o tele iwa. Tu bau inga langi le leo le tau le sole na maua na whionga ngan mana le tai au le ini lapta inga tu langa le tau so longa le tau Samoa. Le vei aso mana ngātu whai ungana whai aso e mwhainau tolu sumra tasi degree Celsius mo ungana whai vela le e Samoa le so lua sumra ono I lona mawanalo whatana whātu panga umalawa ale marua le tai au whawhong mai Samoa ma lo whaftai le whata smile tara pakalame nei fwoi vahanga le tai au fau ia se tara whawai atu le tulanga o iei Australia o ka e se wa i o wa ai sa umare lau mua I Canberra -3 o lo iere malu lure nei vanga o tai au I le lau mua I Canberra o la whasolo ina Puaoa ma langi le leile tau le aso atoa se fulmana valu o le maununga na o iei malu lufa mawina mo Canberra le so te tusa le leia le malu lua le ai o mao kilangi lau titi latu so fulmana ilona maununga -1 ilona mawalalo tulanga na iei le susu ma le malu lua le ea mo Canberra le so Melbourne, malor se fo mario nei tai au se fulma luolo il malu lu o le fa solo in awa le tai au pa una I wanga fo inicio time se fulono morunga na malu lu mo to le so sini Australia malor se fo mario se fulo il malu lu nei wanga le tai au o le fa solo ma nei lang de le tai mo to lu se fulo morunga ma fan fa ma wina ia mo nei fo ia se for raile se fulono le to va to le malu e Brisbane
O la whasoro na awa pa una hai wanga le so. Lusu tasel morunga ma whanwhana wha mawina mo Brisbane le so. Pawai atu o le whasoro na awa pa una hai wanga le Televanga Perth Australia. Lusu toru morunga o le ma whanwhana le efa mawina le yaso awa o le tau Adelaide. Sfuru iwa morunga le maru o le ea. Whasolo ina marulu tele le ea mo Hobart. Sfuru lima morunga le marulu e awa o le tau le so. Suru mātungo whire la o le makwa vela le ea i Darwin. Toru sfutasi. Morunga nā vela le efa mawina mo Darwin le so. Vaenga o mana o stadia mo tulanga i le tau. Ile neifo yaso. Tama kima kaurau. Au kilani no whanga whasalanga Radio Samoa. Ala lewa malama mai nā whafo. Se mai ako la e whafo le mea wa ia ngei whafo i o. Ia lai langi le mai o kai maanga ia e siwa ia ia. E kimu ara vai aso ai o lo le aspore le mana skonga i maanga ia ro ia le. O winga na le tau. Ile nei whanga le tai au. E tu maula winga le tau lea wa le whamai la mai tau. O la whasora na awa olang le tau. Se manganani se vanga o kilani po una hai wanga le so. Tu malu sfuru valu morunga le malu rufa mawina mo o kilani. Ile nei fo yaso o nei matai au. O lo te wawa yatu e kukusa le lei al tau o nei matai au. Wa ai maanga ia. Sfuru valu po le morunga le malu rufa mawina mo tai au. Vai ngai on tuatua la fasoro na langi le lei la sa. Langi le lei fo la songa fua la so maro lona na. Awa o la so lua o la vasa fau. Te fo i mai i ngaruenga. Ke fo ua long wiki na koi masesi. Pa utimu la so lulu mo la stofi o la vayaso lo manai. O whamamau o mai o tūna mai la tau I le nei taimi o le tai au. Kua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mō so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited I le oval sa lau fitu whawha lua fitu. Oval sa lau fitu whawha lua fitu. O le taulunga o tātou tala mai Samoa pēna whaafonga I le atinu o le nei tai au o le ama whaintua whaasalawina mo oe pe a tāle I tu la se fulu ma le lua le aure le so. Ea marfitu puara nei a o le taulunga na o tātou tala mai Samoa le nei fo I whaiaso mori whaafteite le lava le sui le ready Samoa I pia le whianga ngalu mana tu mana wao tanga whaia tipi o tanga whaia malo whaaftai le tautua atinu. Au nanga lo whaina longa puili I Samoa le ngata I New Zealand nea so se tafara nei ke lope I le tele o meo lo tupu I le atinu pele I Samoa. O le nawa e whaafonga o whanonga wa I se fia o lo meo lo tupu I le atinu I Samoa. A whapeala o le tūlanga le o lo o iai ia le au nanga a le komisio whainga pānota. O lo no winga la pe e fōringa mai o le atu I se whainonga Fasilia. Telea. I le whātauru ino le whainga pālota le atinu within 3 months. I te tonu o le tonu masina le titiloanga I le teimine nei, ia ai la kako wawa I pēa, wā mantua foi. E le mawhainga whainga pāloka sa atinu, ai le I ready mairi lola pāloka. Wālanga o te ngata e te tonu pālota, e te tau ona whaina lātu pālota, o lātu na e whiriwhiri e sui o I tono o palemene Samoa. O le ala mbaole wano le sui le tātu ready Samoa pia le whiangalun mana. Ia Malcolm Tusino whainga pānota. Ia le tūlanga na ia wai whaafonga mo whanongonongo. Iai se kako kirikilo ia po le ala tūlanga le iai ala tū tāpenanga. Ia mo le lua po le tonu masina le lumana I nei. O le fiki le leo wa maua mai ua pui. Wa laki ia le maua I Samoa. O le whai le kungu le ngau ka ua fo le vasole ne Bali, Indonesia. A ngā maua o le kungu ngā ae sala saoa I le oki. Ia wa fōlanga paunga le atinu ngā maua ngā ka wakua whala whasai ne tonu. Ia laki la o le maua I Samoa. Ia se I loe fo I lo whakamana. Ma tūlanga na iai. Ai o tātou talana mai Samoa nei fo I taia fau. Tau tō mara rere Samoa sifuri mai matolo a moina. O luas furu o te aile tu la valu. Tau lunga nei vaso o tātou ma wha Samoa. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio meanga.
O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le ulu ngā senga e whei i ai. Whapese mau, o upu nei e whaasino i le tui na nofo ai o le ulu moenga, ma ainga e whāna te tausia. Ainga sātuala, o le ainga taulangi, ainga o mawaenga ma le ainga tauana. O le whenga iai o le ulu moenga ma nei ainga na mua, e whiosiosiai ma whetausiai. O le ase mea e whina ngalo iai nei ainga e usita ia matalia e le ulu moenga. A le anfo i se mea e manantu iai le ulu moenga e tali sa paia e ainga i e wha. O le winga lea o le nonofo ai o tamali i maulantu fale polu pe a manantu i le anganu o tū maanga wha alo alo Samoa. E ali tamali i e usu wha sau a wase siapo molona fale polu. Ai ale fale upolu e moe feliu liwa i e sa ilila na launga, e leo ai ma momoli ai lo na li i le vai fafo. Ia, pe a manatu ane foi i le loto i fale fale ainga. E iloa ainga fe alufani ma maupopo. E fe osi ai, fe tausi ai, ma osi ainga malosi foi. O le ase mea tupu i le uso, po le tua fine, e tau mawhai lava e tuu antu iai le tau au. Ai atupu fo i se whaalewe lave i a te au. O te vaai atu lava ua sa vali mai. E whapena fo i le nofoa e kalesia. Sa o malanga i Australia e whaile maliu o se tasi o tamaolo a inga le fionga i a aloi maina tui pea mata ili finau. O le toi ina e tāpua i le kalesia whapotipitonga le tua AOG i Brisbane. O le mea na whate i ai au, o te taunu uatu, ua sāu nia tōtonga uma mō ngā sesenga ma le talinga o ainga. Na u whamalo atu le tina ma le no whalo, ai whapea mai le whanau o le toi ina. O le aso lava na longo ai le tala i le kalesia, na a mata ai o na ngā solo atu o mea mata, o manfasi, o ia o mea whaiaiti. O nisi ua atu mawaenga e te uai le fale, o nisi ua ofo atu ta vale e whaongaina. Ngā lulu e whaatasi, feosi o siai, alofa moni. O i ua taunu ua i lava le moafitalinga lea. O le ulu ngā senga e fe i ai. Ia manuia lau whaasonga le ne yaso Samoa.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fōu mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vingo papa I sona loa fōu. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asto nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono I le afiafi. So atusi Tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Whaafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. Talofa. Wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoinga visa. Hapena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Faftai. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le a ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, I le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. O lo o iai fo I le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le tai au fau, pua se ia onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota I mai le numera, o lua fitu, lua lua lima. Po le emaili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai se ai. Come on! Eh, sa whakawhea ngei la.
Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi. Pe asia siane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. Faasila silanga tā ua o tau nuu I whanua o loa fau mo le tātou whale o loa o le Eveni Pacific NZ I Aukilani nei. Mauala e top a tamaitai. Ia mautinoa fo I le vinga o papa I sona loa fau. Susu mai le Eveni Pacific NZ store mai le asunga fua ngai le asu toa nai. Se fulu I le tai awa ngai le ono le afiafi. Toa tusi tasi John Coulter Drive, Auckland Airport. Faafsa ngai tonu lava ma le KFC ma au tawhane o le warehouse. I le shopping centre le malai vaalele. What is almost lima I batolu amo I le nei taimi o le taiao manatu solonga le taiao le lofa malanga le lei o le tatu matai le langi ma lofa aftai lau mai mo mana fa fong mai sa mo nei fu manga le taiao asporeile tara poklame wale simos oi sunga soalo se tu mua la tatu siasi sa mo ya olo o ye sa mo le sunga soalo ya le tu sa mo tatu le poti sa mo nei taiao soalo aro se fo mo le taiao fo lange mamata vai malo le usu malo le tautua pa fero e tu fo ile sile mai mo male fa fonga to al tatu tunu ia o e fo lo tapua ia fai valo fi au lo sunga de ia wa o mai se tautua le taslima I vatoru sa bonita ia malo le usu malo fa tai matango fi mai lo alo la e malo la fala ele nei tai au ke le ma o le background po fi ko ngule ke ile va ngor tai au so fa mo mon o le asa ka ngai me ka vai pe se mana ka polo o le ko a ko nguli male ko risio sa mo sa fa ina ko vai ka inga sa vari ir malai ia o le la u ka pe ko inga le la u ko ko I vai o ma fa ka vai ka ke o le mele fa I ka mi sanga kai ko fi ko o ngai le va ula ia mana tua foi le aso fa le to le reception mai o madua o le fa me o le mau fa ala pepe ke le ka kala live pa pe nga foi le mele ku fa le ula longo vingo ia nge foi foi ka ko cheno ma pele vai se me panga ngoa le la ia o nga pe o ka ngai me ka vai ua fai le ula fa la so alo fai le alo a o le vai aso fo le nga sa mo por vai aso nga sa mo I si da ka vai ka ko ala fo nga pe ngo fa nge fa malo kulava ale vai nga ala ko fa sa o le sa nga o fo of Samoa ka vai ia I po kia ko ngai malal ko risio Samoa I Samoa ngai I uponu ia male bo le fa fonga nga tato tunu te vai malo fa tai angi memories o le malai ia walanga na ia o ngai na ola o e tutu na nei tai o ani memories ma ngai ia kai foi o ia o ngai na ia o le awa ia o onga ia o le po ia kai minga ngo fu mau te vai e ala le kakasi va vea po le dua o la ola mai mori kai kaskasi poku a onga la fai mea onga la usi ia sku si mare yu ia umaro o mai rola ia le o mai la mai mo po le dua por kodu o mai lo fe pe le mango skin ke wa ya ko por esta I le se mango e ai mango ngalo vea ku le kwa ya ko po ko fe punga ko ndu ngo mo la ko ya ko po mo ngo mori ki mi folo la su ko ku la nga vai mo wa nga ka me kia onga le nga so ai ngo mango o ngai memories ma ngai ka wa nga ka vai ia ngo ku ma wa ia so ai e ka me ki ma ko me ka me ki rai ki a polisia Samoa ia la nga mau ngata vai ma ko polisia Samoa me ia e sang e fa Samoa ko ngol malai o le ala paku ma si pa si por nga ngo so me sa vai ia polisia ia ngai fa ia ko polisia Samoa ia ngai memories nga ka vai ia ngai si ngai ka wa mo ma ko ngai I malai ko polisia Samoa ia e ia se le mika la nga ngai ta vai sa le lei manulen matal tata no e sa no le tatu ngana sa mo le vaia so ngana sa mo le baso fo ole te ma ole theme po le autu o tatu ngana sa mo ole ma ile ia manu lo sa fo lau ilangi ma ta vai per ka mau kau avenga le ma senga fai da foi ile ka po kala me foi le Martin Rogers Foundation Trust education and training your passport to the future ale le on ka pu e lo so I fo inga e fo lau fa konga lo sa se me ka fai malu la lo sa o ai de sa de ta vai fa upu ia malu lo sa dale vinga le malu bo mua le fali lo nga lai maro fia ka mai kai don koro leo ia ai ala nga sa mo ia mau ku mo ia mau kingo mo ia le lo sa o ai de sa ka vai au ra fo I o
kausi mua o le sa a ka vai o le kalanga o lo ka mama lo kinga o lo uso lo ko finga lo ngu o lo wa inga lo ka le sia ia malu la me ia o a malu me umo ia ka le ia o ka le ia lo ka ma ka le ia o nga langi ma inga le lo fo lo ka vai pe ngo fo ia ku ka fa ko nga lo sa so se me ke o ka vai wala la ke le ko ka la so lo di ka le lei ona te malanga fitil va so fo o po ka ia o ta vai ka ngui o ka la sa ele fiti ele do ku va vea la sa ngi ia o ngai fo fanga le o ka lo nga mo le ale au ngai ka mai ia ai ma ka lo nga ro ma lo ko ka nga ka le nga ka alo ila so rum ia ko nga la so ngafua fiki lo le so ko ngai yo ko foi le ka fa winga ka vai mo singa ro ba yas mana le o fa longo o titilo le sina mai fone le se manga ye kele ki da ku kele o na ya lo fo yo le tino i New Zealand ma ska dia nga e fil ka ko under 20 a e ko se furu kasi ngo mai ska dia ta vai e ko fa ngo ku New Zealand nga mai New Zealand o su kasi ska dia ko iva nga pik le manguia ko rua o le ko fa New Zealand nga pik mo ko fa ia si alo le o si kamari ya mai ngai wete mata ia o ko fa mo dia long kau au nga pik la vai anga bela ele fa mo dia la kali o ia la kali ya chos e mo ki ngoi ya u mal fa le mai o kilangi ta vai manga ia pa ko fa la inga fo ile al fa ya o nga mal management le vai e wa ka vai nga fa la ko tina po la skonga ai vala audia so alo ke wa kwa lang ke o ko le inga so ia la ku solo le pod mi pa ia o ku le pa sa ilele o nga lo sa mi de oka ko bo tikta fua ia posin ai lo mara du mo le ke ngo fa ku kuwa ngala mo lo ke la ka vai mo pod mi pa fa ko ko pe ko la skonga ia o le pod mi pa la so alo ma le tina la va ia mo fa ia ai la ko po ai au ngai ka mek ia le la fo malanga e ka po ia mo le ava ngo mo ma lo se fai ia me ka vai wai kilo me ngai ka mek o la ngo fa ku ka ma por kina fa so fie lo fie ka lo nga wai le ka mek ma ko mek la ki ta vai mana na la tu ta no na so ia ele manguia ka lo nga ole ku la ngai ka lo nga ko ia ole forward sa ia le sa fai u mai ngi sila mo ska dia wai e ka mek me sa mo ia lang o size sa ngi sila mo ska te got the size te got the height ngala mo ke lo props mo locks mo forward ia sa mo ia le mo ka mang kamlang ai le ngai ku e sia lo nga me ska dia sa center forward ia ma ngai e se furu va lo su fi ku ni te ka ko afrika ai mang ia o nga lu se furu ka ko ke fa se furu e ka nga o nga o ko e pick up me ka nga ka yo ngai me se ka ko o sko mo mu dia ro ki ko e ka ko au ki sa ai mo o le wingi ai foi ka nga ka mo nga ka polo ia pe nga foi o ki sa ule au fa fo ia ka ka yo ngai me se la ki nga ia ai o lo ia fa ku kwa ngai pu le nga male yo fa foi mo ngo sapangi po mare o fa ia nga uru le ia malanga au lango ia potu da sa ka vai la o la potu da sa es ko fa ia ma ilo ia o la ko ti e nga ia ma fa fo ma entro lo so ngi ia male manager la le o tuna right ka vai o vai fai una right in kier fai e ula isamo e o samo in ki a local pe sa ska mal pe fa mai se ko ka se lan pai ke rulo punga o ka kana ia pala ma die nga ma ko ka pira ka ko o ta vai ai o le kulanga ia ka siela ko ka longa le aso ko aso ngo fu lu manga i ka lu makonga ia ai fai ia fikira sko ngai ma lo fiki a ko ngala ko bua ma lo ka sa mo ia le sa ka lo po afo lingo ia ma lo ko lu ka vai por ka mi sangale Oceania Challenge o lo foi ai 90 fiki i malai foi ka o King Charles rugby pa so mana pe ma lo la tu ta lo na to ma tonga fiti foi le ia o ka ka lo nga ta vai ia ma wo fie ka me ki mo foi la ko ma lo si ia e foi la ko pu le nga vai po a me uma a le fia le fa kingo se mea fa kingo la unga fa kingo ka ku fa kingo nga ruenga fa kingo la unga o le fia me ka uta vai sa le okay le ai le fa mai na ta po kala me ole na e sa no le theme o ta tu ngana sa mo va so fo e o fata si male moto ave ale Martin Hodges Foundation Trust a foi nga ka vai a ka ma fa le liu le Mauden Martin Hodges mai yaso ya education and training your passport to the future le ai si vai vengo so alo ale ka pu ero so fu a wi e ku ka fa ko nga lo sa so se ka fa ke do pe la le a malu lo sa ia e ke fo lau la ma e fo lau nga fa kia fo lau nga ma fa kia pe a fa pe le ka penga lo ka nga ka le ka penga lo se manga lo ai o le sa nga ta vai ia malu le sa ia ma pia
ia o winga oe ia lo fangia oe ia manguia oe ka pe afona ia manguia makua ia lo fangia makua o lo ngu o lo ka se aisea ia lo fangia ia le ka penganga ia malu ia oe ia mapo ia ka le leia a le leila menga o fo longa oe fo longa lo ka mamo usu ko fa finga lo ngu o lo a inga lo ka le sia ai me se wala Samoa ia fa pe nga o fo lau langi ma pe a malu ia va nga ia ka vai ka penganga ia pe o ka kalango ai ia pe aku sai ma singa lo e lo fa ia le pe pikola au ka pe nga o fimo ka usang kai kasi ta vai so ala fa malo fa te tele mo le ta pol kala me le ta ya ma ga le la di o background ga ki lo ngai mai la Samoa io ele pasi a kala ku pe lo fa le ku Samoa me la uso fa te tele mo le ta ya manu ia le malanga i fiti ka ko fela fo na va so pa di ya alo fatirata vai manu e foi nga ia tsa tunu o vai aso lengan Samoa lu mana ya me so lau ka pe nga wa u for sa pakita vai ya le le manu ia le weekend so alo ai lava alo fatirata so alo se tu mo mal tan po kala me wa le se mo so tu sa mai Samoa ni fo ta fo le tu mo de Samoa for le mai to la mo no what se football minuto lo tra ta le tu la eva o no u Samoa wa la le la lele oe inu o le vasa Semana ufa ali ali malu ay tile fa Samoa
Whakawhianga tae mai a waino ina wa joe se fulu tolu mino jolo jora tahana le tula e iwa whātalo whai nisio paanga tara pukalame le whawhonga mai fiti na lau solo whionga uso alo la whawhtai mo le tapo ina foi ia tapo foi le anu atu o tātou marusa mo under 20 mo le siana atu ta longa matonga le so nei whawhtai level whawhonga mai tara pukalame nei tae au e mawha faute malanga i Samoa ia peke foi wai anu i fiti ia alese i sumai peresunga le ripune Digi Sound pengi sim card en fanfanga ai fiti au Samoa ia ai bauki ngoa e lakua malau sim card ngai mai si foi vainga fa ngai lo Facebook i Samoa de ai se me ke ponai fa la pepe fa tas malta to proclame ora foi ta pepe fa fa tas mai malole se foi moria fa tala fa tu la shumle wa ole nei ta au wa ne foi le fa fonga ta pua ia pa i o Samoa o lo mafuta mai le ta to proclame malole lo su ngal wenga fa i ole nei vai aso ya ta vai o lewe ta o tu langa a pe ese tatu o na ngai fiti ya man tu foi o tatu sim card la vale fa ngai Samoa ia le ma fai ona e sau fa nga foi New Zealand ya ai alu foi fiti ya fa fa ngai fiti pa o tu langa ya la vala tal credit ta pa ya e foi ata to pando ya nga mo fiti ya fa ngo fie la val feo inga fa pe ona tu te malanga mo se tai mi la fiti foi la pe o fa nga malanga lo yele tato au la kapia lo fiti ya a fa ya la na mai sa mo mala tu sim card ya fa ya na wrong pa wa tu langa ye ya la val le credit e fa ye lo pando ya o foi se tu langa foi le walu e tele o la va sa se le ni tan mo ya na le message tal va ngale sa mo ta pa mai la tu la numero ya wa en pa ya na ta pa mai sa mo le ta tu numero ya e fa ngai o i fiti o le fango fie fo na wa o telefone na le sia va ngale o mai nei right in New Zealand ya ona un pai fu na ta pa mai sa mo ya te fo ya fa nga to la so nei ya ta tongu ole o lo manuia ya ta fanga sa ta to awi i fiti ya ala sumara wa ona le ma wa se update ia ele manuia le la tu ta longa ma Canada le sa fai le solulu na malo ile under 20 a Canada ia le la sa ni mo la tu ta longa ma tonga ia so lo ma ta longa ma fiti ia ya malo la va ya o a mai ele sunga tele lopo alu tai malanga le so alu el tato au ala malanga tai au fiti ya le mela na o toina malo le au langa le tau nu atu ia le le tau nu atu tai malanga e pailan fa malo si au masani ya en moliata tato alu fa ngai le talenga so alu ya ta pen na fu ya tele lopo al mo toina Olan kong kalate lana sa ini e o fatasi male au alo na winga wa sa ini to le kong kalate o ele awal man Samoa ai sa ini atulo na pulele nei na kong kalate ai pe sa ola o vangale ya man ya le la fai vai ita lo ngale o lo fe ngai martato man Samoa like titi ya o tanto no ni sia vai no tatu al tatu titi sa ya o lo ama no al tatu ofisa fai ona nga ai mai ya o lo ye la fiona pesta ya fai ya mi se fosse ni tanga fai ona so sonia twai ai o ni se vai no ise tatu tu lo tam fai twai foi le tu a ta vai ya o no le tatu sa unile se singafu ya e mautino ale lopo la ta puni tele o falo lo ile so fua ya le foi
mai le whanau o tātou tupu o salesa. Ia, le whailonga fo e New Zealand. Ia ne te ope ane le sisi au nanga o lom peo no sasone nei a inga sa mo te o le long weekend. Ia, le o nai e tātou Pacific 44 ma tātou talo whawatu. Ia, e tu sape holiday. Ia mantueta tala whanolo fo i e whatau e mea ai no itua. Ia, na fo e mpai na tonga toi cash power. Ia, e mpai na leo ai nunga online e tātou tautua al Pacific 40. Ia, tu tongi po larte leo lo lofa e ave Samoa. Ia, na ole tau ai ngai. Pai la to whatau le i le long weekend. E tau na sosoni na tātou tangata i peane wa Pili mai Samoa la song fua ai whai atu lea i se i tatala whanolo le la songua. Ia, le la tātou au nanga online na mpano sosoni e. Malo whaftai te loa iei lawa nisi mai ngai fia tino ia olo i le tātou ofisa i mangele ia pia wana wata fo ia lausunga na pepea. Ia, o te min nei langa na maro me lau au ale New South Wales i la songa. Ia, olo na winga. Mantua e o au e tongu e le suele le au ato ele ono au le o top 6. O tato blues o le moana. Ma le au warata, a le warata la leta alo ma tato blues. Ia, o rono winga fe inga o ma le moana ma le blues lo inga walu warata. Ai atau ma ai malo ma le blues ma moana e bonus point uma. Ia, walu moana. Ia, o le iloa ala nei vai taimi la songa na ewa. Ia, tato whai tala hoi leli. O ai a o moana ma le pruse a. Ia, o le au whai nala tato langlangoa mo nei tau san. Ai sa. Usa wha malo wha taimi mo le poti nei tai au. Manu ia whai vole nei aso mo le for the weekend. Ia, whaftai lava, soifua. Le whianga la pepe juna tala lene le pule o le DJ Sal mantua i lato ofisa i mangele i le meono i le tātou whare Samoa, po le maota Samoa ia pewa la wane le orua tasi lima ono tolu whawha, orua tasi lima ono tolu whawha ia ona mawele se fisosani mo tātou. Ma se rawa tātou le malanga i Samoa ia me fia avile le SIM card e whaonga telefoni ia me se foi o bundle se whaonga ia datas ia mo lau Facebook i Samoa pe whaonga ina o le tāna pokalame na lei tai au, whātana whātu na iusuma tō whawhine i o Amerika, Epi, Liu, ma Silupe, Amelia, ma Utouma, ala whātu ma no whawhata nei tai au, o le asonga fua, asa malolo, o le whaitana pokalame i pe antana no marwhenga konsula, whamana tua i le tuto tasi o tātu malo, ono sfuta usanga o le tuto tasi o malo Samoa, whai umana i tātu whale Samoa, polo mauta Samoa, so mana ele o pongi uma tātu, a whamoe moe, lo e lewa noa e sau noa whapatoa ia le whionga le li whai pule list MP o le Green Party te ana utui ono o le malo whaloringia nā mo le tuto tasi o tātou malo ia le ngate lo sau noa fo le whionga konsula ia manai whawhiwhianga ia ma light refreshment o nei vangara nā te whamana tuna tunu ai o le tāna pokalamena mo le nei tae au malo lava le talo foi ma le tapo inga le tunu ma la whawhonga e le nei tae amara nei vai so atoa manu ia alo atu la tunu mo le whamana tuni o nos futa usanga o tuto tasi o tātou malo ia malo whaftai o la se mātou whamtalanga ua le tauta mari lau whawhonga ma nei tae amara nei vai so atoa malu o ve whale whingalo manu ia tele lava ia le whai ungar nei vai aso tātou tātou a tā le tu la iwa ia nā tua le whaino tātou whasa launga songa ia te tia whanau tusti tia mara pakalame fia mai mo le taimi to ona ne tamai meni so fua mai ia manu ia Ta usa moa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawala Mea i fia o tangata La usa
mai o tala ni mai atu ni sina. O le matau le whapolonga ma le sawai no tamaiti o mafuai, o na whaiasinga yo inga le malo, moni tula whana whaavao malo mo vai tamanga. O tusti singa sa awina atu e minista o whailoai. Sa lapita ia i lato i le anonoa i o la matianga, i tamaiti e hawhi ei sa wanga pa i tino mami o whaungari e whaia i ai. Ma le whaapolonga ina i le whai o whiau i tonu ainga, ini mitau putalu i nei le kisa ma le toru masina o mawai. Sa whaari ai le matanga rua ngō tamaiti le oranga tamariki. I se tusti singa ia Januari sa awina atu i minista. O tā wai whapea, e ulawa i lapta inga whai pea e winga i vai tamanga whaavao malo i le fitu tau sanga o mawai. Ai ele ai lava ni fuafuanga o ni tali o whai iain. Ai ua whaalia le malo, walato ave nele whaamua mo i vai tamanga whaavao malo. E au fiai ma le sui o le tūla whono, ai le whaia le isi whai ngā palota. Whaalia le matanga rua ngō tamaiti, sa ngā lulu e mara whaasoi no whaamtalanga masa moa i mātua o whaamautu i New Zealand. O lo tārsanga mo vai tamanga. Sa ripoti aile le Johnny Sila i ni mata upu sa vai tama mai e tamaiti mai sa moa. Sa sasaina sa waina ia meonga whaarungari. Seola e peo ni polonga te tonu ainga. Ave seola atu tongi te milawa e amatauna whai ngā renga ma maua te tongi. O niso ni tamaiti sa vai tama mai eu i lava o la tō mātua fōu i New Zealand nei. Sa mua mua atu whasalai nei whasoni ngātu la whono. O tamaiti ma whai ona avea masit sendi New Zealand te wala mai i o la tō tupuanga pe a whai. E ila loane ma le sfur whātau sanga pe a vai tama mai. A e mawhai whai. O na malanga mai New Zealand i se visa o se tamaiti te wharangolango i mātua i New Zealand nei pe a whai. E ila loane ma le lusfuli ma tausanga le matua. E tusi singa sa tu ina tu le tamaita i minista mo tamaiti Karen Chua. Sa whaari aia le matanga ruenga o tamaiti. O lo o iai o lato atu ngalunga i le saonga le mu a ia te tau ma le ola marui o tamaiti e vai tamamai mai atunu i whafo. Ma lapata i ai fo i winga si tasi o mata upu. Sa lapata i ai le matanga ruenga o mata upu o le loto i whale o New Zealand. Ta uai lea tusi singa o le tūla whono si tseni a whaibisa lau fitu fitu. E le o manaumi ai e mātua e vai tamamai tamaiti. E o foina i ni wha maoninga i le matanga ruenga o mata upu o le loto i whale. O ia vai tamanga o tūlanga pito sili atu lea o nalelei mō tamaiti. Ai po le whaio se whaafase ngana i mātua i New Zealand nei, o ni mātua e tāla whea ngai mō vai tamanga. O tamaiti e vai tamaina mai, manonofo i ni si o mianga lea ngai New Zealand nei, ma whaawawa na li patia whainga le manuia i le matanga ruenga mō tamaiti ale oranga tamariki. O na ole lea e se toi teo teunga e whaia le tūla whono o vai tamanga New Zealand. Whaali ere tamate te ulo le ofisa ngolanga mo tamaiti le World Vision New Zealand, Rebecca Armstrong. O vai tamanga te tau ana tau fia ma ia tunu o le Pasifika, e pe ona whaawau o na solia tūla whono. O ni tangata Pasifika e tō lua lau lua i New Zealand e ua maan mlama i le punga i ua maa whai o na awai o lato tangata Pasifika i tā longa. O le tā mo e whaasasa o e whaafto ai e reisi o i loai o le Run It Straight. Ai ua ia tapa, ai ua la tapa ina tangata e awai, ina ia mautinoa, tū mau o le saunga re mō. Taru mai o nā amata laulo tele, le wha laulo ino le ta alonga i lunga o wala sa tenga lau tele. Sa ilonga na tō sina i tangata, e mai se wha ilunga tupe, luas furu afe tā lao le man malo. E betai, o niso tā alonga sa whata i tai ai, sa mawha na solo i le wha wawino le ta alonga, ma le whanau e o le ola stam televo e sumari u sanga. I se tā longa tā tusa whapea, mai longa na langalanga ai atungalunga i le saunga le boom. E ulava, o le tō tere wala tō whai toina le awai o tangata i le tā longa. Ai o le kapteni mo mo le All Blacks ma le whaia o ngale moana Pasifika whaalonga tanga umanga. Ua lofa iai. Sa ia tilo iai ma fuli tangata Māori ma le Pasifika lo awai i le tā longa, o no tomo whainga i le fia mau o ni Seleni. E le o ave iai se i oenga whaalonga i le tā longa. Ai wa au ngania i latou, ina ia tū maule sa ngole mupe a whaia tā aloain. Ma ia tā uai o latou tūlanga o iei nei ese ma i latou nei. O re melea, e na te le wha masino i nai pe ai sea i latou te whaiain. Ai e ma whaia na tilo i ai o le fia maua leo ni vai ngā tope mo latou ainga. O le lusi fōweti a le All Blacks ma le kapteni a le moana Pasifika a le Savea. Sa ia whailo na whaanoa noanga tene mo le tamatala vau sa whanole ola, ma ave i ai ana wha mai senga ilo na ainga. O Ryan Satterthwaite, e sumariwa tau sanga o Palmerston North, sa whanau le ola ina wafia se manu o ngonga i le ulu a ta alu i le vaenga o le antalonga i le pole song fua. Wa pei foi o whaalongo sa whaali ai sa vea, o se tūlanga i le velave, a wai ma whai o na ai ma ia i le isi tū, ma e mana mai i le pongai wala tu ta aloain.
Ai ui lea ua ia tāpāina tanga te mo mia le ata mamai pēo mai loa I whaai te tenga. Sa matala le whininga alo le li pāre mia o New Zealand Christopher Luxon ma whaai loa ia le ponga ia le tango fia le ava malosi. Ma ia whaalau tele ai ni isi o whawhitau sa te ia I mali ta maolo na tu a I le ava malosi. Whaali e Luxon sa whaiana na whaai unga I le tango I le ava malosi au tala vou matutu maua I lava. Sa whaasino ai le te iulo le pātia le national I alo na whaatuatuanga whakerisiano. Ila na launga whaatau po I le pāre mene le rafmara futasi ilo na whaalia. O se tūlanga patino ia te ia aile o se porkiki. A ilana whātel te noanga ma le I whai whāsala launga Dom Harvey sa ia whaamatala ngai. E le isi so tanga I le wāron te tununga whaatapo inga malana whaiunga I le tang whia le ama malasi. Mai e tāwai o le tua aron tua aostanga te maka ina tele pitai. E pei lava o tātou te tasi e ia I lava me se se tātou te whaia. I le tua aron tua asa e se whawhitau le tonga whia le ama malasi. Whaare Luxon o lona grandfather sa ave matanga te va aia le malai ale Hagley Oval I kreiste te. Sa ia va aia I sona la sanga le manu e tele I lona whaafitau li le ava malosi. Sa ia mai tau inai au lai titi te me mafuta iai malona grandfather I te me o tuuanga wa onga. Ma tilu iai I le eo se tau fia. Ma le fitu le valu ona tau sanga I le taimi. Sa whai ai lo malana whaiunga I le tau fia le ava malosi. Ma e o mai lava le temi nei. O lo tumo I lava. Ta longa le rokaro Black Sao Patrick Tui Ploto to se ni nei le isa la to fe nga male la kapini sila se yo o le tau sanga lua fe maru furvanlu I tuanto le tamar sanga mori por el rangi. O le kapteni o le Blues il tamar sanga super kapi Pacifica o lima su testa longa foi tauria o talo ai moni sila talo mailan talo mo le o Black Sea lua fe surfa. O le tau sanga foi le sa talo ai mo le Blues mai o mai le temerei. O si le Marcelo ta alo ai mole au iau kilami. Ina ua vema kapteni o le Blues le los fulu. O le tamani I tosu lo teu sanga sa sosonia I le Blues, I le manu malo le Champino Superagapi Pacifica teu sanga umavai. Se ulua I taimi le tonu o le lusu teu sanga. O le whaia onga le leine tuare o Blacks, Jason Ryan, o wha fia ina tele le wha awawai o na rofo tui polotu I New Zealand nei. E ma fai lava na wha mangaloina I le aula kapia le Hurricanes I le tu mau le ona feita pēr I le ngai o inga ani sa vea e wha se mai le moana Pasifika. Ai o na usa ta alo mua o ta mamau o le tupu polo le o Blacks o ala lato wha filo I ma le nganga mawhanawhana I Wellington. Sa tu ue sa vea I le Hurricanes I le whai unga o le tamarasanga o le tu sanga o mawai ma sa inia I le moana Pasifika. Ia lea tau le lea sa manu maro li tau le tamata alo le tau sanga le kapia le rolangi le luafe le futolu se I auria le luafe ma le fufitu. O sa vea sa whanau maolani Wellingtone sa onga fore kolisa le Rongotai College e whai tau sanga fo ta alo mo le Hurricanes I le mai ai o lana ta alonga mua I le luafe futolu ma au sieli se lauto su tasi o ta alonga mo le au le lo mua petai. Sa whai alana whai unga awai mai I lona usu matua ma le wingi mua le Hurricanes ma le All Blacks Jordan Savea. Maadi, sa mawa I tele nan ta alo o ye nei le tau sanga de I le moana Pasifika. Ma ia taita ia mafsosoni iai I le tūlanga I whaono ausi ai I le au. I le whasaronga su enga Champini moste momoa. E te tau lava na lato whato I le loina le Hurricanes le stona I nei ina I ausi ai le ta alonga pe a ta along. Ai nei lo se le fia tu sao ia savea. O ye le wha mue le Hurricanes e ave se wha whiro I ngalo I mawhanawhana I le lato ftupu pula momoa I langa tālonga mo I le lo mua talu ona tuua Wellington. Whaari ere whai a onga longa le Hurricanes, Brian Evans. O sa vea ua mai alama na manu malo le tau le tamata alo le supera kapi Pasifika e toi lua maso le toi le whasoronga maasani o tāmarisanga I sana ta alo matua I mawa I tele. Bai ole atu o telefoi ana wo a inga maisi ole a ia I malai mo le langolongo ino ia mai ala ngā te tau wai le whalolonga mo te tau e foi se whawhilo inga ngā lofa au na uso ta alo mo mua. Ma le tātou talamon mōri o se whāti te inga lau tele masani ai I mātua ma I lātua e tausia tamaiti e pepese I pepe. Ai o le temi nei o wha maoni e sua suenga o le pepese I pepe e le lei e telo nei tua le lei tere ai. E se sai I ringo whai whātasi le vai University of Kilani ma Yale e Amerika o whailo ai o le pepese I pepe so soani e o soa I lunga o lātou whalongo na le label e mood ma si itia I lunga o lātou wola Maria. O le ifo mai whapitoa o mafau fau ma le whātono le no whanga o musika le Music Lab, Dr. Samuel Mayer, sa ia taita ia le suenga.
Sa ia longo ai por kalama morning report te le New Zealand. O se mata o pe whainga tā te ora whai Yesu e swenga. Ma ia tā wai o Yesu e swenga a ve aini nai a whi au a vea i lungo telefoni wha a vea po text. I le aso i mātua e whisili ai. Pe sa tangi pepe. Pe o le lei whaalongona. Ai po le hafo se mea tupu ma ia pepe. O tali sa whaavasenga i telo vai aso se swenga e pena whailo ai. Ia le au ngā telo le pese i pepe. E ngā te le fia o le pepe pe a. Pe pese iai. Ai oro lato whaalongona lau telefoni wasili atu ona le lein. Ali e Dr. Samuel, o so te inga te maiti mai mātua e māsa ni ai o se mea le lei tele. Tu se lava, pe pā urua le pese, pere ai. Ai ani pese mo fai pole sa mo le atu e fai ngā pāro talo tele atu ne visosoni ai. Ilo lato whaalongona popole, pe to e teliwane, pe pā urua pele ai, le pese. Fai aku fo. Tala na le aso, manuia he tenu, awal to tā mai, soi foia. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le o Valselau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua fitu. O Valselau fitu whawha lua fitu. Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save, and keep well. COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. O mana o mie o e po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata au pu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, le ai ono a whai na ai tātou uma I a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pe a uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasotai lau fo mai po le whale tala vai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O fia whatau sau tawale, po iei fo I sau tawale, olo e mana o e whatau atu. O e mana o mia se insure po o sino no ngā tupe tau tawale. Whawhasotai ne lo le kāneo. Tanga iane I le mātu pera te whailangi mo nisi whamtalanga kāneo.co.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu 5 tolu o fitu.
mai ele upo le poto fata oto mta upo tolu sfulu. O upo a kuru le atalio yake. O le valo anga na fayatu ai le tangata ya itielu. O itielu a toa ma ukala. O a unei lava. E sili ona valea o a u tangata uma. E le ia te au le ata mai o tangata. O lea o oina fo ia u ile poto. O le loa fo ile poto I mea pa ia. Oi ea ua alua e le langi. Matoe ifo ifo. Oi ea ua whaapotpoto ina le matangi I ona lima. Oi ea ua fusi vai I le ofu. Oi ea na whaatuina turu inga o le lalolangi. Oi ea lona ingoa. Oi fo ile ingoa o lona atali. Pe a whai ua eiloa. Mawhionga le atua. Ua se a rio ua te a ma leo tauta ia. O le tadi tā lava o ia I e whaatua I ate ia. Aua e te whaau popo se upu I ana whionga. Ne ia oa I atu o ia I ate oe. O na tau pepelo ina ai lea oe. O mea lua ua o le atu ai I ate oe. Aua e te whaafiti mai ai I ate au. Manu o tele ioti. O mea whaatau waa ma upu pepelo. I whaamamao ia I ate au. Aua e te tuu mai I ate au le mativa po le maua. E whanga mai ia te au ini mea e ai e te tau mau. Ina ne ia o matua ma ona o whaafiti lea. Ma o whaapea, o ai ea lea li, ina ne ia o mativa foi. Ma o ngaui, ma o tau fuaina le suaf, tau fuaina le suaf o lo atu. Aua e te whaaleanga le au auna ilonali. Ina ne I whetuu o ia te oe ma e no fusala. O ia ili tupulanga e whetuu I lo latou tamā ma lo latou whaamanuia I lo latou tina. O ia ili tupulanga whate I latou o latou mama. Ai lei fufulu e seina o latou ele. O ia ili tupulanga e wha sia na ua o latou mata. Ma wha maua lunga ina o latou lau mata. O ia ili tupulanga o pelu o latou nifo. O polo o latou nifo tui manu. E ai I e pupua ngā tielenu a toa matangata mātitiva. E te olua fine o le aluka o lo fai mai, au mai. E tolu mea e le maa ona, o mea e wha ua le fai mai soia, o le tuunga mau, o le manava ua wha ua le whanau, o le ele malie I vai, ma le afi ua le fai mai soia. O mata ua tauemu I le tamā. Ma ino o no siustai I le tina. E sā ilia ia e o rewa o le vanu. E aina e tamai a eto. E tolu mea ua whaingatā I a te au. O mea lava e whā au te leiloa. O le ala o le a eto I le langi. O le ala o le ngata I lunga o le papa. O le ala o le vaa I te tonu o le sami. Ma le ala o tane I taupo. I le taupo. O lo whapea lava le ala o le whawhine mulilua. Wa ai o ia, ma so loi I lono ngutu, o na whapea ane ai lea o ia. Wa ou le whaia se mea leang. O mea tolu ua whaanga te ina ai le lalolangi. O mea lava e wha na te le lava o no sai ai. O le au auna pe a pule o ia. Ma le vale pe a maona o ia I le mea e ai. O le whawhine ino sia pe a nofutane o ia. Ma le au na whawhine pe a tuli e sea e ia lona matai whawhine. O mea wha ua la iti I le lalolangi, ai sili ona popoto I lato. O le loi, o le nuu e le malosi, ia. Ai saunia I lato a lato mea e ai le tausanga vevela. O se whanai, o le nuu e le fita ia, ai whai I le papa o lato whale. E le ai se tupu, I se ake wise. Ai o atu I lato, o vai ina umalava a lato au. O le pili, e tango atu ona lima, e iai foi o ia I maota o tupu. E tolu mea e matanga o fia ona sava vali, e whafo I mea ua o wha matanga o fia. O leona e malosi I manu vai wha. E le lili foi o ia I luma o se tasi. O le solfanua ma le otipoa, ma le tupu e le aise tūlai, atu e le aise tūlai atu ia te ia.
A whai ua e a mio whaavalea ina ua e whaamauolunga. A whai foi ua e manatu i se mea leanga tu atu ia lo lima i lo ngutu. E te tao sua susu. E mauaile sua susu toa. A o omi le isu. O saua i le toto. A whaoso le ita. O tupu ai le misa. Upu o le poto. Whata oto e tolu sufuru. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. Le
Luas fulu valu minuto leo te nei le tu lai vale le tai o las farai le leo tatu iai. Le lo foi maleanga le leo tatu tapa usi le langi no mo fai to te malo to se fuma so mato wola. Tatu to fta pai mo tatu to mafuta le tai au. Am tadi po kala mel fifi mai le ya so fo pe ona fa fonga la iai le po kala mel upol poto am tadi e fo le tatu maftanga. Ya mo le tatu ar fifi mai mo tatu. Ao anga ia pea le au nanga ma le tautua le radio Samoa ia le pokala me masani pe o ni iai le nei tai au mātango fie. Whamala se au le upo le atua mo tātou pe ana whaita wina. Le upo le poto i lono mta upo e taudis folu. Whai lea ma tapasai le tātou fōlaunga le nei whaias whalaile. Le whama ino tātou tiu te mga luenga pe ona tātou ngā rue ai. Le nganga fifia whaafatai le atua i lana upo o lana fionga pa ia. Ia wa mai lea lu tau ai pea o tātou tangata. Ma whamala se au le tātou fōlaunga. E tele o whawhita uri ma whaingata o le nei o langa lo tātou sā vari ai. E le tutusa o maso. E ei teimi te ae i maunga. E teimi te i vanu. E teimi te sa vari le launga tasi. O whita ma whaingata o le nei o langa ma le tātou wholaunga. Ai whawhita i alo o maua le avanoa. Te whawhonga i le upo le tua mo whaalangolonga. Ia soa soani le tātou wholaunga. Whawhita i le atua le nei vai aso. Ia te talaina foi o le whaite toa mai a te oe ma unei ma tātou uma. Te whaafonga le upo le tua e ala ilana le ala le pokalama le upo le poto whaita wina i lea tai au ma lea tai au. Ia o le leile o le tua leua mwhai ona toi tai na mailo tau seifua ma so mātou wola le wha maoni foi leo le li il tau singa i o oe ma leo tātou toi whafsangai ma tātou toi mafutai. I lungo le tau tua wha opea le rida Samoa sifun marima i vitolu a mo mo i lava le asonga fua si e paha ia malili as whaleile. Ia upa le pese tekse ese ele lei lava le li. Ma wale malo si foi o tātou tangata ele ngata fu ilea o lana wha malo longa le soifua mo le tātou wola pe ona tātou toe maua ile ni tai au. Ia o toe wha owin hari tātou pokalame ele i alulua la le pokalame fifia mai o te fia toe wha talo whaatu ma wha whailo i atu le mafuta mai o la uwhingaluenga tofia le atua i sunga wha whengainga o tau whare o a whionga i pātele o te mai tai sā. Ia o i lātou ua whaangaina lo lātou seifua. Mō le ngā luenga le li i so se whata whaitaulanga. Ia e mese fo inisi o aunanga o ministry tektasi o leo o lo ngā luenga to telo tātou whaafitai le tua i le vala au ino lo tau seifua. Whaatalo whatore pokalame le tai au. Whaafido i pokalame le tua anai tu asin sina nai ta mamtina mātutua. Whaatalo whati ia te utolo nei tai au ma le nganga fia. Bi ia le tua i lona alofa ma lona anga lei. E ui le tele o whainga taha o le ni o langa. E ui fo i le malu lua masuinga o le tau. Ai olo ia le anga le lei o le atua i ati. Oe, olo ia le wha mahoni o le li i ati. Oe malu ainga. Le ala ua tātu tue tapisa le nei tai au. Wha mahoni o le atua i lana tau singa ma lana pupuinga. Ia le li. Ia o woma pa anga uma lava le tātu ainga le nei tai au. As whalile le o tātu iai. Le ua tātu tue mafuta ma tātu tue filo le nei tai au fau. Whaafitai le atua ua te mailo soifua las whalaile le nei. I whaamai a indi so tiu te mga luenga le tātou watunu. A o niso i la tua whaamai e lea sa tai au. Tātou te pisa le tai au le leo le li. Swinga le tau pe ona mata tātou e le tai au nei o sau au wala o whaisi pisi la le tele. Whaisi pisi la le tele. Ia tasi ia vaenga o mea tātou te le manatu natu lo loto iai. Pe tātou te le mafau lo loto iai. O le tātou wheo i lungo awala. Moni wa yele tātou poto ma le tātou tomo i e whaafoe ai awala. Lungo tabali. Wa yele tātou poto masani. Ai ia me tutupu. E ia me tutupu. Te le iloa la wale wha le tupo le se wha le tonu lunga la tele. Te le iloa wha le lave. Ai a tātou mautinoa. Tautua nā. O lo tātou wholau wha tasi ma le li. E pui ina tātou. O foi lani fa pea wa o lo anga le mai pele tu na so ona o ale o tatu lunga la tele ya o le fa maoni le tu le tai au le o tatu to e mafutai lunga le tatu le rede Samoa ko kala be fifia mai las falaile yo e ma fau las falaile o ma tu las tofi le se me la tu fa so le ma fau las tofi tu las tofi o la walu tu atu ma las lulu e anu ia a solua fo lau pe ma o ya solua songa fua te le to fia mana tua as falaile paso le solo ma fu ngala as falaile
ai ni fa pe o mai las farili la ke ma fau ya songa fua fa pasi la songa fua ngi ko mangkua o le me o lo ma fau ngolas farili ia pa tau tuol le sabas fu malima tulo amo pe na yela na tau tuol le fifia mai se bali time lo wati leo to lo se fu mal fitu minuto ona ta leo leitu la se fulu Patalo vatu tatu pokalame na ia tatu nu tua oi o winga la utala fuili tatu nu pe matu ni au kilani patalo vatu le anga ia tila lo i Hamilton ala anga ia tila lo i Wellington alu atu ina i Palmerston North pasol solo to ia Hastings alu atu ila ia le pas ya kwa o kala se keke ia alu kwa o invekako Alua kwa karido po ai sing ule kala ko mako yo ya alete ma male po kala mel fifia mai nei tatu ofisa auto nei manukau patalo fatu ila po kala mel tayau ni ya to ma ofela te ma futa mai mana ya ai ta mai lunga tatu po kala mel nei tayau ya se vaenga nei ni usila lete ma futa mai ya ava peo okilani te no foi sifo ya o te ala le sifo ava peo okilani o te no foi i Skytower ia fa ilo mai olete tu e lesa tu peti ale te mata Skytower ia matato fa talo fa tu lol pokalame ni tatu pa anga matatu ainga o lo mata mai mafta mai ina i Australia so se vai nga Australia lo mafta mai o to Sydney Brisbane o Melbourne ia ka kiri alwa ka inga ia ke wa ka va fa ia ku fa pia ia alu fa ku inga i le anga ia tu le tu tane i Australia ai le se ku kangi Australia e ke wa ka fa kalo fa anga ia ku ngai palau le farfa au le ngai sing ia ai le se palau le farfa nga o ka palau le farfa ona no fo ina sini Australia ia ma Australia atoa ia fa talo fati Amerika o ka ngi kala ngi ske ke o Amerika la ko o le fo ilo mafuta mai to telo tatou ai mana ia la ia fela vana te mafuta mai o Japan o Kangaka o Malaysia o fesia con o ka e lo tatonua ele ai se atunu o le lalo langi e le o apeita mafana o tatu watunu liso ila tu wanga ia tu ono talonga liso ila tu wanga ia tu ono nisi fuafuanga peio talonga o inale te leita mafana o latunu le malanga tu i le pitonu ia le tu Asia ia fa ia o to telo la tu le mafuta mai ai e oi fa malo atu tatu pokalame e tatu ngata le mafuta mai tono no paia sala elu fa malo atu ia o to ia al fatalo fa na mo le as fa lai e awalu akola ka fa kalo fa no to telo tatu pa le mafuta mai lunga tatu pokalame as fa lai le ma fa fongo las fa lai le fa le mo ia mafia tatu ia se vai lau silo na tau ilo sui fua mo tatu wala ole happy yo ole fia usu fia ngaluanga tolo tama uli to los for 5 minutes talu tu la se follow
Tolo ta mauli fa fianga fa no file mo le tai ola as falaile au e anga tu pe yau tiu te manga luengo le so ya fa be fo inai te mama na tina o le na wa faile la tu maru le tai au se mai ai mo le tai mo le wati le o te luas fu minuto le talo le tu bla se fulu talo fatu lai nai tatu pa anga to te le la to le la tali wati fa talo fati ni so i lato o i fa maru lu atua o le statu po kala me mafofonga le falaile ona so tai mai foi le uso na pole sunga le pole on faisi tu tuangi o lanto li tai nei ma fu anga na on le tau tu da inga la taimi man tu wala lu te fu ya tatu samo ale va tatu te a le fatu ate le ya tatu o le tau ma fai lava ia to fitu na ili taimi e tala fia ngai ya ma le sunga le pole wa tatu pokala me ma fu fonga le sfaleile ya ai tangwa o fai o ma fu fonga le sfaleile le si mela alo lo ko fu ma fu fonga ka fa papa mai papa umai o mafaufauga ngala ama kankau dulu kuai di kase fu se fatalo paniso tatu panga lungo jajo po klame falo wa malolo fatalo vatu nei tayao polonga lupena unasa malo se fu manuia si o sina matauli maletino fatalo vatu nei tayao ya fatalo vatu ya testiva di vatu simaina i Canberra au Italia tau tua filoi wa pensen fatalo vatu po kalambe nei tayao vatu simaina i Brisbane au Italia vai le au popo le Australia tuli italiolu fatalo vatu mai fe melepone kalo faya tuli ya le ka filo isi kaim polonga leu pena una sa fatalo fatu nei tayao fa malo antu ya chopolu malo se fo manuia nei tayao fo io ya fa mai anga o laughing out wenga ya malo ale ngosa isi ko dile ko anga o finga wenga ma e suarsa le kala ko si kamaiki felicito amitu na fatalo fatu nei tayao fo malo le on sai malo sitiu te manga luanga nei tayao ni so tatu pa anga lunga tatu YouTube fatalo fati ati auto vitolina yese malo si las falele malo le uso tu asa fatalo fatu le fatasi mai na i Brisbane au Italia corretti tu wala fa mai le fatasi ati nei palisi Samoa malo si fumonia fatalo fatu tatu pokala me yanto auto malo le on sai ya va malo tu ya sulesa moala le fu fatasi mai lunga tatu pokalami o wa tu neli tai o lunga o penga te failangi wa tu ina mai woto so la foi panga ta foi lo titi wa ko e alu foi la kiki e fa ka ape aku de pale menge alu ko mai kiki e poco sa ala kiki e solo ar que mi ka solo ya si vale fatala vatu nei tai o malo si fo manuia mai o le fatasi mai Arthur Whitson fatalo vatu le fatasi mai na Rotorua malo sa o le winga la tala foi le nei tai o to titi lo tu nei lungo pe fai langi le fu to tu ina mai ua to sola fo ia le tatu pangta fo ile lo titi o la tatu ma fo po fianga lo kai a fa pe o le ko sola po ai fo ina va aia ai po le hale tu ai ngā malu ai le whare pui o loka haile nei ali o loka ai tuari ia lau titi o le ala
A whapenga sola. O whea le potu le tauwhia, le loka ia lautiti. A ole a fo le tua inga wa ainga, e te tau ona wa aia ia leo le tua inga tangata. Ma le sola so. Ia la hau koe sola. Waka apere pare mengi le solua. Ai sola lau kiki. Pa ngā solo ni so po kalame i tūna tatu malo. Ia ai meise o le la afarisi si ngā fua. Ngo winga vevesi si ngā fua, ai makamaka mai ma kuari. Le ua maua ua toi sola fua. Ai tatu tilo. Mo le puipuinga mo saunga le mua tatu watinu. Tawita le vuka watalo watu po kalame le taiao so vale so se fina malo se fomanuia whafte mo le fatu mumu la poa. Fon se mangalo watalo watu le fo taiao le wat si mai le taiao il tatu po kalame. Tu taima talalupe malo se fo la le fa unga seve watalo watu le taiao fo malo le sai. Iso tatu fa fianga le taiao ina to 5 minuto talo le tu la se folo. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones.
COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. O mo mia se fsoswani lau faitau tusi, pole ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, po kalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele eisi tutong e fsoswani mo oi. E iai amata vasenga foundation skills level 1. E fai fua fo ipo kalame ole adult community education, ACE. E fsoswani le filifili na o se vasenga tala fiangai, mo lo o langa onga. Palau mai lole o valu selau, o lima lima, o valu selau, o lima lima. Life skills made for life. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had 1 or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
su ea u se yo weva ile po se su sa te ne mate no mi lo o mai tu sa vai ni mai fa ma mai lo lo to uai uma ruena sa pe ai ma le vai aso awana su ea u se yo weva ile po se su sa te ne mate no mi lo o mai tu sa vai ni mai fa ma mai lo lo to uai uma ruena sa pe ai ma le vai aso Kisi mama kisi maya ua o foi mai nei sa o we vai le pele kalaku mali lo lo choi le vai to ai tana mo ua o malili ua ai o itai hamu mai o le va ua o choi po i lo ai na pe ua ai ta se atu lo ua vai ai na tanu mai na va le mali e o mama ya ita vai mai ua e se la va o su yo uima mai o le iwa ua o toi po i lo ai nga pe ua ai ki ta se atu aloa ua whai ai nga tanu ai lava o le mani e o mama ya i ta whai mai ua e se lawa ua sui o kui nga kisi mama kisi mai au ua o whai mai me sa o we wai le pale kalapu mali e lo roto e le whai to ai te tala mo au ua o maaliri ua ai o i tai haku lava oi mama sa o we vai le man vaya ma wa tau sala e fa na ai pe tang ye le ni wa yo lo ku hanga tu mau te lava oi la o sala fu ma tala oni lava oi mama sa o we vai le man vaya ma wa tau sala e fa na ai pe tang ye le ni wa yo lo ku hanga tu mau te lava oi la o sala fu ma tala Kisi mama kisi maya ua au foi mai nei sa au we vai le pana kalaku mali lo lo choi le vai to ai tala mo au ua au malili ua ai o i tai anu oni lava oi mama sa au we vai le man vai ma vai to sala e pana ai pe tang ye le li wa yo lo ua nganga tu mau pe lava oi la ua sala ua matala Kisi papa kisi maya mama Sauya ito ton patuwaye ka ase no paka Se mayo matawa mubu mai se no ay ama Pato talia oi ina umasala mo mai na yo mata Down Kisi papa kisi maya mama Sauya ito ton patuwaye ka ase no paka Se mayo matawa mubu mai se no ay ama E oi fa fianga mo tanto le le tai o le tolu minita talo le tula sfulu ma nga ye ke le pese misilu ke fa fang o le ngala tala fo ilia o ye ni so tato a o finga luenga e o atu ma fa le tong ya o ya ni so ila tu tu po fa la venga luenga ma le to fo i mai ya mo tu sia fa fu se i ma tanga me to ru ma fa na o le ma nga ya la fa ngolo le pese a misilu ki fo ilia o le fa fango fo ile mo tato a lu si o to do finga luenga songi ai kisi ai se o tau tonga e wa tatu te le loa me tu o iso ila tu e finga luenga e tu tupo e fa la velave tu puoi fare la bella ai le loa le mafu am e le loa le me tupu ale mana io sia songi atu ia alu lo fa ingal benga po le ale be tupu ai ale nga walu malau songi nga walu malau wopo nga walu malau fusi ele le ngala i tupu fa fu se i mai se fa le bella ve fa pia ai sa la songi muli le sia tautonga Masih ana talo mai ante una wala ele tabali. Ia lenga baba ya fa pe wa ubal ngai va ya so kele songi la ai tu ai alu te fingal benga songi. Oi watasi. Songi ai. Ele fa pe la kulor ko kongi wado wade a todo tongi ke alu le songi ko songi. Watasi. Ilo fatu. Yang ale mele ka ko ya wa kulor pe siripi wade a ko fa le kongur ko kongi ke ala fa mai. Wale ke wale uswe fari puki ke ale wale fainga luenga masani wale kisi wale song ele ka war zele ngi ke song yari Daga ole songi fua Daga kaki fua le songi Tota silbita tale tu la sefolo
Tasilima iwa tolu Amo Radio Samoa. Tasilima iwa tolu Amo. Maria, whafungomai o talani mai au te roni sina. O le matau le whapolonga marisa wai no te maiti o mafuai, o na whaiasinga yo inga malo moni tula whana whaavao malo mo vai tamanga. O tustu singa sa awina atu e minista o whailoai. Sa lapita ia i lato i le anonoa i o la matianga, i te maiti e hawhi ei sa wanga pa i tino maamionga whaungari e whaia iai. Ma le whapolonga ina i le whaio whi au i tonu ainga, ini mitau putalu i nei le tisamari tolu masina o mawai. Sa whaari aia le matanga rua ngota maiti le oranga tamariki. I se tustu singa ia Januari sa awina atu i minista. O ta wai whapea, e ulawa i lapta inga whai pea e winga i vai tamanga whaavao malo i le fitu tau sanga o mawai. Ai e lea i lama ni fuafuanga o ni tali o whai e yain. Ai ua whaalia le malo, walato ave ne le whaamuamo i vai tamanga whaavao malo. E au fiai ma le sui o le tula fono, ai le i whai alisi whai ngā palota. Whaalia le matanga rua ngota maiti, sa ngā lulu e mara whaasoa ino whaamtalanga masa moa i mātua o whaamautu i Nisilene, o lo tārsanga mo vai tamanga. Sa ripoti aile le Johnny Sila i ni mata upu sa vai tama mai e tamaiti mai sa moa. Sa sasaina sa waina ia meonga whaarungari, Seola e peo ni polonga tu tonu ainga, ave seola tu tongi te milawa e amatauna whai ngā renga, ma mau o tongi. O niso ni tamaiti sa vai tama mai eu i lava o la tō mātua fau i New Zealand sa mua muatu whasalaina i whasoni ngātu la fono. O tamaiti ma whai ona avea masit seni New Zealand tō wala mai i o la tō tupuanga pe a whai. E i lalo ane maras furu whātau sanga pe a vai tama mai. A e mawhai whai. O na malanga mai New Zealand i se visa o si tamaiti te wharangolango i mātua i New Zealand pe a whai. E i lalo ane malilus fulu i matau sanga ni matua. E tustu singa sa tu ina tu le tamata e minista mo tamaiti Karen Choa. Sa whaari aia le matanga ruenga o tamaiti. O lo o iai o lato atu ngalunga i saonga le mu a ia te tau male o la marui o tamaiti e vai tamamai mai atunu i whafo. Ma lapata iai fo ia winga si tasi o mata upu. Sa lapata iai le matanga ruenga o mata upu o le loto i whale o New Zealand. Ta uai lea tustu singa o le tula fono si tseni a whaivi salau fitu. Ele o manaumi ai ia mātua e vai tama mai tamaiti. E o foina i ni wha mao ninga i le matanga runga matao pole loto i whale. O ia vai tamanga o tūlanga pito sili atu lea o nalelei mō tamaiti. Ai po le whaio se whaafse ngana i mātua i New Zealand nei, o ni mātua e talawhea ngai mō vai tamanga. O tamaiti e vai tama ina mai manonofo i ni si o mianga lea ngai New Zealand nei, ma whaawawa na lipatia whainga le manuia i le matanga runga mō tamaiti ale oranga tamariki. Ona ole le ai se toi teu ngai whai ali tūla fono o vai tamanga ni sila. Whaali ere tama te uro le ofisa ngolanga mo tamaiti ale World Vision New Zealand, Rebecca Armstrong. O vai tamanga te tau ana tau fia mai atunu o le Pasifika, e pe ona whaawau o na solia tūla fono. O ni tangata Pasifika e tō lua lau loa i New Zealand e ua maa mlama i le punga i ua maa whai o na awai o lato tangata Pasifika i tā longa. O le tā mo e whaasasa o e whaafto ai reisi ua ilo ai o le Run It Straight. Ai ua ia tapa, ai ua la tapa ina tangata e awai, ina ia mautinoa, tū mau o le saunga re mō. Taru mai o na amata laulo tele, le wha laulo ino le ta alonga ilunga o wala sa tenga lau tele. Sa ilonga na tō sina i tangata, e mai se wha ilunga tupe luas furu afe tā lao le man malo. E betai, o niso tā alonga sa whata i tai ai, sa mawha na solo ia le wha ua wino le tā alonga, ma le whanoe o le ola stam televo e sumari u tūsanga. I se tālonga tāli tusa whapea, mai longa na langalanga ai atungalunga ili saunga le boom. E ulava, o le tō tere wala tō whai toina le awai o tangata i le tālonga. Ai o le kapteni mo le All Blacks ma le whai a onga le mana Pasifika whaalonga tanga umanga. Wa lofa iai. Sa ia tilo iai ma fuli tangata Māori ma le Pasifika lo awai i le tālonga o no tō mawhainga i le fia mau o ni Seleni. E le o ave iai se ioenga whaalonga i le tālonga. Ai wa au ngania i latou, ina ia tū maule sa ngole mupe a whai e ta aloai. Ma ia ta uai o latou tūlanga o iei nei ese ma i latou nei. O re melea, e na te le wha masino i nai pe ai sea e latou te whaiain. Ai e ma whai ana tiro iai o le fia maua leo ni vai ngā tope mo latou ainga. O le lusi fōweti ali All Blacks ma le kapteni ana moana Pasifika ali Savea.
sa ia failo foilo na fa no anga tele mo le tamatala vo sa fanole ola ma ave ia na fa mai senga ilona inga o Ryan Satterthwaite e sumaliwa tau sanga o Palmerston North sa fanole ola ina wa fi se manu ongonga i le ulu a ta alu i le vaenga o le ta alonga i le pole son foa wa pe foi o fa longo sa fa ali ai savea o se tulanga i le velave a wai ma foi ona ai ma ia i le si tu ma e ma na mai i le pongai wala tu ta aloi ai wi le o e ta pa ina tanga te mo mia le atu ma mai pa o mai loa i fa ai te tenga sa matala le finga lo le li pare mi o ni sila gusta fa laksana ma fa ai loa i le pongai i le tango fi ai le ava malosi ma ia fa lau tele ai ni so fa fi tau sa te ia i mali ta malo tu a i le ava malosi fa ali e laksen sa fa ia na fa unga i le tango i le ava malosi a tele vo ma tu ma o i lava sa fa sino ai le te ulo le partia le national i lona fa tu tuanga fa kersiano i lona la unga fa tau po i le parlamento le rafmer futasi i lona fa alia o se tu langa patino ia te ia ai le o se porkiki ai lona fa te noanga ma le i fai fa sala longo Dom Harvey sa ia fa matalanga e le se so tanga i le valon te tununga fa tapo inga malona fa unga i le tang fia le ama malosi mai e tawai o le tu alon tu alstanga te maka ina tele pitai e pe lava o tātou te tasi e ia i lava me se tātou te whaia i le tua aron tua asa e se whawhitau i le tonga fia o le malosi whaare laksen o lona grandfather sa ave matanga te wa aia le malai ale Hagley Oval i kreiste te sa ia wa aia i sona la sanga le manu i tele i lona whawhitau i le ava malosi sa ia mai tau inai au lai tiki te me mafuta i ai malona grandfather i te me o tuanga wa onga ma tilu ia i le eo se tau fia ma le fitu le valu ona tau sanga i le taimi sa fai ai lo malan fa iunga i le tau fia leva malosi ma eo mai lava le teminei o lo tumo i lava ta longa le rokaro Black Sao Patrick Tui Ploto to se ni nei le se la to fe nga ma le ka pini sila se o le tau sanga lo afe maruru furvalu i tuanto le tamar sanga mori por rangi o le kapteni o le Blues il tamar sanga super ka pi Pacifica o lima su sta longa foi te rio ta Island ta longa mo le o Black Sea o te sanga foi le sa ta aloi mo le Blues mai o mai le temerei o si de Marcelo ta aloi mo le au iau kilan ina wa ve ma kapten o le Blues le los fulu o le tamali e tosu lo te sanga sa so sonia le Blues ile manu malo le champino super ka pi Pacifica te sanga vai se u ai taimi de tonu o le lusu te sanga o le whaia onga le leine tuare o Blacks, Jason Ryan, wa wha fia ina tele, le wha awawai on rofo tui polotu, i New Zealand nei. E ma whai lama na wha mangalo ina, i le aula ka pia le Hurricanes, i le tu mau leo na feita pēa, i le ngai o inga ansa vea, e wha se e mai le moana Pasifika. Ai o na usa ta alo mua o ta mamau, o le fitu polo le o Blacks, o la lato wha filo, i e male nganga, mawhana, i Wellingtonin. Sa tu ue sa vea, ele Hurricanes il fai ungo le tamar sanga o le tu sanga o mawai ma sa inia ele mona Pasifika. Ia lea tau le lea sa manu maro, li tau le tamata alo le tu sanga le kapia le rolangi le luafe le futolu, se i auria le luafe ma le fufitu. O sa vea sa whanau Maulani Wellingtone, sa onga fore kolisa le Rongotai College, e fai tau sanga fo ta alo mo le Hurricanes, i le mai ai o lana ta alonga mua, i le luafe futolu, ma au si ele se lauto su tasi o ta alonga mo le au le lo mua petai. Sa whaiara na whai unga awai mai, i lona usa matua ma le wingi mua le Hurricanes ma le All Blacks Jordan Savea. Ma adi, sa mawa e tele na ta alo o ye nei le tau sanga de i le moana Pasifika, ma ia taita ia mafsosoni iai i le tūlanga e whaono ausi ai, i le au, i le whasaronga su enga champini, mos te momoa. E te tau lava na lato whato i le loina le Hurricanes le stona i nei, ina i ausi ai, le ta alonga pe a ta alon. Ai nei lo se le fia tu sa o ya savea. O ye fa mo le Hurricanes e ave se fa filo ingalo i ma fan fane le la tu pula mo i la ta longa mo i le lo mo ta lo na tu Wellington. Fa di fa ya ngalo lango le Hurricanes Brian Evans o se vea o mai ala mo manu malo le tau le tamta alo le super ka pi Pasifika to lu ma so to ta fa so longa ma sanyo ta sanga i sana ta alo ma tu ai ma ai tele. Ba ole atu telefone no wo ainga mai si ole ai malai mo le lango ino ia mai ala ngata wai le fa lo longa mo ta wai foi se fa filo inga nga lofa au no suta alo mo mo Mari tato tala mo se fa te inga lo tele masiniai i matua mai la tu e tau si tamaiti
e pepese, I pepe. Ai o le temi nei, ua wha maoni e sua suenga, o le pepese I pepe. E le lei, e telo nei tua le lei te ai. E se sai ringo fai fatasi le vai University of Kilani, ma Yale e Amerika. Ua whai lo ai, o le pepese I pepe so soani e oso I lunga lo lato whalongona le lei po le mood. Ma si iti ai lunga o lato wala Maria. O le ifo mai whapitoa o mafo whau, ma le whatoa no le no whanga o musika le Music Lab, Dr. Samuel Mayer. Sai e taitai le su suenga. Sai e longo ai e por kalama le Morning Report le le New Zealand. O se mata upe whainga tati, o le whai e su suenga. Ma ia tā wai o le su suenga ave aini nai a whe au ave ai lungo telefoni wha ave po text. I le aso I mātua e fisili ai. Pe sa tangi le pepe. Pe o le lei whaalongona. Ai po le hafo se me tupu ma ia le pepe. O tali sa whaava senga I telo vai aso su suenga e pena whailo ai. Ia le au ngā telo le pese I pepe. E ngā te le fia o le pepe pe a. Pe pese iai. Ai oro lato whaalongona lau telefoni wa sili atu o na le lein. Whali e Dr. Samuel, o so te inga ta maiti mai mātua e māsa ni ai o se mele lei tele. Tu se lava, pe pā urua le pese. Pe le ai. Ai ani pese mo fai pole sa mo le atu e fai ngā palo talo tele atu ne viso ni ai. Ilo lato whaalongona popole pe to e teliwane pe pā urua pe le ai. Le pese. Fai aku fo. Tala na le aso manuia he tenu. Awal to tā mai. Soi fo ia. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Tasilima I Watolu Amo. Radio Samoa. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se fisosoani I lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei I le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eise tutongi e fisosoani mo oi. E iai e mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua fo po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifili ina o se vasenga tala whiangai, mo rou o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima, o valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le fale o loa I le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kālena, le aso ono uni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whawhiawhianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele māno ano ai, o whaapitoa I tutonu o le whale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le whaapoi le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Ya le lawa fa fonga mali tatu wa tinu I tatu tala I vai fanua lona fa poponga po le tue fa salawino le fitai mo le tayao. Te tu masani le sunga po le fionga ya seuli umalau.
Me lo tupu I tono nei atunu o tātou tala ma ima o laulangi I whatasima tātou tala I talonga. Tau longa fo le tautua le whaita mali o le tātou atunu mo nei vai aso ma wha moe o la tu se mai I le vas fau. Le lofo ma le angare lei o le tātou tapau si le langi. Ya lewa si sila mai o lewa o fuatu I le tātou o sumpa. Lona winga o le anga I lo tātou wha malastino le leita iau. Sfulu fitu minuto te nele tu la sfulu. Pe lava na te maua ma yei mai mafuta mai ilunga o tātou pokalame. Ia pe ana whaiatu stala nei vai taimi. Te tau wa o na whai ma whaili wha marastino mo tātou. O mafuta mai tātou I tono whawhainga luenga o te tono o le whale. Ia o lungo tā vale. Te le ia ma le ana noai. O vaenga le tātou te whatasi mai iai. O le taulungo longoa. O le taulungo longoa. A le tātou pokalame. Lo soifua malolo ina. Lo soifua malolo ina. Mo tātou e te tau ana whaili wha marastino. Tō telo lātou, mua awhia soifua, o I la telefo I lātou ua motu sia whafua se I ia maftanga, ona o le tausi wha le lei o le soifua maloloina. Le ale winga lau tala titia, e le lei ona e tango e whai ia whailau wha marastino, e le lei ona whai ma e tango siaki lo fatu, mai sa le whak. E ngō wholo le tātou whak, ngō whorkako mangawa. E sao, lono winga, ta ua ia o lo matala ta ua fo ilia o se vaenga o le taurongolonga le pokalame le fifia mai ia ma le tautua mo tātou awalo soifua malolo ina le lei e te tau ona iai awane I alu whapea e ua poloka le whaku awangi I alu whamai e waka ua whare kong awangi I alu whapea e waka whiua kaurongolongo ako tau ana whai ma whare whamarastino. Le lei o lewa whatisima le sunga le whawhingainga iau pa au mo le tātou pokalame le tau te tolo ina fwoi tātou whamarastino whatalo whatu pasta. Malo se fwomani le tau fwou. Malo se fwoma maua malangi matia tia malo fwoi le usun le tau fwou vi ia le lo whamalanga le o le atua. Malo le whamalo si neba yaso atua e tiu te mwhaiva. Ia malo fwoi le ngā lulue vi ia le li I tia ilo na lo whamalonanga le nei tau. Tātou mou fwoi si me alofo le ola mai le tua le nita e fo fa popo ia solo soifua me se soma to ola e fa talo fo le nu malol fo la malol dange ma vi ia le li wa so tele la tona fsini mai lava ia so mala songa fua ya wa ele to e anga mai o fa to la pisi le sunga fa fenga ya fa mai ya to tele sa sunga la ya te to fa pe fo iva mai ola nga se ngasi ya man to fo ta te ri mo le fa le fa me le nga le fa to ri ta o mai tin ia ona le pisi fo ifo fuanga ma ai fa tele tua ia lewa to si la malita tu watunu mo wa va ia to le ia nga ke au le ia lo sunga fa fenga nga fa ke mo le malo si mai le ti o le met figo silin ta wa ia e tu fo is me le ono ni si me le wa fa am nga luenga fo fuanga fa tang e sui fo ke me so isias ia ba fuanga na ia e fa tele tu le mo mo ni lao da tu te mai fa ile fa malostino ia wa ia se fa malo si au molet no te tia na ia ile malangan maliu mole te tolsu tolto sanga sta mai tai te masan ni si a finele na maliu ono lo na fatu le vai son te nei ia tulo fa fonga let no o le tele la o maliu ia o te mine o le moia tua mo moia ia po le oso fa fu se ia le fatu fa finga luenga ia ai lo e tangata po le mafuanga e tu ai lo al falma ino watu wale ise mana ba mai le tu ati ia pe ole fangunga le al pokalame pe ono fa longo mai ai te tia so I lau pokalame I lau saunoanga e nga tele lo fai lo fa malostino lang ole fatu e pe ole ave le ta vali ia yo o fatu pe ole ave le ta vali lango winga ale ola le fatu tau no winga ave fo il mana vale tu no winga fa mo me uma pula pela velo vai em fain to fai pela velo lima em fain to fai ai ano fo fatu wala ise me fai un to fai yo le tau longo fo ilia mana ia fa mar se o lo sunga fa fenga mo ta tu ile leva malo longa o fa fenga luenga ia o mai to pisi solo o lesi le bainga te tau ta tu mantala yai ia lava le leila umalo longa fa moi le leila uma fau awani pisi solo nana ta oto lo tino malolo awani to ma fo ni simia te tia lo ia upor tus pa ia mai le tual moi la na pele upor poto solmona
ina te mai le moe mo mali ai le moe ala na wo peli longo wina mai le tua le poto mo le mai o ue te whenga ringa le au ai te whenga ringa le po no whaile le matou pule na ua matou te whao le au o te le te whenga ringa le po pea umana watu i ai walu i tū la ia wala vai lea ele e tuen maua ngā luenga ai le tuen maua se ola la tala len fai pule palang ala ulia matou teo so le ele lo fai palang pe fo le e nau le tupe e o fai lona iuso e maua le tupe tuen maua maftanga ai le tuen maua se maftanga ma ainga to lua mal fana e tasi ale ola na mai le tua mana ia o le ola le na mai le tua na mai le tua ia tatou le poto o le tamai mal lama e fai fa le ia le soifua ma le ola le tatou te ola ini o le fangu fo ile i to telo tatou pio na ile tama le malu pio o lipa o tima seve ya kopo oli i to ia oli e wa matua lona soifua wa e faiana o tusi o peia o lu tau ia mo tatu ia le o malolo ni ainga e fai o le malolo ai alu le po o lunga le Facebook e tasi na io sa o le so awa te mai ai o le mai la lo mafau e mai e lo tino ona o tala lai fai lunga ia mai luak wa ia mo e ma le mo wa isa mo le le ona upu ia mai le ia o tangata wa tili ena ti ngalo loto ona lea ona o upu la fe mai lunga o le face o le media ona e mo le maleita man tol mele le na le o isto ino mo se le no utetia na mo maleita le ikalingu nga bere ngu ma menga le o wanga fa kule ku el fe kala il papa alu sasal papa nga mala marka ya ya mo maleita mana ia le fa marcia mo te mo maleita o te mo maleita o isi la vanga e mo marfari awa ai mo maleika e alu atetia ai mo maleika e alu ia ke minga le ke mo maleika e ke la kuele lo po fen me ke alu wala kasi le me ke le o le fa va pela olino ma kwa fita a mo marika mo marfari io ai la ki danga le se ku la ka ko fa tato fa Marstino aya tapi na mai tato o geilang o fa ko amakal ka fa Marstino le fa ia mangaya mi sili lo sol fa awe fa tato fa vai la le swinga le ia tato vai swinga vai no fo ngai kingo fo ngai ai kango e fa ka in mele la fa ia ko ma ke ia mangaya fo le ai ma fai alanga o no fo e fo fa malo singo fa no fo ia wang songo fo de lei songo fo de lei no fo e ke lo e kam po lai lo fai exercise ia o me o mai e fai tu o me fo fai nga e fai lu ngon fo o la mala ia fai o le fai o tato ia ma tu ai ya le la fai no fo ai fai ko ke kanga au ia la ngon fo la ngon fo ai silo ai le la fai ko kanga la ngon fo ai masau ia sawi Taungi ka ko ya ka ko warm up warm up ai kalau fatu telo tatou tamam tina matua lunga lalo se fo ya lunga ye lunga pa pe ke lunga pe po ngale le pe ka mo de vale lo fo sona como si fo relax mai o rima ya fanga yo muselo lotino ya au gafa lunga la alu ya luma alu se fa malo si mai ya fa malo si mai ya o alu lunga ya ko alu la ia pa sa o la lo kasi lua kolu fa lima ya alu apea kasi lua kolu fa lima ya da kasi lua kolu fa lima ongo fiku var ya ka pea kas dua kolu fa lima ya lo sul fo lua kas lua kolu kas lua kolu kas lua kolu tafa au ya lunga fa masui ya luma ya aya ya vai la un fo fu ai oso fia supa ya
Ala kun next door. Kas. Kon. Ja. Wala ko fuai, ele se be ke savali for next door. Kas. Kon, o ke savali. Ngaya. O ke alfo next door ke wa na be mai ne. Kas. Kon, ele siku. E fa tei pa fo mai leu. Kon. Ya, mangaya. Kon. Ngaya. Kas. Tua. O ke alfo next door, fa ya lau supa lo fale. Nga vale. Ya, lunga. Ya. Ya. Alo luma. Tua. Ki au kafa. Luma. Ya. Tua. Ya. Luma. Lan ka ko. Tua. Ya, baik. Ya, ai mai. Fa bea. Ya. Ngoinga kasi. Ya. Wai mai. Vai lemu. Ya, ready go. Kasi. Lunga le vai. Gol. Adu lunga. Lima. Lunga le vai. Ya. Walu. Lunga. Adu lunga. Dasi. Lunga. Tolu. Ya, sai mai langa de lak. Lunga. Si lunga. Ya. Koma. Ya, follow luma. Tua. Follow luma. Tua. Luma. Tua. Ya, koyar. Lua. Gol. Si lunga. Pa. Lima. Ongo. Fiku. Ya. Iva. Si lunga tanto mai tamam tina. Lua. Gol. Ya. Au fosia. Lima. Ongo. Fiku. Walu. Iva. Ya. Sulu. Ya. Wa ina le tau le ngal ngo fo ka ki ai lunga lo ai. Ala fo. Ngai ki ai. Ya, lunga. Kas. Lua. Si lunga vai. Fa. Lunga. Lima. Ongo. Ya. Walu. Iva. Ya. Sulu. Mingo ya tai lunga. Mingo lunga. Kas. Lua. Gol. Fa. Lim. Ong. Fik. Ya. Vaya. Iva. Sulu. Ya. Ya. Sek. Ya. Apea lima. Tafa. Gafa. Kas. Luma. Tafa. Fa. Luma. Lima. Ongo. Ya. Mangaya. Iva. Sulu. Kas. Lua. Gol. Fa. Ya. Lima. Ongo. Fik. Luma. Walu. Iva. Tafa. Sulu. Ya. Aya. Ya. Babai ngayon mangaba ngayon marima. Ya. Kas. Ya. Lua. Lunga. Gol. Fa. Lima. Vai. Ongo. Fik. Si lunga. Iva. Sulu. Lunga. Kas. Lua. Gol. Lunga. Fa. Lim. Ongo. Fik. Walu. Iva. Sulu. Ya. Fa. Ya. Malaya. Kafa. Kas. Lua. Tafa. Gol. Fa. Lima. Ongo. Tafa. Walu. Iva. Sulu. Kas. Lua. Tafa. Gol. Fa. Lima. Tafa. Fik. Walu. Iva. Sulu. Ese le mangaya. Apea. Kukua. Sau kongu. Ready. Go. Kas. Vai. Lua. Vai. Luma. Fa. Tua. Lima. E fa me foi do vai. Si tua. Walu. Vai. John. Iva. Si tua. Sulu. Kas. Lua. Si fafo. Gol. Vai. John. Lima. Fafo. Ongo. John. Fiku. Fafo. Iva. John. Sulu. Ya. Sek. Ya. Luma. Kau kua. Ya. Pin mo fa. Vai. Kas. Lua. Alu luma sau kua. Sau. Apai. Kas. Ya fa Lua. Gol. Fa. Lima. Luma vai. Ongo. Fik. Tua. Walu. Iva. Luma. Sulu. Tua. Kas. Lua. Luma. Gol. Tua. Fa. Lima. Luma. Ongo. Fik. Tua. Walu. Iva. Sulu. Ya. O ki ngā me io vai. Ya. Me i ese malungu fua. Ya. Ka pea. Ya. Fakulan. Ya. Alu le ilal fa pea. Ready. Go. Ya. Tatou ia ni Lua. ia tamam tina. Ya. Fa. Luma. Lima. Tua. Ongo. Fik. Luma. Walu. Tua. Iva. Sulu. Luma. Kas. Tua. Lua. Kolu. Luma. Fa. Lima. Ongo. Luma. Fik. Walu. Tua. Iva. Luma. Sulu. Tua. Ya. Oso lunga. Ya. Ya. Haungi. Ya. Walu. Ya. Baru dalam fua. Mo Walu tatou malos. lunga fua. Ya. O lunga. E ke pei la ke ngofo. E sau lunga. Mula lunga le ka koa. Ya. Saudi. Saungi. Wa e ke saua e ngofo fua ko ku lunga. Ready. Saudi. Go. Kasi. Lunga. Lua. Ola nga yoi dia. Ngai ke nga yoi. Fa. Vai. Fa Lima. malo selo chino. Ongo. Lalo. Fiku. Lunga. Walu. Ya no foi lalo. Iva. Sfulu. Lunga. Fa sao vai. Kas. No foi lalo. Lua. Tui lunga. Kolu. Fa. Lalo. Lima.
Ai bai. Ongo. E ke whale ango ia ngai pa kua i maa ngai ia. Walu. Iwa. Bye bye. Swallow. Ja. Sa fa en fa. Bye bye. Ja. Ja. Koe ul pi kon fa. Koe alu kua. Sau kongu. Saudi. Alu luma sau kua. Alu tuare vai. Alu ton. Alu kua, alu kongu, alu luma sau kua. Ready? Go. Kasi. Lua. Kon. Fa. 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 Tafa. Lua. Kon. Fa. Lupa. Kon. Fa. Bye bye del manga. Ja. Sikki aso. Maar kom. Sikki. Maar kom. Maar fafo. Ja, ja. Kas. Lua. Kon. Lunga. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Lunga. Lunga. Ful. Kas. Lua. Kon. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Fulu. Fulu. Ape luma ka koso kua. Kas. Lua. Tosu. Fa. Sa luma. Vai. Sa tua. Fik. Wan. Luma toso mai tua. Kas. Lua. Kon. Luma toso mai tua. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Fulu. Lea. Kas. Lua. Yo tafa. Kon. Fa. Vale. Lim. Ong. Tomatau. Fik. Tafa. Fulu. Tomatau. Lua. Vale. Kon. Fa. Tau. Lim. Vale. Fik. Wan. Iwa. Vale. Kas. Lua. Kon. Vale. Fa. Lim. Ong. Fik. Wan. Iwa. Fulu. Ja. Wa. Aia. 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 Maar we kong. Maar we fafo. Uma nena tu tatu pese. Ule lung ya. Alela alu ka ko pese. Ja. Ka ko fo ku fa pe. Ja. Ha? Ja. Aia. Ko lunga. Kas. Lua. Ja. Ko. Si ile lunga va tatu sa fa. Lima. Si lunga. Fiku. Balu. Iwa. Fulu. Kas. Lunga. Lua. Ko. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Balu. Iwa. Fulu. Iya. Aia, aia. Fa sanga manu fo fa pe. Aia. Ku lei fa pe. Lea. Ready? Go. Kas. Lua. Ko. Si lunga vai. Alo luma. Vai to tau fa luma. Asa luma. Tato e sa fai. Tas. Kas. Ale fai mastino la ia sa fai tato dalo. Lima. Ongo. Sa luma vai. Van. Iwa. Fulu. Ja, no vai. Ready? Vale. Go. Kas. Vale. Lua. Aduma. Fa. Ai aduma. Ongo. Fik. Final yai. Iwa. Final. Kas. Lua. Ko. Fa. Aia. Ongo. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ja. Ba wa sanga manu fo fa pe ya oi. Ko lunga. Ha pe. Ja. Usap. Ready? Go. Kasi. Luma. Lua. Ja, vas. Dalo tato. Fa. Bye. Lima. Dalo. Lunga. Valu. Dalo. Iwa. Luma. Kas. Dalo. Lua. Luma. Fa. Dalo. Lima. Luma. Fik. Dalo. Valu. Luma. Fulu. Dalo. Kas. Ja. Ku ya kafa. Ja. Ja. Be ku fa sanga mai ya oi. Ku fa lo luma le si vai. Ja. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ja, si lunga vai. Valu. Si lunga vai. Fulu le si. Ja, si lunga. Vai kon. Aku le ngo ke use. Ja. Falo kas. Sa luma. Kolu. Fa. Luma. Ongo. Luma. Valu. Iwa. Fulu. Ja. Aia. Au ka kopesi. Ja, ayo tato. Ayo. Dua. Ali tato. Lunga. Kasi lunga. Ali tato. Lunga. Alu. Tato. Lunga. Aya. Dalo. Dalo. Yo chilo. Lunga. Si lunga ni macam mani makan. Ali ya lunga. Aya.
Halo. Halo. Iya. Vale. Halo si Kamalos. Halo si Luga. Halo Luga. Halo si. Vale. Luga na vale. Iya. Luba. Hele Luba. Tahu Luba lima. Ayo Cino. Hali ay. Hep. Ayah. Ayah. Halo. Luba. Luba. Vale. Halo. Rosa Luba. Yo Cino, ayo. Halo Luba. Halo Ipea. Halo Famai Bai. Halo. Luba. Luba. Kau. Hadi. Rồi. Có ai cậu sáng được có ai phải đi. Vale. Ayah. Luba. Dalo. Loida, dalo. Terus. Dua. Ayah. Tawa belakang kami bela pergi wah. Vale. Dua. Iya. Ya kako alulan kako famarskingo safai ah. Ya kako ngofo na farka famarskingo. Ayah, ilo dengar. Ayah, safai dalo. Kalau rumah baik. Luba. Mana ya fase ba ole ola. Ya fakta baik. Afuli ai le tele otanga. Ayah.
Pamulalo. Yes. Al mangai. Ya koma ingali. Koma ingali la la kulisidia. Wa ka ko ere. Apa me ka ko makua. Ya ko ya bose. Sai. Awi. Luar. Yes. Oh, gua iyo malo ba ko fai bari, awal. Wa fai ai. Yes. Babu fa alinga na ile mselunga. Kui bari. Luma. Sao lima. Ai. Yes. Luma. Luma. Abale casa kaya base. Yes. Babu, yes. Ay. Ale, yes. Dua. Aya. Baik. Babu. Aya. Yes. Ay, kawa base. Ay. Ay, yes. Dua.
E la mano te. Ya. Babu. Bas. Babu. Bas. Dua. Tau. Dua. Bas. Ya, wale la ma kwa ya mamo se la ko. Alo. Babu. Alo. Hey. Ha. Ay, ay, ay. Vai, você. Dua. Vamos aí, cai. Dua. Dua. Vamos aí. Ia ona le tatou taimi. Ia le la vatu le tatou pesele. Palolo ai vai o mose. Palolo mai vai. Ia male. Male wo mose. Ya. Mana ya le. Ya. Pea Camilo. Camilo lima o ao. Palolo le masolo chino. Camilo la upe. Palolo le ya. Ya, apo akua. Kas. Vai ngocho le lai le sama fisa. O kau au. Kas. Lua. Pulu. Ojo te to. Lua. Pulu kia apea. Seli sama yo bata. Lua. Pulu. Camilo po. Kas. Lua. Vai le mama. Kas. Lua. Ole alo. Pulu. Kas. Lua. Vai. Kas. Reis. Lua. Lene. Gol. Ya elo. Esipu. Lua. Lima. Luma. Lalu. Lalu. Luma. Relax. Lua. Au. Kamu lalu. Relax. Lua. Lima. Ayo baik. Kau phrase. Luma. Leia, palolo le. Alo fa tai mo tato fa marstilo le tai au le mafto le tato wa tino ya vi ia le fa tai nei tamam tina mat tua lo le tato wa tino le sa mo le tato po ka le tai au mo le fa marstino yoi ta u fa nga yo au tato tino ina ia mo fo se swinga la tu wa ye se swinga fa lo le tai au ya malo o le tau ngolongo lava ale po ka le fifia mai ina ia maua se avanoa e te tango e fa lo fa marstino ya mo ila tu umala vale sa tatu filwa im tatu mafuta ilungo tatu sumpon leita ya fa maloati ya te auto malo fo le mafto mai ilungo tatu fa marstino leita ya ona o le tatu taimi o le wa se mai ya se tasi fo tatu po kala men leita ya o le tatu free market ona tu fa wa fo la ia le ya o le tatu po kala me pe ona ye le ta nei
pasta le wa tala Pengi sau api tu si le ngumela le vile tuai. E le wha mau e kia ma uia le numero le telefoni tangata le onga le loa wha mole. Ai a wha tau mai wholo loa. Ia, vai se mea le iwa ngai kaka ia mai Samoa. Tau mai. E nofo i nei atnu. Nei atnu. Le lei tala tato leina tato free market tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu ia le tato free market le wa vano atu mana malo tato watunu tato olo atu ina mai a o tali sta vala ula sunga fa fenga ngole ta wole nei fo ia tam fainga mo tato watunu ia wala versi fo malo lo ina pe ona ia sa ole le tia pe ia le e mo le matale alo le malanga maliu male o tin mele we ele le ngan tangata matua wa pula lango to la to so ifo tia a maka mer to mai titi se yo o lunga ta matua ya ta to te ngalu me u fa metal to so ia fa ngalu me mo ya lo fa ile atitia mana ia re wel tavala ulo su fa fenga free market talo fa no mai talo fa maro se fu mo sa no mai ia ole olo fia mo mai pe ai se se isang nga nga ula fala fa mol e de o longa fia mo o ni ula fala amol mori la ngara mo ile no menanga o lu fiku lu li maongo li mavalu lu o lu fiku lu li maongo li mavalu lu ia pai sila be i le fa iria ko ria so pula pe ki mga pa ka nga ki kala mala amplifier po whatever le fu i fa iria ko ya we sa wa ka ka ngo ka ko fia ko ai we fast pick ke kere me uma ye le kono pi le hilux double cap ya kono pi la le la koi malonga pa front pa me back pa mac wheel le foi mac wheel lu fulu ma pa lu fulu fulu ma le suma va tu ai se manga me ya para mo le mai sia mo pe se o fa la mo le la u Colorado double cap pigiapu mo fale mo mac mo me ia sulima fairway pa ia se mo dua fe suma ko sanga mo ke ka vale mo fonga service o ru fiku ru lima vadu ru pa taitere la mo vano que tal fa no mai fa tai mo la vano on me sinta mea o le lei e nai apa i apa le leia e le mas e lea ia vili mai le o lua o fa tasi fa iwa lua o lua o fa tasi fa iwa lua o ia pole o lua valu fa o no iwa limba o limba o valu iwa o lua valu fa o iwa lima o valuiva ia vidi mai numero na dua pa mana o lim sinta mea ia ba mo nai apale le ia i pa tai lava ai prima que talo fa no mai lo ma lor so foi lua flonga o sai ni kai au ia pa mo le la o fidi ma ke ki o le mo meu apa kuai apa fam e warkan kai te o mai mo kuka pe ase yo le foi mo meu wheelchair e meu wheelchair wai ya ka ma esa wa fai na kau ya le ma no yo la un mena fa mo le o kasi o va kasi iwa fa dua mo mai fa lo ale ko yo prima que tal fa no mai ta fa la sunga va fe mai ya te fu munuia sa no mai fani Aba mole bangoa se alfani le wo bala wa fa mole la vel malo le ku po se ma mia ya dai si ai e da ku fua ya wo man ma con aluenga sa fa mo ave ai ia bala wa ku da ku fua o le ngume la valu 8 pound place ne anga mon ke ongo ko ruongo fa lima o kas ongo ko ruongo fa lima o kas pa fkaila sunga fa fenga ai prima que tal fa no mai China va olo ye TV lima fa sulu inisi la ko lima spuka na e foi la male wila o le wila ke ngem foi ki ele kama ia makua po la kiki ia em fainga ro ku le wila nga ele kos fukala e ele pusa aisale le ako maru foi lunga malalo se la lima spuru pe amanga mia ma o
fo la ye fa nga le la wa ye pe fa nga fo ilo fo ka ba e fa ngo fo ye mfanga ro ko fu kala ole o ru kasi o di mafa kasi o va ko o ru kasi o di mafa kasi o va ko fa mo le mo ia ele o ia fa le ka mingi ke wa manga o te sa wa ke mi a vidi mai pe ngo mela ngam fa ingis ku ngai fa kai lava dai Jadi sta vala ulo sunga fa venga ngan leita yau ya mo ila tu fo ie ambise la tu fa pe na ina isa u na ula fala fata ya lena vala mai sta mal ile o fi mana mia se ula fala ya mal to telefo tatu lea e tino mai ala tu olo ngal tatu po kalambe leita yau ya on sa apa pe ti vala watu ola e fa ngal telefoni ya on sa tatu on sa me loloto sa me loloto bawa Vili mai ke au sa. Ya, ole tatu sumpa le so tai au alu sunga pasta. Yo ole tatu sumpa le so tai au le kula masangi, ole valu le tai au anga ile fi, ile iba. Wa usui kai mi au maluru. Ai mala fa la ulo atu le tatu pa umal le filima kit fa la ulo atu le kapu kalamele fa mo moltasil masin. 21 days tetia. E ka penga mai e ka ko ye fi mo le fa malostino le. Challenge le. Ya nga ke le mo oila le te fi wa manga o sui lau mindset foi le manga ke lusi e lusu tasiaso ina saula ia le ke fa sino le ia o el fainga mal ana ia fa le mai te mi folfola to le ka ko por calamele ile amata la fu ile aso kaya la sa lusu kasiaso nga masina ato ya o ta bala ua la su fa feng prima ke talo fa sano mai la fa ya sano mai ya ma lo so fu la flima ke o me vunga o mo li le ili ma speaker e o meu ole plants watering plants ole oxygen settling e ai se sim no mi ai vili mai no mela 021 0800 1295 021 0800 9295 fa te tele la vuela so dai prima ke talo fa no mai ia o le stava foringa mai o le ua mai atatu leina ia mal tatu wa tunu lo tatu lu lava le tula suma dasi fa te tele lava ni sol tatu wa tunu le sa tu na mai tatu o lo ilunga tatu po kala melita ia o ngalo ia lau telefoni a wala watu le mamalo le tatu wa tunu I tatu o lo ia pe ona tu ina mai o le wa tatu no le tula suma dasi tatu se mai tatu telefoni ngana pe tania mai ia ona tu watu lo fa mai no tatu po kala me pe ona ia le tatu sumpa ia per tonu ngolo pea mo lo se fu malolo ina Tasilimo ivo tu amo In this update, an ACT MP is on a mission to make it illegal to produce and share explicit deepfake AI images in videos without consent. Political editor Jason Walls has more. This image is a naked image of me, but it is not real. That's ACT's Laura McClure in the House last month, holding up a blurred, nude photo of herself for MPs to see. But it's not actually her, it's AI generated, and it took just minutes to create. She says that's a major problem. Now, McClure's pushing for the Crimes Act to be amended to make producing and distributing this type of content illegal. And she's calling on MPs from all sides of the House to support her bill, which would do just that. Air New Zealand's on-time performance is wavering, with just 60% of Trans-Tasman flights taking off on schedule. A report by the Ministry of Transport shows about 80% of the airline's domestic flights last month took off within 15 minutes of their scheduled time. Air New Zealand's highest cancellation rate was on its Rotorua to Auckland route, with just 52 of 65 scheduled flights flown. Associate Transport Minister James Meagher says in terms of delay, the figures aren't a huge worry. When you look at some of the high rates of cancellations for the regions, that really impacts people who are needing to travel.
Sweeping changes appear to be on the way to shake up farming, housing and water regulations. Consultations now open on changes being touted as the biggest in the RMA's history. Federated Farmers RMA spokesman Mark Hooper says this is just another step in a bigger process. They repealed the Natural Built Environment Act from the previous government. They introduced the fast track legislation. They did RMA Amendment Bill 1, RMA Amendment Bill 2. A court appeal to preserve tariffs could work in Donald Trump's favour. A federal court has agreed to temporarily allow many of the US president's sweeping tariffs after a court blocked them from being imposed under emergency powers law. The initial ruling argued that the president had overstepped his authority. ABC News' Christiane Cordero says the White House has got what it wanted. That's news. In sport, golfer Cooper Moore has been crowned champion at the Asia Pacific Junior Championships in Hong Kong. The 16-year-old eventually won by 2 strokes after shooting 4 birdies on the back 9. In the professional ranks, Daniel Hillier has been the standout New Zealand performer on the European Tour. He shot a 4-under par 66 in Austria to sit in a share of 4th. That's 3 strokes off the lead. An Argentine court has declared a mistrial in the case of 7 health professionals accused of negligence in the death of football great Diego Maradona during 2020. The case was 2 months in. The decision came after one of the 3 judges stepped down over criticism surrounding her participation in a forthcoming documentary. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au na ai fai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina sina e aonga fuairo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au inga, e mawhai ona aonga fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le aonga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi, o lo o iai fo i le au nanga mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le aonga, resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i aonga amata, mo nisi whaamtalanga, fe soota i mai le numera o lua fitu, lua fa, lua lima. Po le e-maili info@taiaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Hey, awana ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, o le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le neiva i tau o le tau mawhanawhana, i e tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le fale o loa i le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kalena, le aso ono uni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whaafiafianga wha pēr fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano anoa I, o whaapitoa I tutonu o le fale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whaatasi lea. I le tuatusi 5 tasi iwa Ellerslie Panmure Highway, Mount Wellington. A mata le whaapmoe le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, whaapea se tino fōl potuma
malolo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni wheaweai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o walu se lau, lua, 5 o walu se lau, lua, 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya le male to tali mal tatu po kala le che mal cha ya le se mali mal te mal wati valu bi to te nei le tu lies mal tasi malon to ba tai malon fa malolosi. Ya ta walunga po kala me fifia mai mo cha to le va yaso pasta e se fu de mana yo ni cha ya fa te le tu lo na lo fu lo na le fa te fu le tu ya le la volo mo pele malos ya me se le ta penal tatu challenge le pena e sono i io te tia moni la tala e se le anga le yo le tu e uian fiso wo ina tatu I fa la ben fita o finga mlanga e me se foi tala e fa no ai ono le malanga le liu mo le o tia ai le be se ai le lo fa malanga le yo le tu ya tatu e le mavai le anga le yo le tu ai le na pule fa so fu a mia to tasi ya le lava mo e tatu le malosi le to tele a te tia e anga le le ia au ko challenge te tia le amata le 21 days to suta sia sole wo sa uni le sala si e fa aluta to por kalambele o le challenge o le mid year challenge e lu suta sia sola amakala ka ko fote tia le so sa ele aso por male aso lua wa le aso fu le malolo ate tia pero aso fu le malolo ia aso fu le malolo ia lango wingala e fua la tatou I le aso mua iuni la sa ia ma le aso lua e whaangata I le fua ai lua la vaenga o le challenge le te tia o le polyfat ma le weight o le mela le pito isili on tau el polyfat o lo fatu le te tia tau a te le ia alu ese mele nga o le poloka ile ala toto ma le nga o le poloka ile le alu ton poloka le fatu ma meuma e ma nei ala le te tia lo sau whae loa le atu e te fua I mo fai lo atu le mele te tonu lo tino a te tia a wai le mwhinga I lo le nga o le kongolo kingo pe le sa we fua le ese mal fua le fuma nanga le fua le ma fai na ta o mai le fua le ale matua la wa e o ia a fa pe kwa ko lu ma fa mel fua lima fu ko sanga la wa ta wa via ngo winga le ma lo tino wa ese alo le au le me fa fu ese te tonu le au ngalanga le fua le fa tu e se te fua e ta o tu ai le ke le o le nga o le te tonu lo tino ona e tango lo le e fa ese fuanga awan mafuanga nga le fa mo so ele fa tau te le ia vaenga ia e se le tau o le fai le tatu o le me mombua o le kipi o le wai na wai lua se fela o se leni pe alu me o tolu wa e lua fa so ale me te tau ne fai I le fa pali ni ina o tau maftanga fa wa e lua na control so se me fai pe ale le do mafu fa a ona lusi ia lo tino ma e lua ona ma malu tino pe na fai atu o le tele o mea la mawhai ona e whaia. E o fo ila lau moe, o le a matua le lei lau moe. Wa fo ilo male tino. A wale timisia langa o le ua tatu talano o le vaenga lea. A wale timisia o le asusa e a matali tatu challenge lea. O le weight ma le polyfat. E le stangata. Matua foi. E makua mama o ye makua malo se pe finga luenga. Ioi. Ai mana tua tatu e nga o le pipi o tatu tino. E fo nga o nga pi lo fatu. Ia ole si makua koleng e la kwa ya runga koko. Ke le me mafu fau. Ale tau na tau longo po kala me mo tatu. Ia mo le tele o aso fu mo le tele as falaili. So sani la fa so sani ya me 5, so sani mo lo se fo malo loina. Ia me se tatu fa martino le puta pena mo le nei tolu va yaso. Le masina. Io te tia o le asosala ina I Tosen Road, le salautos fulu I Tosen Road. Le fale foi le sa super value lo fresh choice. O tonu la inga tua e ia le Herbalife. O ina la amateta tu fu le asosa ile amatala ile ono nga ile valu. A wa tala I markako vai te tia le sa. Ia te la tu ingula vai ia mo. Ma fua ia lo mafa fua ma lo palifan. Ia na sa uni lo le te alu le challenge le. Ai ono suta lala le e fa uai lo suafa individual ele fai panga e ke alua oi e au ngalo walu oi aia e te make le e foi lo mafu le challenge le
ia wa le mafufau wa mafu mai le mindset te te mafu mai me uma wa le anga le mafufau ia e oti foi le tino ioi o le winga la tala o le ma o lo tino o le faingo fie fo nana e le fese me faingo fie fo nana e tu lunga e fese fe au tu lunga e failau fa amarstino pe ma lo tino lo no winga o kipi le tino tatu tau maftanga pe ona e fie iai a o lo sei fu maloloina lea fo le fa pene yo au na yo lima tu fa tasi la ye malo ma fa e tau ona fa ta ua lutino e tau ona mana ia lutino fa au le lutino ke lo e o le olanga ma sifangi o kelen ka ko panga ka ko skai di vari ka ko foringa ma ke ka ko foringa a e kango a o ye fa la ko lengi ma fa o po le alfa mai e o ka ia le va yo nga mangava o ka wa ai pui mangava wa vai me wanga kau e o meangi o ka kau fore kau kele ia la fa kau la atetia e te fiu e vali o le palpala le ke vali ole palpala le vali e ke fiu e vali e ko fo e se e alu se ale ngal vali ko ma kafika yao ia ko fai si vali alu le kupe ai ko anga ke kolengi mo ke ule mai ngulo ma inu lo he po life mai al ke kolengi mai fia ke lo mo mosi au foringa e natural o le ona e te ai fia e kasi le me ke au le e ke fiu e vali a le anga ai le fia e ni sia onga ke vadi el para le vadi el para va dai ta pena tu fa mastino mo le verso fo langa la songa fua la songa fua la songa lo te lola le sta tu fa mastino la songa fua ia ai maula vano te sa te sumpa ile aso festa tu fa mastino la songa fua i pe e fa fa malostino la songa fua ta ya le val was malolo uma e fa fa malostino ile ta ya a pe la le valu de ta ya ngai le iva la songa fua ia kala foi la malta tu vai aia lo no winga tai ao fai le tatu fa marstino le valu le tai ao langa ulu fai si malulu o ke bopoli se ia la pe afa fiku e saula ko il kako sumpa ia ma le tatu fa marstino le songa fu ala tau longo pe lunga le tatu pokalame aso sa fu al tatu challenge mole nei tolu vai aso le afa tau sanga ia ma lo fa tai lo sunga fa ngai ngol tapo kalame le tai la tai fiti ti an la ti fa manatu ale pe la ku ke fu ile aso sa e ke la kula ma u ku lo fast fu lo filia tongi mo ai o le teme te we in mulmule ngo winga lus full me tongi wa ngos full ngo winga e te fu mulmuli la lus tala ala we in e fast food tala le me tongi la fi ya ma lus full mulmuli o teme te we in mulmuli ai te tia male nganga fa tai vi ile li in le fuita ya mo fu se felo inga ya le atu maulu malosi anga le fu ile tua ya fa ma fa fu ile tua te tu sai fo in malbala au pa ya le tu stasio i pelanga le o le tua tatou te moe manu ele fati ia sa wa mala ya tia anga le tua ia fa manuina so for le li i me uma tatou te faia ia langa le tua te tia te mi o to nei aso ia fa munianga le tua ta pena foi mo sapati ia mana le folfola au na le tua ia mo wani nganga mo le tua malona malo ia langa le lei ma le file mo le tua nei vai aso ai fai unga nei vai aso ma ia le anga le lei mal lo fo le tua tatou filoa i se taimi o mua pe atu sai mal fingalo le tua soifua mai manuia lo fa tai Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Talofa o o waleni o se Electrical Inspector Samoa tolsu lima tausaga o tautua ma o resta loina fo'i mo le uaina o lo mauta falsa ma falafaigaluega fa'apeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le Amos Electrical i le olua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua olua fitu lua ono tolu ono fitu ono lua. Come on! Eh, whakawhea ngai la.
popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fesoasoani. E mawhai ano o atu e siaki lau taavale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo oe ma lau taavale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi pe asiasiane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Radio Samoa. Taslima e watonu. Amo.
patonu lele July se fut marjasi. Pa fianga le vai vale nei fo itai ao. Ia mana jolo solo lele ia au tiu te banga duenga. Ya me se fo ila tu o lo fa bina na fianga i tiu te mafai vai tono ainga. Abe ta vale na wa tau tu mai ilunga le sawa lo sai lunga le tele. A onai musika le nai mo mori atu lo loto mo lo wanganga. A pape fo wa tau fai wa sawa tele lo ma fau uti de seleni. Tau tu mai lalo le va lo ma fau e fu de seleni. Ai lo de tele va ver ma fau ai ke ngo sorry. E kaudi la va serendi. Le fa balo tu tatu want no. Se maniso tatu tala le wa tu mai lunga le tatu po Calamel Town nei. O la mfai fai lo atu mo le malo le tatu watu na wala fai tau le fai unga le yaso e me se fo ni as fala ile. Liso tatu tala mai sa mo le watu na mai ono va yaso. Fa popo e mana mia I tamp nang o le palo tateli. Ono va yaso. No winga le wa tapena tatu finga palota. Ono va yaso la te tawana tu inatu. Ia ile tanga luenga le finga palota. Ia ile atu fo ipito la au. E ta pena I lola umai. Tu malo. Au al finga palota tatu wantino u. No fosala le to ese I tanu malala seli I fiti. Ono soli tu la fono o le umia o le nakoti. Sol. No fosala le to ese tanu malala seli I fiti. Al fesili fa fifena tupu le vaenga. Fa fena tupu le mea. O le lato tangata lesi atu nu al watu afu kadi lopo bia lo wa o yo le kuleia ya tatu telo man balamba yai ale e fa mai o le wono fo sala I tanunga manala le wono fo sala to ese tan malala le li fitilia alu watu ale tangata lesi atu nu al watu wa tango fier nga koti ya tatou tango lima lina koti pe ona tu na malitatu lipoti sfurtolo fo mai fo wa fa popo I ngalunga fa fo mai lo su fa au wa fa mautu mo le tamu sanga la kapi fitu o le se lauto sanga o le kalapu la kapi ya mo taa Disi na tatu tala ilo na te lenga la mfai ona fai tau ia ilungo penga tfailanga le radio Samoa. Ya, ona mai fo ilo nei vai aso to tali mai tatu Pokalame ile vai aso fo. Se bali bataba le wati lo te lua se furma le fitu minuta tale tula suma lua. Aso ananei o yo la fifia nanei. Afia nanei tatu tale talonga. Talonga le wa tapena mai mo le fifia nanei. Highlanders o la ta alo mo awal Chiefs ile lima te ile tula fitu le fifia nanei. O Brumbies o la ta alo mo Crusaders ile toe luas furu lima ile tula furu le fiafi. Aso atayao o le toe luas furu lima ile tula lima le fiafi. O le ta alo le Blues mo le Warriors. Lima te ile tula fitu o le ta alo le Moana Pacifica mo le Hurricanes. O le awa fiti o le ta alo mo le Reds ile toe luas furu lima ile tula furu le po atayao. Ona mai alo leo tamsanga ali tantu super. Olo se bepele Chiefs ile tulanga Mombua, tulanga Lua Crusaders, Brumbies ile tulanga Tolu, tulanga Faulo ile Hurricanes, tulanga Lima ole Reds, lo winga ole ata alo la le Brumbies mo le tulanga Tolu ma tulanga Lua, ile Crusaders tulanga Lua, se emale Chiefs, le la ta alo mal Highlanders. Isa awa, ole Chiefs ole ata alo mal Highlanders ile afia na nei. Ya sa. Le la ta alo le afia na nei. O le Moana, o le ata alo, o le Moana le tulanga ono, o le ata alo ma le tulanga fa, o le Hurricanes. O le Blues, o le se ma le tulanga fitu, o le ata alo ma le tulanga valu, o le Warriors. O fiti le tulanga sfulu, o le ata alo ma le Reds, le tulanga limba. Ia lua au Australia, mana ia o le alaba e se mai au ia Australia e lua, I lunga o le tātou top 6. Tasi le moana le iai, awal Pasifika manaia, Crusaders awal New Zealand, fatsia male awal Hurricanes, male Chiefs. Tolu la awal New Zealand, le lunga top 6.
ma le tatu moana Pasifika ia maawelu i Australia. Are e fina wina o tatu talonga o le supa mo le nei tausanga. Ina o toi lua 15 minute na talo le tuna se funmare lua. Lea toe fa wina ni so tatu fa fia fia ngapea mai eni sine o tatu pokalame le o tape mai pokalame le mo oe ya ile nei fo tayao. Samoa, kasilima i wakuru amo. Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo oe, talo whalama. Tuisa e peru e leimo alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina ia usi tai i ona pōpua ngā te umma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upo e lua o le hupo o lalo a kuo o le whaalongo. Loro winga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e pero. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whataitai masawa vali whatasi. Ile maulalo o le olanga. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngate uma. Pai lofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tatou. Usita i a Yesu. O a manatua. Ele lei moe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive Manukau City.
le peso fai ngoi no le fine San Maria na lo itu vai wo fa mai tu le tanto po kalambe le mo o le fo tai au te lunga tu ile mo te tu langa sunga fa fenga nga ya so le longa Joshua ta au o le nei tau ngolongo ya le fiong pa ia le tua pe ona e fa fonga ma ia le songa fua si ia pa ia mai le nei tai au fa tai le tu ile na fola fa tai le tu ile fa malu au fa tai le tu i lona fina ngalo sa mai mo tanto ia le lavolo tatu malo si ma tatu ato to ile nei o langa lo tatu iai ta tonu fo ile anga i o tatu i tu manga luenga iai la tu o lo iai fa no noanga iai ni so la tu o lo iai i ti nga o le tino e fo ni so la tu o lo tatu sa vali pe i tau o le langa ia ai fa tai o le hai mo o le upole tu ai lu tau inai ma fa mal o ia ti tatu o le fangu me ia sisi mesile ona tau ia e maua o tatu loto i le tua mau pele to vai o afi ta ma finga tau le nei o langa lo tatu iai mau pele to vai tau la lo sa i le li e manu iai me uma tatu te faia o ala matangi ma me tupo le o langa ma se fanga nei e le tai tai ona malu e lu e ai lu tangata fatu tua le anga nai tau la lo va nai tau la lo fainga balanga i le tua i so se aso ia ma so se taimi la vole nei o langa lo tatu iai to es lima minuta talo le tu la e se football lua mai ani so tatu faringa vatu ni so tatu fa fianga tapena mai le au nanga tu tu ar tatu omega cas mo tatu le nei fo ia so Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile. A wa fa tau molo ainga i Samoa. E ma fai ona fai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai ma fai ona tutongi le tanto ofisa i Mangile. Ai piki i fale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Wala uloa le olua tasi lima ono tolu fafa. Olua tasi lima ono tolu fafa. Pe i meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasotai lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O le agonanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki lau a ingai Samoa. Fausotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Leo to sumalua minuta na ta leo leitu la sumalua leo atali mai la unanga mal tu leo meka kas mo tatou sunga tungsia wala to ngaina fu la unanga mal tatu pokala mini ba yaso tala fu tungsia malo le pare malo fu fa malo situ manga lu ngol yas ya se fu magia ya langi mata pipo ila sunga li pasal lau malo se fu magia pa malo to tai pa malo fu malo sine yaso we wa mai a foi amu ngol le yaso le ba yaso ya me se le sai fu ma singa ati tia ya sa
le fo tatu ia la tala te fa ngal masina la to ia amatal masina fo ai wa uma fo mal vai aso ia ia sa le la ba me manga ai pisin nga wenga mo ke mi o ki ko mo fe male ako e mal masina na ko ia arbi ina fa fo ia te sa o le fa te le tu le lava mo malo si poto mal mamlama me atato fa tino nei o tatu tu te manga luenga masani to lunga tapo klame mo le vai aso lo tua fa malo fa te le unanga ma te ngofia mo tatu wa tino ia te lo fo nei nei fa to lo tapo mo masina fo ya sa le la bal sa nga te te nei te lo la se lo le sal tatu falta bale te yo e tatu no foi sa mo se te mi vo sola ia wa follow my on follow le sunga te le fala yo e fa tu lima fa pelo ia tu pa ia mo lunga sa mo tatu no la ia tu sia ia fa ta fala bale tatu falta bale le me cancel ni ta ya fa malo se fu mo dia sa mo fa malo ta wa ta fa malo foi le no sa ile ni bai tau ya na fa manatu tulava pa fa pe wa e se to fa ya te oil te mama tina fa pele no koalo ti fa tau se sa le ainga ya o le te fa mama abenga ta to fa nga malo fa te tono ta to tua yo e te manatu fo yo tau ta to ta bale lu fa malama samwa au lava e te atungalu fo lo fina ngalo yo tau ta to ta bale wa tau ta to ta bale lu fa malama e fu le se fa tau inga le market ya ta to la to ya e pura tanto tau tanto bali depends lava fo ile fo ile tupe o fatanga inga ele finance fo te fanga inga e fata o lo sa o na tutu na ela ia tau tanto bali yo le tele lava o te lo le tele lava politiku se pulu le balu se pulu pasene o tanga fa tau bali tanto no rato toa o fa manuaina le upsa ana fa manuaina ona botoi a mai la tau ta bale ia portulanga ia Samoa manatua talia socializene salia la socializene talia fo i pe afa pe le socializene ai la passport fo le pe mai ID pe la talo sanga o data trade in talia trade in io tam fai fo ia fo il tatu falta bale socializene trade in ia te mai le tupe mai la tau ta bale so ni foi ina ia tau ngo fiel tongingo ta bale ia pe abatu foi de seleni do out pa pe ta bale ki trade yo ni situ langa na bal tau tu ta to pale ta bale mana tu ale awara mani fa mana tu sa mo ni ngalo le la fa mana tu tong sia ta to fa mama de mana tu ale tonu to sanga mo ala bal tau tu ta to falta bale o lista lai no la ta bale ele ai se toni yo o le afo le pasiaina la tabale o le tiakingo la tabale ina ia walo saunga le bu pa pe saunga le mu le la tele le tunu dungal tele ia o le pole warm fitness ele se tongi fa pe por service na lo sa o service na foi la lo sa ma stam fai foi le maintain the value la assetsa ina ia le lei pe tabale auto tongi yo fui a tato mi fi na wala si si fo le tele o tato malo tato watnu ia afeta afe lima se lau tato mi fi so se tabale e lu afe le fi o tato pick up e mana tua tato fa salau ma fa business e lava ona e ina e fa pitoa ta lava ona fa madiena tato mai la tato tabale o tato loli tato Toyota Dinos tato Nissan Atlas o tai fa pa un manta iono pau tapo cap ma 5 cap o mai fo ilaia tato vans tato family vans o tato full no for tato full no for male tato full tasi no for tato vans lo yeto no tato lo toa e fo i man tato commercial vans ma mini vans mo ainga to tele tato pa solo mai la ia tato pick up o tato youths yo o le Ford Rangers o le afo le Toyota Hilux o le Mitsubishi Triton Nissan Navara mantato Mazda PT50 yo e to lua lana tato tau ainga ia malo tato ia to lua tato ainga le ta pena nela to sa e momoli taiao ile tato HL abia tato tavali Samoa yo manta pena mo foi le tiskan que le tiskan de bengal ta balem tulanga papea mo foi le soswani ni tusle price la tau ta vale on the cash ta balem tulanga papea la ta pena ina tusia in fa pengo foi ya foi la vingo ta bale ave vingo ta tu ta bale foi Samoa fa melina foi la mamalu la snue o fa nga ni to le tulanga ia fa fina foi la to yo ni si tulanga ta tu ta bale ta SUV la po SUV lo tele lava ta vale mo family cars ne
Io mai tātou hypercars, tāma le kise, tāma le laiti, mo le alu ma whanau, whatua mai a onga, wa mata ngā luenga ia tuina tāma le a mata ile nā tū lumana I manbia. Spoko kas mo tutulanga talwau, lo a manoa e whai ele whiripiringa. Ai su mai, tala mai ansa mo, whaite tātala, su mai whaite tātala, I le lua se lau Kemeni Strive, inge I papatoe mankau, lua se lau Kemeni Strive. Pala ame tāle nai, ole oiva lua fitfitu lima balu tasilua oiva lua fitfitu lima balu tasilua al te poni tunsia ole olwo tasi papituono lima fatasi olwo tasi papituono lima fatasi ai su mai matala mai au ai le moa ne lo pisa ia pesiri ko da taspasi po le malu la po ile yalo tatua tunu mangalu ne ile afine ya roof fui mono so sonite ati oi pasa mo tulanga umolo talusanga disfamtalanga su mai matala mai au al terminate Mania tele lava long weekend Samoa, mania fai balo filima tia, pa mania le tua, ale terminei. Patro pampa soi fua tia. Asia. Ai papa. Ingo fala au e tia. Ie papa. Ia le te walunga tau tua le sunga teng sia pena iai olu atasi whawhitono ni mafatas. E se le malo se la tamastongi ni mele iai. Kaluanga sui fala au wala ukama wa makbai ese le malosi. Tongi wa ingu ka I lua fala au. Ile o koe po poles tongi le ma ile ola. Pa wal mea ia malos. Ese la kulanga lo tongi te mine tongi ingu kai fa. Ingu kai fa. Te 5 minute tale o leitu, te 5 minute tale leitu la simalua, te apena mato faya fonga mua se Manu Francis Zone, wa tatu po kalame ile nei fo ias. Falaile whaafteli tatu watunu mo tatu maftanga nei viaso atoa, pe ana fai atu stala te tia ili te mio sola, ia, e whaafteli au tapo inga, whaafele fo ima, te whaatalo fatua ia te utou, ia a ofianga I tute mga luenga au le so, whaafteli tele lava tatu maftanga mo nei viaso maile asonga fua, se ia pa ia maile nei tai au le lei. Ka wale manga yo lo so mai le la. Ia ai ilo tu wai lava le malulu, yo so mai ale la ma fana I tau. Ai malulu wale atu no. Lona winga, ai le leilo so fu malolo ina. Ai le leilo so fu malolo ina. Te mine ye lo te fa ngofi yo e. O lesi mai leo ulo nei pe ale le leilo na tau si o tatu tino mo limongia. Limongia e a fia lo tatu le vaenga. Oh. Ese ko ngā manga waka ko ke manga vai. Whātola utala langa le teimi na fiai foi. I le teimi al koviki. I le whai ngofi. Ai o le vaenga uti toi mo moli atu i ate o le taule nei. Lou soi fua maloloina, tau si whalele. E ala na afia tātou le fulu, o tātou le ano I tātou lava lava se I tulou whaafonga le atu no. Tau si le leilu tino, wha mawhana le lei. Mo tātou tamamti na matua, tātou ia vaia nei tātou tamamti nā mātua, tau si le lei. Tau si le lei. O le whaamanu ianga nā mo oe. A whapeo e whaafonga mai, a nei tau si siau tamam siau tina mātua. O le whaamanu ianga. E se le mana I o le pa'u mai o le whaamanu ia le tamama le tina. A o lai te tari atu. Lai te tari atu. E manuia ile o e manuia siau whanau. A whapea e te mawhawhoi te su e mai sau tupe. Ai tu uia le tama le to ina malo matua sa le tangata tausi. Fa fanga le tangata le pa ule manuia le tangata le a o oile nga fama tama mal to ina malo matua. Le winga la tala ia pa ul fama nga pa ulunga lo filima e manuia o malau fa na tausi le to ina malo matua. Tato felo in vas fo le lo fama nga le tua aso malo lo le aso fua la to o mi fo le malo longa. Ia anai mana ia nai wa mo se moi umi ia masisi fu malo si tau ona toe fa fawina pe a maua le aso fu le aso malo lo manu ia tele fa ngol vaya se le pa ia malo tatu watunu fa mangalo fo se lo te tio le tau tomali la fa fonga mal tatu maftanga mal le vaya o po fa ngata I fale poto le tau tai se la natu yama ele ato to se ngana pa se po kala me sa tau tu ino lo to pa ia mal to mal e manatu o le a malu atu lo titi fa tama to e mo se si langona le vaya fo Tātou toi mafutai soi fo mai manuia.
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalo whelu tātu o tunu o le tauanunga o le ngā ruenga le nei vāiaso tala mai Samoa. E ono vāiaso lo tālu sanga ina ai le whaamsinonga i le ofisa o le komisio whainga pālota e wha au popo i a lātu tāpenanga mo le whainga pālota tele o lo manei. O mafua le tālu sanga o na ua whailoa le komisino whainga pālota o le tolu masina o lo ai e le tūlafono whaavai. E le lava o na e le i mai ale ngā ruenga o to e le sitala umai tangata pālota mo lola i tū malofa pālota e limas futasi. Wa whailoa mai e le komisino whainga pālota le fio ngā tuia whelolo Alexander John Stanley. O le asfareile le whai unga le niva yaso i Samoa. Wa tu ina atuai le whaamsino ngā maa walunga le tāpenanga a le loia siri le malo ua tālo sanga ina i lea taimi whao popo. O le amatanga o le masina o se tema e mai ai le tolu masina lea lo ai ai e le whaavae pe a fua i lea so tolu o le masina fōua iuni e whaata ape aloa i ai le paia inga sfurufitu o le pāle mene ai a talia le ono vā yaso ua tālo sanga ina e te tau na mai ai le lesitala o tangata pālota ia o ke topa ma anga i loa ia novema e tapena le lesitala o sui whātutu ma taunu ua i loa i se teimi po le whaai unga o novema anga i atu i le amatanga o tesema o le tausanga nei lava e whaatino ai le whainga whiriwhiringa e toe sa ili ai sui usu fono o le pāne mene. O le teimi nei talu maile aso lua o le vai aso nei, whato a maua le ono sfuru afe ma o na tupu o tangata ua maea ona le sitala. Pei ta ia se lau se furu fitu afe, lua se lau lua sfuru lima tangata e te tau na le sitala, e pe ona whaalia le komisina o whainga palota. O whaalia fo i le komisina, o le tasi o tāpenanga tele o mea whainga ruenga ma tangata e whaatino ina le whainga palota. E manino ar whaavai, hui lea i lona maenga ona wha i le whaavai nei, whaapia mai i whaatapiro le pārmeni. Ia, e tau whaatino le pārota tolu o le tolu masina, mai le aso whaatapiro le pārmeni. So, a whaakuranga la mele le tolu masina, au tanga waia e, kuso iung o Julai, au kuso setema, ringo setema e kaung whaia, e le kaung siri aku, e wha ingo se te meri wheka whainga pāluka. Ar ke le o ngā ruenga kāpenga, e kaun kāpenga le ofisa. Le ngā kau ngā ruenga fūrele o le whaioa o ngā tangata whai pāluka. E awhi lua salau, awhi kou salau, mākai mga unia. So soanga le ofisa whakingo ngā pāluka kere le la whai. O mema o mea le ofisa whailana ngā ruenga. 5 salau laptops. 5 salau mo tablets. Ya, 5 salau pusa palota. In fact, yafi pusa paloka mga mia nang kai pusa kongo fale. Fale paloka. Ya o tau fonga o mara fa imea na. Fa pena foi lá, tau fonga ta vale mo mia wai. Se foi valo sumo mo tu puta vale mana mia se ave ele foi palota. Se o inga. E whapinga furai mo stationary mga mea. O mea umanga, e tau wafo whainga. E ustai atu la whono tupe. So, aatu e lai policy e tau wafo. Ia o le kolmasi ngā whakwa. Ke renga award, ai fwile e award i whare mea. Mai la makanga ke minga. A ka penga le tenda ma kuurunga whaasalau whalau i tele. Ia uma whai evaluation, uma whai ave fwila i le tenders board. E ko kongol kolmasi nga whakingo mai nganga ruenga. Ia, whakwa uele le supplier supply mime. Wal kele au ngi mele mawini. Ka vale, le kele ka vale Samoa, ka vale a tangata. Whaila ko ka mane. Ia o meu laptops ia whaonga, ia ma tablets ia whaonga, it's a numero kele. E kai lima sa laule e whaonga. Ia me umamai whafu. Ka longa i asa pisi ngi o stock sa lima sa laule. I laptops so o kapinga nga umalanga le ofisa e kele a mai foi masini ia nga mai foi configure au fainga ruenga ka maka fainga ruenga ia fa mafai un compatible o fa kasi mo mako system le ia ke i mele di masala laptops e fainga ruenga
I le kapenga ngana le ofisa le kapenga ma misa kaim fa popo. Fa popo so swangi le kapenga ngana le ofisa. O le fa fuse ia. Po botu mai lumal palo. Ia mo misa kaim fa popo il tolu masi ta le fenga ma se fina ngalo. Le fam silonga fo ilo fa penaula. In fact, o ta penanga ngalo ofisa lo ia. Le o mantu ngalo e mali. Ma le ofisa o le siri. O le teimi nei ua whaailoa e le fionga tu ia whelolo Alexander John Stanley. Le komisina leo whainga palota e 5 vaenga po teams a le ofisa. O le komisio whainga palota o lo ngā lulu e nei savai. E au fiei ma ila tau lo ngā lulu e le ofisa i sale longa. Ma ua moni mawina suinga i le tumu atu iai o le atunuu mo le whaia o latu le stala. O le vai o safou i upolu o le a iaini no fuanga wha o popo mo le whaia lava o le stala. Leo le a wha o ngā ai le whare taalo o le multi-purpose hall i tuana i mato, ma le whare taalo tele o le taalonga soka i le Pia Park. O no fuanga ia e ese mai le ofisa au tu, o le komisio whainga palota o lo i mure no. E ono masina ua wha salai le whare pui se ali i Fiji, e wha mautu i Amerika Samoa. Ina ua wha maunia le wha msinonga mawarunga le tunu ulona i o ina, o le morianga o na umia ma le whauru fale mai i Samoa, o le pauta whaasaina le nā koti o le aisa, e tūsalo na mamafa ma le o tesi ma le iwa kalama, ma o Rupeni Luvu e ngalue le ofisa o le tā longa soka i Amerika Samoa. Aina taunu i le malai waalele le Regional Airport i Faleolo, i le aso lua sifuru o mati o le tausanga nei, ma le wha moe pu e ai le isi ana waalele, e malanga atuai i New Zealand. Peitai o le siakina o le na atopau i le masini whaanta i le malai waalele i Faleolo. Na mau ai se tanga pepa i ila la ititi, o lo o whawhao ai le aisa, whapea fo i ma se paipai ula ai, le ana maua fo i la na ato. Sa iai fina unga le lo ia satu la i mo Rubeni, mo se whaasalanga tupe, ai leo le wharipui. E fua lea fina unga isi fo i whaasalanga o le umia o le aisa, na whaasala tupe. O le tasi o ia whaasalanga tupe e lua awhetala, na whaia se tama i tai Filipaina, na malanga mai fo i Amerika Samoa, hawhi aida malai waalele i Faleolo, ai mau ai fo i o ia au maile aisa e tusa le mamafa, ma le o tesi ma le valu iwa kalama. Peitai o le sila le whaamasino, le fionga le i atau o le Sardero Clark, o le whaasalanga le vai o le solitu la fono, o le umia o le nakoti o le aisa, le au whaawasenga i le A po le Class A type narcotics, e pe o le aisa, o lona whaasalanga lava le whalipuipui, pe a whaamaunia. O le ono masina, ua nofo salai Rupeni Luvu, 5 tausanga le matua, ua to e se ai aso na nofo tau fiai de vai ngā leo, au wha solo suenga i le solitu la fono. I le sefuru whāta usanga tanu na whātuina i tutonu o le Universitea o Samoa, le au auina o le tomai whaafoma i le medical profession. O se tasi le o puna vai o le poto au auina o mawhai nei, o na whaau nisi o alo mawhana ua le atunu o maulu whale atuloa, e ngā lulua i le mtanga aluenga o le soifua maloloina. E toa sefuru toru fō mai fōu, e au fia ia li matama i tai wa amataneo na ngā lulua i le au nanga tau soifua maloloina. Ina ua whaatino ai ala tau tonga, i lumo le pāle mia masui o le sosaiete a fōma i le tunuu. I le tau au fianga o le fono whaale tau sanga lo na fitus furvaru o le sosaiete na amatalia, i le aso tofi o le vai o sonei. Ua wha popo atu fo i le isi se furu mo na tupo o fōmai, ua mai ale lua tau sanga sa ngā lulu e wha masani ei le mita ngā luenga, ma ua maua tu spasi ua wha mautua i le vea, ma fōmai ato toa. I le fono whaale tau sanga sa te tala aloa i le pāle mia, le fionga fia mena o mi mita afa, na wha alo ai fo i le sosaiete, i sui e toa iwo ni fōmai ua siria le fitus fulu tau sanga o le soifua, ai o lo au na pea. Ua siria le lua se lau awheta la tupe ua maua i se iri ngā se leni ma mea lofa, ua tau au nei e le kalapulaka pia le fioanga o motaa, a wale wha moe moe i tāpenanga o le whaelunga ina o le se lau tau sanga o le tālunga le kapi, i te tonu o le no. E peo na fausi ai ma se maota, e avea ma clubhouse, e pine wha mawai de se lau tau sanga o le a whaelunga, i le masina fōu iuni. O le asunga fua asau e umu sāma ta talai lea ngā ruenga, ua fausia nei le no fuanga o lo i aile malaila ka pia motaa, lea e ui atuai le awala e tau le whalitali malo lau i loa, o le tau Messina Island Resort. O le sarua asau e whaatino aise sa valia au la ka pia uma, o
O le atau sini o le tāme usanga la kapi fitu o se tasi o Porokalame tāua, o le selau te usanga, leo le awhaia le tāulanga o apia, ma o le a sauno ai ma le tamai te ipāle mia, i le sauninga i ruma mauta le malo i le fau, pe atau nuu lea savali. Taimeni e ua au mai whafo whamamia, ona e i whaalau ino ina tātou tua ia ma ia ai le Italia tupea, ia alo ele awa motaa mai a Kilani, ia male awa malisi mai Hawaii. O aulana a leo mauti noa au ie rua mai whafu. Ia a sa iei awa tutuila sa whapea na nawa malanga mai. Ia ai msalo na lai whaiskani tāo na lai whaitanu sanga suli mai o tutuila temi nei. E iti au hui e pe o fiti, nei e tunu ia e tātou swai pāranga i laka pite tu. Tali atu le au ma whaalore le ai. Ana whapea e mana ofiti o mai, e peni whio tausanga mai e whio mai. Whiarani au tua whainga i nei e se mai nei i au ia. E lusu whaa, ia roa, mo whaamutala whai au lo i au e lusu mar whaa, e pena whai atu teimi ufana. So se taimi o lea whaalau inoa i lalo o Porokalame ale. Lo whaatatia le tātou tāme sal. Whena malai le whai, unga utai kone hati. Ia, le tapena ia malai, temi nei o le malai le i le mota. Ia, ai a whapeini swinga, ai a whainei swinga e fufua le tātou tau. Temi nei ti munga le iei. Ia, o lo whapena o na titilo rama mamutai le alunga o. Ia peia o telo tulu manso ia plan A, plan B, mal plan C. Ia wow, masandi ai tapu sa fa be ta alo ti po afa ilo. Ia moni la. Mo le sifia fo ina o mona fa ilo ia fa ilo. O le lusfu fa ale au man malo le porca. Es fulwa fetala. Ia ai o lo whapena na tā pena ma ngā lue komiti taimi nei. Ia sa vo se taimi na tamsalo e leo tamu mao na whālau no role o lo whapena na ngā lue komiti. O na ele ngata o whainonga tautupe. Ia lo ifo ima in kind fo ia ma isi company o whapena na lo whamai. Le whaatonu o le tāmi usanga le kapita i tō fitu, o le se lau te usanga o le kalapura kapia mo taa, le sunga whale pāunga Filipo sa ena. O le langolango au tu o le se lau te usanga maona Porokalame, o le kompania stasi o tama whanau o le nuu walau i loa le langi o le lakapi, le sunga la auli Michael Jones.